O te whatala whātu I le tunu o le nei tae o fau, tātou lia le tae o le asonga fua, le aso sifuru tolu o me lua afe lua sifuru mo le wha. Ma o le tautua mata fo le nei e le si ufonga o le laumua. Ano mai o le tātou sanu ngā notu o le ataita ia le sunga le whawhingainga, pasta sione le asi, mai le kalesia, whapotpotonga le atua Sāmoa, Johnsonville. Us mai lo le whafonga. Ora tātou tāko I atu I le atua e le nei aso fau. Malei fua maia. Se o tātou atu whatasi mā ui luma o le nofuari ma malu o le tātou atua. E ala I le tātou tāko inga whare a inga. E vivi atu le tasi tupulanga ma le tasi tupulanga I au ngā luenga. Tātou te whailo atu au mea mamana. O te tautala atu I le mātango fia o le vi inga o lo mamalu. A toa mau mea mamana. E tautalatala I la tou I le malosi o au mea matauti ai oe. O te tauta ua tu foi I lo sili ese. Tātou te talo le tamalo fai. O le atua sili ese ma le matauti a lava oe. Ua whaeilo mai I mea mamana o lau fuafuanga pa ia. E moni lava e le aise isi atua e tusa ma oe. Le tamalo fai. Wa mātou whātonga atu ma le loto wha mawala lo lava. Ia li lingi mai lo wa nganga pa ia I o mātou lunga I le neitai au fau. Ia whātumu ma whāpa ia I mātou uma. Ina ia pa ia ma mamalu ai la mātou tāpua inga a whaia nei. Amanu ia la upo la mātou whalongolongo iai. Ona o lo suafa Yesu ke miso ua mātou te tālo tuai nei. Amene. Tusi whiriwhiria o le nei tai au, maua I se whiau e tai alai nai fōi tātou mō le nei aso e whātea. Maua le tusi a kenesa I lona mtau koe ono, ke whaita wina le whai upoe lima e whapau mai le whai upoe valu. Whawhonga I a whionga pa ia alo tātou watua. Ua sila fia Jehova ua le anga te le lava tangata I le lalolangi. O manatu uma ua mafau fau I fuai I o lātou loto. Wa na ona leanga ia I aso umalava. Wa salamo fo Jehova ina ua whaia e ia tangata I le lalolangi. Ma ua ki ngā ai lona fina ngano. Ona whetala iane leo Jehova. O te soloia e se ina I le whonga ele tangata na o whaia. O tangata ma manu vai wha, ma mea whetolofi, a toa ma manu whelelei. A wa o salamo ina ua o whaia I latou. Ao noa, ua alofangia o ia e Jehova. O le tala le nei ia noa. O noa le tangata mi o tonu ia ma le sao I e tupulanga ma ia. Sa la feo ai foi o le atua ma noa. Pirfilia fai upe valu e fai mo tātou matua I le nei tai au e fai puina whapea. Ao noa, ua alofangia o ia e Jehova. O le autua le nei aso e whaupuina, o le tangata ua alofangia ina e le atua. O le valawina e le atua o noa, na valawina I taimi sili o na leanga I nao na po, o tangata ua matua leanga te le lava masawa I le lalolangi. Pai mai te tuspa ia, o lato manatu uma ua mafau I fuai o lato loto, ua na o na leanga I aso umalava. Mai whaunga mai ua toe sai le atua I a te ia lava. Mai a whāpea ne ai. Wa au sala mo ina ua au whaia tangata I le lalolangi. Ma ua ti ngā ailo na fina ngalo. O le itua ma o whai le loto. E ui ina mafia fia ma le onga o le leanga ua o iai tangata. Ai se ese mai ai lava noa I nei tangata uma. O le ala alofangia lea o ia e Jehova. Ona fai mai le mau le tusi sa faita wina. O ia o le tangata mi o tonu. O le tangata e sao ma le leila na mi o ia tupulanga ma ia. Ai o le itu sili o na tāua. Sa feo I whatasi noa ma le atua. O le tātou wala wina. Ma le tofia ina o tātou e le atua. E iai lava lona mafuanga.
Afai ua tofia ina ma valauina e le atua noa i taimi sili ona leanga. O le ngaluanga le tangata ua alofangia ina e le atua. Tātou te le sa ili masei e toi tau i atu. Ai tātou te sila to toa i le atua malona fina ngalo. O le asa tātou ngai o inga e ao ona fai. Ina ia lave ina ai i lātou. O le tusa le apostolo Paulo i le kalesia i Roma e whapea. Le au pele, au ale tau i atu masui. Ai au tautu atu i le toa sa. Au a ua tu sia. Ua whapea mai le li. O ia te au le tau i masui. O te tau i atu. Na whatonu ina e le atua no e whau le waa i oe. O le tali le nā mo le wha o le tanga o le tangata. E le ngata i lea. E ua toe tau toi oba. Na te le toe wha umatia ina le lalolangi i se lolo. E iai taimi e vala wina ai tātou e le atua i taimi whaingatā ma le anga le soifuanga. O le tupu tele o le ami o le anga ma le saua. A whai ua wha le tonu le kalesia. Te misa ai ma wheloto le anga ai. O le ola o tangata i le pouri uli ma le anga sala. O lo tātou vala wina wha leo leo ma moe le lei. O tangata ua alofangia ina e le atua. Tātou te whausia ina le ola wha le anganga o tangata. Ia i lona salamo maliliu i le atua. Ia ola wha alofani tangata uma. Ma ia fusia le ainga o le atua i le alofa. E whapena fo i le valawina wha matai. A whai ua mane pelepe, ma le maua se tasi o le ainga po o le au ainga. O le tiute ma le valawina o le matai ua alofangia ina e le atua. E iloa, o na wha mao popo, wha file mu, ma wha fe alofani le ainga i a tasi. O tustu singa ma mori maua le au whai e mangaria e wha te tau i a Yesu whai mai. Ua tupu le poto ma le tino o Yesu. Ua alofangia o ia e le atua a toa matangata. Ua alofangia o ia a wana ia whaatuina le file mu i le lalolangi. Ma whaasino i tangata le awala e ola ma manui ai. O le salamo ma ia ngasala umalava. Maliliu i le atua. Ma mai di tātou matua o le ne yaso. A onoa ua alofangia o ia e le atua. Ai se a ua alofangia ai noa e le atua. Pai mai whai upua iwa o le tātou tusi whai tau. Ona o ia o le tangata ami o tonu. E tau tala i le ami o tonu. E savali i le ami o tonu. E ngā lua i le ami o tonu. E ngā ioi i le ami o tonu. E mori maufo i le ami o tonu. Sāmoa e. O le tā autu o le nei aso o le tangata ua alofangia ina e le atua. O le tangata e ola ma savali le ami o tonu. E tonu lana mio i le vāma tangata a toa ma le atua. E re ngata o noa le tangata ami o tonu a ua alofangia ina fo i noa e le atua. O no ia o tangata e sao i e tupulanga ma ia. Lona winga. E le ai se ila po se pona i langa aunga tupulanga. O le tangata e mama, ma tau le leia e tangata uma. Mare vaenga muli o le mau e whapea. Ua lofangia ina noa e le atua. Sa la feo ai o le atua manoa. O se tangata e fia e wha uowo ma le atua. E fia fo i e sava bali whatasi ma le atua. Tale nisi o tangata i longa al tuispa ia i to tonu o le nu o le atua. Savala au i ai le atua i taimi le anga, ma le whaalu maina ma le matangana o i ai tangata. O nisi o tupu, o whaamasino, o nisi o perfecta, o apostolo o lava i le au whaitaulanga. O i la tou sa alofangia ina e le atua, o na lo latou whaatua tua, ma lo latou ami e tonu i le atua. O i la tou sa feo ai whaatasi ma le atua. Mai o se lui fo i lea mo i tātou i lo tātou taiminei. Ia vea i tātou o ni tangata po ni au au na e alofangia ina i tangata a toa fo i ma le atua. Au ane ia vea oe tangata e itangia ina, pe ino sia ina, ia whailea mi o tonu a le atua, ia i lona wha maulalo le loto,
ma ia feoa'i fa'atasi ma le atua ia so uma o lo ola. Ua fetalai atu le atua i anoa. Ua o'o mai o uluma le iunga o tangata uma. Aua ua tumu le lalolangi le sauā. Ona o i lātou. Pauta fo'i. O ha'u lava o te whaumatia i lātou. A toa ma le lalolangi. Le au whafo ngai i le nei aso. Aua nei ngalo le mea le nei. Tātou te feola ma feoa i le o langa le nei. Ua sila fia e le atua lo tātou i unga. O le i unga o le tangata mi o le anga. E whano ma lipi o la ina i lunga o le fonga ele ele. Ma le i unga o le tangata ua lo fangia ina. E whaava vau i le parataiso o le atua ua saunia ina. E lofa tupu foi o ia whatasi ma le atua e whaava vau. E whaapole ina e le atua le tangata mi o le lei. Ma le tangata ua lofangia ina. Ai muri ai mai le si ufafonga lofa e mori mai le leo file mu. Le au na le ia, ma le whaamaoni, ina ulu fale maia i le fia o lo wari. O la tātou vivi atu i le vi inga o le atua ua saunia. Tātou whai u le tatalo. Paftai tele lo mātou tamā i la wafionga ua mātou wharongo ia i le nei tai au fou. E le ngata ina ia tai ala ina ai fe au mga luenga whai o le nei asu. A ia whai lea maoso le lei. A wala mātou sa valinga o le nei aso. Paftai mo au whamanuianga mo tangata whātua tua matalitonu i la wafio. O le ngata i lo mātou wola i le tino le nei. Ai ua whape fo'i i lo mātou wola whale anganga. E ui lava i le whainga tā ma le onga o le nei fo'i vai tau o le soifuanga ua mātou iai. I le o mai o whamai ese ua afi ai lo mātou wola i le tino le nei. O nisi fo'i ua mauma wai le soifua ma le ola. Ai whaftai o lo mātou langona ina pēa le pai mai o ua aolofa. Ma ua aola beai e ala i lau whamalolonga mana. I o mātou nei tino. Pātai mo lau whaasoa i le aso ma le aso.
O mea wa e fo ai mai e tausi ai lo mātou ola i le tino le nei. Ai sili ai o mea ai whale anganga e ala mai a wafionga pa ia. O lo mātou malo losi ma saunga le muai. Ia vi ia i pēa lo suafa mamalu. E hui lava fo i le bebesi ma le mautonu ua o iai le lalolangi le nei vai tau ua mātou iai tamā. Ai whaftai i le file mu ma le mawhana whana o la ua fio i o mātou loto. O lo mau ai pēa lo mātou fia ma le ori. Ia so uma o lo mātou nei ola. Pātai tele mo lau wha o la tanga. E ala ilo walu pele o Yesu ke viso. I lona soifua pa ia na ofo fua ina mai. E ala ilo na maliu i lunga o le satauro. Ua le ngata ina mamama ma ngalo aia mātou wanga sala. Ai ua mau ai lo mātou wabanoa. Mātou te uru fale atu ai. I le mea i sili ona pa ia. O le langi wa e saunia mo i mātou o lau whanau. Pa ngā lea li ie. Ua mātou whanungo longo i le nei tai ao ma le totoa. I le unga o iai tangata ambi o le anga ma le saua. O lau pule whaito atasi. Ma lau whamesinonga tonu. E le ai se tasi e tū ma te e atu i lau afio. O le ala lea o le mātou whapai atu ma le loto whamau a lalo tamā. Whamole whamangalo Sāmoa lo watu nuu. O lo mātou wola so ona whai ma le leiloa na tausisia. Le vāta puia ma isi tangata. Ai ua sili ai lo mātou leiloa na ava i a te oe. Ua mātou wola whamau alulunga. Ua mātou te ena pēa lau tala le lei. Ua mātou leiloa ai o na whamau alalo i a mionga le anga ma le saua. Olo o mātou whaia pēa. Ta malo fae talia mai ala mātou tatalo. Ma ia whamangalo i mātou uma. I le toto pa ia. O lou lava lo pele o Yesu ke viso. Whamamalu mai o ao alofa i lunga o mātou tangata umalava i le nei aso. Ia malu tia pēa i mātou ele mana la vea i o lou anganga po ia. Ia iai lou manuia ma lou file mui lunga o lau whanau kevisana uma i le lalolangi. Ia whaamalu sia pēa i mātou. Ina ia mātou tūtū mau i a te oe ma lau whaolatanga. A mea ai i mātou ma tangata ua alofangi a ina i lau a fio tamā. Sa ia o i le aso o lou toi a fio mai. Angalele mai lau a fio tamā i fe au mga luenga le a whenga iai. Ma o tangata umalaba i le nei aso. Ta i ka i malabea i mai lau a fio mo i mātou. Ta inane le tapua inga malu i ta māma tina mātutua i tono maota malawa. Lau au whai ngā ruenga ngā rurua le tala lei. I lea whata whai taulanga ma lea whata whai taulanga. Ia pui ma labea ina i mātou uma. Ele mana alofa o lau a fio. Alofa ngia lau wha malo longa i mana i le. Ua maua i tino mai ma tino mawhatia o le tino le nei. O fea lava sa mea o ta oto ai le nei aso. Ia pai atu i ai le mana o lau whaamalo longa alofa. E ala i le suafa o Yesu ke viso. Lo mātou walii ma lo mātou whaola. Pamanuia whanau i a lātou wa o onga. Tau sia pēa i lātou i ala uma o le a whenga i ai ma i lātou. Ta inane fo i lau fisa whaasala lau nei. Le ali pule ma le au whai ngā duenga. Ia manuia ngā ruenga le lei o lo lātou whaia pēa. A wale tau tua ina o mātou tangata Sāmoa i New Zealand nei. Ma le lalolangi a toa. Tuma mai o mātou runga o malapa le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. Le lava siri esa o Yesu ke visolo mātou ali i whaola. Ma ia mawhita ina pēa i mātou i le mawhitanga vāvala lata ma oe ngang pa ia. Nei tai ao. Maso malaba o i le whaavavau. E whaavavau lava. Amene. O le naua whaafonga le tātou atinuu i le tātou sauninga aloto le nei tai ao. Ia mole le nganga whaafteitele le sunga le whaafengainga. Pasta Sione Leasi. E kalesia whaapoptonga.
Ale atua Sāmoa i Johnsonville, i mole atuele nganga whaafteitele i lau sunga le whaafengainga, ia mole tapeneino le upufola ni tai ao, ia me se i tātou sauni ngā lotu whaafetai, ia le watala lo ia le tautua si fonga le lau mua, ia o le nei aso, ia me se fo ilanga ia tu le tātou atinu i ngā luenga mwhaiva alo whirima ma o ngā whanau le nei aso, whamni atu le nei aso i fuafuanga la whianga iai, whaafetai fo i mole, whamnia mole tātou atinu. Le ua luas fululua minuta te enele tu lai fitur si fonga lau mua i Wellingtone, ingo le tua, ia no whakasolo le tātou poklame o le nei tai au tālo whalawa. Ina ua malingi mai o
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le taea, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taea.
Le poklame le ata le tae au le sifonga le lau mua Wellington le tae au manino ma le tae au toa i tātou whaaftai le lofo le tua o mpai on tātou toi mafuta fo i lungo pea unga ngalo le ea e ana le tautua le sifonga lau mua i lunga lau ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo i e whape fo le tātou mai moanga i lungo tātou Facebook ma le YouTube i am le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ma lo le soi fomania Sāmoa ma lo le langi mama i au leo tātou i le asonga fua fo i o le amatang fo i o ngā luenga o le ni fo i vai aso i mātou i New Zealand e whape fo i Australia ia o nisi o atu no lo langi o latua sapati le ia po latua sani o tina pata alofa atu mlenga fa'aloalo ile suafa maru malo le tatu ri faule su keriso ta alofa lava fu e malo le usu Alo, tai le lofo le riwa, mo fuelo taola, e mo sfo te tono lo fa penaso i fu le tunu tatu tu filo ila son fua e sa oi o la ua asatina ye nisi o atu lo langi Amerika ma Sāmoa, Hawaii tātou leo mai anu nafi. Ia le se senga la pe o tātou ma Sāmoa nafi. Ia nei lai malolo o mai le atunu i Sāmoa no le malolo tina. Ia o nei tina tātou ia o nisin whai ngalu ngalu po. Moi. So inga na po le se senga na nei o langalo. Tātou ia i whamna tuina o le aso nei tina. Ia sa o le ia ona paua e lisi tātou aso malolo tina ia malolo whamalosi. Nā tu fo i sa manuia fo ia ia sauni ngalo tu fo ia mesel to wasa fa pituan nafi ia na tu sa le fo i matele le upu sa moli mo nei tama ia wale anga i lumo ainga ia o tātou tina sa mo ami o tau ia la foto pel vaso te nei ana tu te malo lo nei so Aisa ala mo tina fa lapta fa onga po fese o il mele il fale sa ta fa o sa mo ia le na te o sim ta fa na fa se la papa ki mo ma tua i fuli ata ma fa fi fiatina le taimi ya mana ia maloa ya ona ia sona mo fo ia dai maftanga fi fia nei tina ya malola foi le usu nei tina le o to am tani ngal ngal po ma na me ni taia yo ia ai fa talo fa tu tato tu no le nei taia fo talo fatu ia ona le tua ia o tai o kalisia o sunga i whawhengainga o whailaunga le tala lei so se whata whaitaulanga a pe fo ina whatalo fatu ina i o tātou mātua o mafuta mai tono a inga le taimo le tai au ia e whape fo i tono mao ngase o mao tau tangata mātua ia o a mata fo i le tāpua inga le angai fo i o whanau ngā ruenga fo i maa onga le nei fo i aso whatalo fatu maa lo le soi fomanuia maa lo fo i le talo manatu lo mo pe o tau le fia ia mesi fo i whaasiringa malo si mafuta mai tātou poklame ia ale si fonga la mo le fo yaso o le lolo le tātou watinu o ilunga fo le awala le taimi o anga yatu ngā luenga o le ne yaso ia malo lava le wha malo si ngā luenga amato le fo i tai au ia mesi fo i la tau sa ngā lue le po na po wha malo atu le tātou poklame ia le ona sa i ngā luenga o nei ainga fo i wa hafia fo i le ne tai au ona o maftanga mo tia ia le malanga le molimo le oti wha ma whanawhanatu le tātou poklame ia loto telepea wha i le tua mo wai le wha ma whanawhananga sili mo tātou umalava tātou mafuta poklame le ata le tātou si fonga lau mua so se vaipano lau langi olo e mafuta mai ai i mantua share le tātou Facebook ia subscribe le tātou YouTube ia ona e mafuta fo i le poklame le si fonga lau mua i le aso ma le aso talofa lava le si fonga lau mua Wellington e toi luas 45 minuti ona tālea o le tu live alu Sāmoa whaalongolongo Sāmoa
Talo falanga o smel fa fonga tato tala o le tau o le sofa melo fisa le vai tau e langi le tau. Fa pena foi le aso atai au. O le aso lulu le ye ina timu. O le stofi ma le asfroi le toi foi mai winga langi le o le tau. E langi le tau e rapa hok spei tau bo ma malbra. Langi le foi le tau i whanui manutu ma kapiti le aso le nei. O le manu lua le eolo i le lua anga i lunga. I le ono le ea mawhanwhana lo i ai i le sifuru tolu whaasolo i lunga le sifuru walu au ki lani e langi le tau le so. Motu i saute le aise au e whaale walawe le motu i saute mtua langi le motu i saute na o kala i stete le pi e paolo i le so i ai ono le apo i sa ana ufti e whae ungo le vai aso. Tasi le malu lua le ea whaasolo i lunga le ono ea mawhanwhana lo i le sifuru lua whaasolo i lunga le sifuru rima. O leo te lenga o leo tunu ne yaso ia e langi le tele vaenga o leo tunu. O pia i eina i timu i le so luas furu iwa alfu o le vela lufuru ono le mafan whana. Nisi waina li poti mo lo maumele tātu tunu o lo timu le nei teimi. Ia lai mau ele tala o lo ma lu ai le tunu mai le vivela o le la. O le angoto ifo le lai le so Wellington e sifuru ono minute te ele lima nane le fiafi. E oso a ele la tai au sifuru iwa minute te ele fitu le tai au a tai au. Fua le malulu fa mawine Wellington manutua o yolo i le tasi anga i tu lunga le valu. Ea mawhanwhana o i sifuru lua whaasolo i lunga sifuru wha. O le tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai le iwa i le tai o nei pe le tai le te o le toru le fiafi to e sua le tai afa le iwa na nei. O polilua pe le tai le fitu le tai o nei sua le tai te o le tasi le awa uli. Ea ona to e pe le o le tai le te o le fitu. A nei le fiafi, tala leo le tau ma le tala o le tai. Ia manuia tele ia le nei aso. Si o uria tai au mo le o le swingo le tupe. Ia wha manua le anga lei. Amleanga o soifua mas whanau tātou imeli masani lamanana aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manu ia tele lava tau aso soifua po se aso whanau feo se isi o le whanau le aso sifuru tolu nei o le masino me. Ia whamanu ia atu le atua ma ia toe whaopopo ni si tau sanga si tele moutou ma ia whaipele malosi a warwhenga ia i whi au mga luenga maonga. O le tusi whai tau mō mai lea i le mua Samuelu o lona mta upo e lua a lona whai upo e whaa. Mua Samuelu o lona mta upo e lua a lona whai upo e whaa. Wanga wia au whana a tangata malalosi a oe na tau teva ua fusi o la tau surunga titi i le malosi. Wanga wia au whana a tangata malalosi a oe na tau teva ua fusi o la tau surunga titi i le malosi. Manuia tele o tau a soifua o le pese nei moto.
Tala fatu nei taimi se melfa fonga o tala mena tupu la langi nei asa utatu dia le aso sfutolu me. O le sol tau sanga tasi valutolu o na mauai ia le tuto tasi o le tunulo Ecuador ia mai pulenga Colombia. Le sol tau sanga tasi valu fa valu ia na usuina ai mo le taimi mua ia le vi o tanga vai o Finland. O le sol tau sanga e tasi valu na fa le ngai nai ia whainga whaapolonga e tono nule Brazil la totu la whanona ta ule lei au rea ia po le Coden Law. O le aso nei tau sanga ta si iwa whaas fulu na filfili ai tangata lea o Winston Churchill le whaima pale mia ia o Peletania. O le aso nei tau sanga ta si iwa lima fulu na amata i mo le teimi mua le tu unga la ta avalele ta o le Formula 1. E leu tato i loa le teimi nei o le tauta ua i le tu ngata vale. O le so tu sanga i e tasi iwa lima o le tamaita i Peretania e suafa ia Alison Hargreaves e tolu o le tau sanga ia o ia leu rua i tamaitai na tau nuu i le tumtumu o le maunga leo Everesi au noa ma se whaonga ina o se o kesene ia po se fsosone se stangata le mtau tia le mtatia. O le sol tau sanga te si iwa iwa walu na alia e neve vesi tele i tono Jakarta i Indonesia. Ia o tangata saina umalava na lato umia ni fale o loa i tono nule o Jakarta Indonesia. Tua whaale ngaina lato fale o loa ma whaia winga mahatangai o lato e tu pāti na saina. Ia o le vāle o Indonesia ma saina. Ia o le sol tau sanga te si iwa walu tasi o Pope Paulo le lua o Pope Ioane Paulo le lua ia na whanaina le tangata le suafa ia Mehmeti Ali Eka o ia o le tangata mai Turkey i to tonu lava o le St. Peter Square ia ia afia luna soifua pe na matua manua tinga ai nai o ia o tatou tala na te mawul whapoponga te masani whaftai lava. Lawa after leo to 10 minuti ona tale o le tula valu fa fonga le tatu tala mai Sāmoa mo le fa poponga mo mo tatu tala fa o le ni tai o mai le si fonga la mo Wellington ya ma lo le usu ngaluenga le ni tai o fa malosi le mai tau foi to telefone nei tatu ai nga ia mafuta mai Sāmoa le tai ya le fa tala mai to koko esi le to tia tai ma le tele uto ya se tatu fa talo fa la yai fa talo fa mai ya sina leo fa pe fo i Livingstone
fia ai tu vasa ma lor se fomonia ia fatu ia tiresa ene fa tele lava le mafuta mai ia o epi merina ma lor lava se fomonia ia Erika Maoe amu ia mai mau pa pele tu mai lo fale o tafa I ko koesi ma na ia tai ao ia fa pe fo sunga sa leone olive fa lo fa sa leone oi ya me na mafuta mai lo wala Sāmoa ma oi talo fa ia malo ia vai sa ngole mu pisi la wala ngole Sāmoa sunga la pepe Howard aswaka fa talo fa tu ni tai ao ia fa pe fo ile sunga Viliamu to le fo ma tamu ia pa wala ngai a o so fo ia le mutangi ia Ellen Solomona malo le usu ia fa pe fo ia fa tu afinga ia sila ia male to tele le tatu tino ia le mafuta ma le tai ao ia mes fo ila to le mafuta mai lunga le tatu wala leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo nei ma tu tono ainga ia ma mes si fo fo tono tala ngwenga feitau vavai tu nei ni si tala fo ia mai pea ma le tasi le whātanga te laulange mo le melo le lonely. Afa pea lai whātangata. E tasi le tangata mai le potonga tangata I toa whā. E mo le mena le... Nana whasa mo le lonely. Vole le nofto tasi pe nofo ana o ia vole le le isi e talo ia ia pe na o ia vo ia. Ia. Pe ole vaenga tāua so whango le tāua ole I se te mafuta ia. Pionia wo lo wainga sisi te rua tatanoa no fto tasiale tangate ma nei fo I tawainga fe musiaki po mai wa ia na isi na I tangata matu e fia la tawe no fto tasi am fai nga luenga ta fale te fisile tu la mele mai sta mai titi mai si ti ngai fo taringa le alfa o fe una o ele se me ala so no ya o no le wa matan fa solo dunga ya tausanga fo ia Elea. El melon nofto tasi pe mana yele ye ni se tala noam fi fata. Mana ya ni se tala noa. Tala noa fo lele ye. Mana ya pe afa le aso ya fa nga luenga ya mafuta lo mal to tele fo ni si taimi fo le si afa le aso E pe vola ta maftanga le. Ya. Ya se manu pe na wa. Pe na o fo. Ya ta ya pe o le tato luom tata tal noa. Ya pe la o ma fa ungo va yes. Ya. Pila la son fuan le ya. Me mal na tu por favor vas ele wa sa ya. Eu te le pula me la fa ye uta fiu fa você. Eta lo pese ya o sa o mama ya to fa no to ele mta ite so fingo o na tangata. Ole ta ole na ole este ngate ole le tal no ye le amatanga le vayaso. Wa me na tupulana e no fo ma oile a soforeile astona ya sa o male uta tangata le te ru fa sa. Me na le le maftia ya o me ye tupu ya o. Ai o te lu I foi tangata ya le te so nga fa ya o. Ya. Ole le tal no mai ya o so fa ya uso. Ele o se me le la ya mo me ye tal so fu. La gati taua ona yes tanga ta foi le sa ai au maftianga le sa na fa mo oil fa ungol va yaso ai sa tanga ta foi le te fa tu ina wa fa pe le te la u mo la u sia u le po la u so fa nga le au maftianga fa ungol va yaso ya lu uma tanga te tu la u ya fa fia nga lu amata le nei tai au a fa vesia ya ta tu fa fonga mai Sāmoa manuia lava ia la somano lo ta le Sāmoa amu ia tina ye Sāmoa ha fia ne yaso ya e volte tu nungo ini tina lo fa no le tai au me le tu nu ya fa ma fa na tu por kala me no por kala me yo atar tai te waru lo ya le tu mo file mu te msio wa inga ni tem fin tao lo e ai talo fa lo ja Ellen Solomona se mi salo te li fa lo le pese Ellen Solomona a wolo fa itina ma si ona fa ngol va yas tu san a matal pese o le fa le wolo fa itina ai man fa mai tu nga mawe matala ya e ponin masua malo la bai po fetau ina tale o fel lita yao ya to brown ta lo fatu ya lela ta to pese ta pena mai ta tu tala mai Sāmoa o tala fo ma si fonga la mua I Wellington kasi na so ono fa tina la ina Solomon Ellen
Saili ngui mu ai Malunga Tapui Le mulila Se yuk jang Le tawa Jatu tegiloa Italusang Yasukuma So e malo Fai una fai Ati soya etipia Japo inga ele unga sitoto Jewile luto Ole fisi Ole sao Ole mele ole aitua Fatofa Yuboma ai Itolu tushan Sāmoa la fuasisi Se talu leia I whanua Au selu kumu Ia e whai Au ale tāpua inga Le pine li wolosa La oa pia So e malo Whai wa wha malo le alolo Malole alolo fana to alua Lili fula e faingata ai ole lofa e ai la e le ava e a e ua punga So fa malo le malu e ngi e fesili ngi le so o oi ole lu fa le lu ngi fa be ko malo I ngau fa ka wa ngau I la malo si pungo wa I au le fa ki au va ese fu malekas ese uma fio anga wa fir fi ya kas nga kuele isa wa oi o ngau e lo oi nga fa I mo le fui mo Sāmoa nga lu nga selo ila uba ai Hama ua masang ia I me le lei wa e fai au wale kani ai fai e mawhai Awale fea uso I makanga Ko lou loko e ke mawhai ia Ube wha ale leo le leo e malol ea Fai ule fai wa ati Nga uso ia e te mea E japo inga e leo nga se toto Te wile loto Ole fisini Ole sao Ole mele ole ai tua Fatofa Yuboma ai Itolu tushan Uso e malo Fai wa fa malo le alolo fa matu Fa malo le alolo fa fana To alua Lili fula E faingata Ai ole lofa e ai la E leo le ava E a e Ua punga O te tue whaatalo whātu le tātua tunu le amatanga o nei fo I vaiaso, ai whamaduia tue fo I le temi tasi I tala fau mai Sāmoa, mō tina omalawa o Sāmoa, e usi mai le whaafoa, e se whaapoponga o tala fau. E mō le temi mō wa whaatino ai le Iasaki ki Sono Foundation, se fesoa swani e mō alo mawhana wa o onga li usapi le tūlanga tau le tūla fono, Wo lato whaatupe na ia o onga anisi o li imatama I ta I to lima o loa o oina le vaenga tau le tula fono. Mai o le to lima
O lo wao fia I malesa a vea momo ma kum sinon tanga ringo leo fui awa ili e kin Kyle. Pa te se Geraldine Garita au mua, so Feni Joseph Lawano, o ata Manuia James Satuala, ma Jaden Elizabeth Fati Hazelman, ma ulantou ye to lima, wa wha manuia ina ia wanofa skol sipi a University al Pacifica. Wa tō fia se tasio tamali o le antino mai New Zealand, e vesoa swani I le ngā ruenga mole to manga moe popo ngā tia, e una ia mawha amalo sil tūlanga o aia te tawa alo mawhanau, wā whaina mai sa wanga. Sau noto le follow to mali I Reverend Leatuan Larry Tupa I le vea. O te whimana o lawa I whailoa lau tele ngā luenga le SVSG. Ai mai se lava atu nuu I whawhope o New Zealand ma Australia wa o te loa lai e fuisi la lai o. But the first one is really to work alongside them. O le a sisi o a nisi fui o lato mawhauwhaunga e whaanailo tangata. E mawhai ona o tautalo speak into. A le se tupe tongi ai piri, then the family gets stressed. O le whamoe ngā tole foa, e manuia tau mawhainga pe a whai te tūwhantasi mawhio anga o e kāresia, whapea fo I le antunu a toe o pongi, le toe la langa ina o se soifuanga fau ma le mātango fie, mo alo mawhana wa sawa ina. E to tolu nia li whaiwa me le mototele I sa la whai na lawe ina e le ngā ruenga malo le malo le pola so whareile, e na ua whaale tonu lo lato wa whaangota na ngā I e mo se whainga whaiwa. Na o lanto longo I na wavel e mtanga ruenga o leo e so ta inga tau telefone, mai le I whaatua ia ne aile mtanga ruenga mo le la veae, mo I lanto I e to tolu, luteru leo tili mai san la valu, o Sio Paulo mai fusi, ma se te mawhili mai vai a whai, ma sai pipi. Na whaatai e komsino mtanga ruenga o leo, awa paaulo I Tino Filippo le awa unanga le ofiso leo I Sawai. I le lato o unanga o fuina tuaile soifua tusa lava po le a fōlingo le tau ai, na mawhai ai o na lawe ina I lato ye to tolu, na mo umia le fesoa swani. O tue lamta I mtanga ruenga o leo mo le au whaiwhaiwa umai le antu nuu, ai me se fo I tā whaunga lea so malolo whaapitua mō tina, ina ia tautua nā ma awel wha mua, e so se awala mo le saunga le mo. O sainia nei se malienga I le Vale University o Sāmoa I Papa ngala, malimtanga ruenga o puna ofa le natura malisio sio manga. E whapa anga I le tūlanga I tau ia o onga I suenga, vaenga tawati nae, ma o onga I le tūlanga o le sio manga maswinga o le tau. O le foi whapaanga o le awhi whaasua I e tūlanga tau I to mai maanga waa, o I tūtau ia o onga I metotia ma a wala I whaatinuai, puinga e tāna whengai mōd sio manga, o suenga I o tātou lava lau ele, I alanga o a Sāmoa o lo I lava le manuia mo le lumanai. O whaamaumaunga ma suenga wa mai o na whaatau teia, ele vaenga o sio manga mpuna o wha le natura, o le a whaaswatu le to mai moa o onga alu whanau, o loa o awina I te tonu o lo tātou university. O naitala ia mai lo tātou tunu o le amtango neva yaso, a ia whaamanuia pēr le tua motina o mosio tātou tunu, I le yaso malo lo whaapitoa mo I lātou. Whaatalo whātu I le whaapoponga mua le nei o telefou o le si ufonga le rau mua mai I Wellington. O le talo mua ua langolango ina New Zealand se I unga whono malo au whaatasi e whaalau tele I nai le tūlanga o Palestina I tu tonu o le nei whaalapo tonga tele a le lalolangi. O New Zealand o stasi leo o tunu e se lau fast full tolu sa o lato langolango ina le nei unga whono ai iwa le a whai o malona de te iai e au fia ai le United States o Amerika.
O Palestina e teimi nei, o se sui whaalongo o malo au whaatasi, e le aiso lātou leo I mata aupu e tala noi nai, e le whaalapo tuputonga. Pei tai la, o le pasi ai o le nei unga whono, e le whapea ua tali ai Palestina e avea masui a wai a to toa o malo au whaatasi. Whailo mai e le BBC, o so se tau mwhainga e avea ai Palestina masui a wai a to toa, e da tau ona pasia mai e le komiti o le puipuinga po le Security Council, o se lasanga e mawhai ona te ena e le malo a Amerika, I le whaonga ina o lona malo si e vitoa I se fuafuanga whapea e ono tula I mai. Whaalia le minsta le vai whafua New Zealand wa wasa manai a Winston Peters o le nei unga whono ua whaalele iai le aia te tau o tangata o Palestina e a awhia ai I ngā luenga whaia malo o Watasi e ui ina e le ave ai I latou masui a to toa o le whaala potuputonga. E to tele tangata sa sul whai atu mo se Soswani I le mtanga luenga o Latina e lutele po le Ministry of Social Development le maua moiai I a benefiti a to maisi Soswani ale malo ua latou whaalia e le ai masea nganga Soswani o tangata whai ngā luenga a lea matanga luenga ale malo o New Zealand. E lata I le lima fe la whainga o ni whaasea sa atu ina atu I le MSD I le tonu o le lua teu sanga o mawai atu nei, e mafua ona o le leanga ma le whaale tonu o le whaafua ina le au whainga ruenga o mata aupua tangata e suru whai atu I ai moni Fesoa Swani. Peitai ua whailo mai le mtanga ruenga o whaasea umanei ua na o se vaenga I titi leo le anoa noa I o mata aupu e Fesoa tai ai le ofisa ma le mamalu lau tele o le tunu. O le tele o mata upu nei a awhiai I a winga ma le ngangana na whaonga ina I lau whainga ruenga le MSD I le whaatala noa ina o mata upu mata alasanga a tangata sa sulu whaai atu I ai. I se whaaringa lo ia mai le whaaurulunga o au nanga le MSD mo tangata lutele o le tamaita I o Jane Russell sa ia tauai e tusa ma le tolu tesi ma le iwa miliona la whainga o telefoni e whao atu I le lātou mtanga luenga I tausanga te tasi, ma le whaitau fia se lau afe o whailo inga e whaia I le bala o whainga luenga, ma tangata lau tele o le tunu I ona la SS. Whaalia fo I le neita maitai, o le tele lava o whaitionga mai le mamaru le tunu e pei ona whaalia nei, ua mai e ona whaia iai I ani whaai unga tā la whengai, e tu sai o tu langa masani o le lato au nanga. O le whaita uafe o tangata whainga luenga le malo a to monisi o whala tonga tu maoti ua vaea ma wha malo lo mai e lato ngā luenga. Wailonga o na oso mawulunga ai le au whainga o tāl sanga mo a wanoa whainga luenga o lo o whaasala lau I le nei vai taimi. Whailoa mai e company e whea ngai ma le sa ilinga o tangata whainga luenga e to tele tangata tālu sanga ai ua pa ui fo ilalo la whai o awanoa whai ngā luenga o lo whaasara lau mai ua belea mo mea ua to tele ai tangata e sa ili ngā luenga atu I atu nui whafo. O le taimi nei ua si lia I le whaafe 5 lau la whainga o tangata whai ngā luenga ua vaea I le tonu o mtanga luenga le malo ai o lo whaawau pēa I le I uma I a fuafuanga e whaai titi ai le au whainga luenga le malo New Zealand. Whailo mai e le whailau tusi lango o le pisa a I a Fleur Fitzsimmons o se tūlanga whaano noa I a le totelo tangata ua le haini ngā luenga le nei taimi mai o lo tau whai malosi le whaarabo tonga e Fesoa soni atu malangolango ina I lātou o lo sa ili ni ngā luenga. Na ia tāua fōi e le na o Wellington e o lo a fia I lea tūlanga. Whailo mai e whapea o le taimi nei, ua to o tele atu tangata o lo tāru sanga na I lo awanoa whai ngā luenga o lo o iai. O whainu mela ua tu ina mai ua I lo ai, le si tia lea I le se lau se 2% o la whainga o tāru sanga mai tangata o lo o sue ngā luenga, pe a whaatusa lea I le tūlanga sā iai, I le taimi nei I le tausanga na tua nai e tu nei e lua afe luas huluma le tolu. O le minstalo vai whafua New Zealand wa wasa mana I a Winston Peters o lo whaururu iai ia se au malanga mai le maro New Zealand ua ngai tu nei I le Pasifika mo le wha moe
e sanga whaaleleia ma whaamalo si ai ia sotanga o New Zealand mātu motu o lea I tūlangi o le kelope. E lima atu nuu o le a fia ile nei I whainga malanga e au fiai ia le atu Solomona o Papua New Guinea, Vanuatu, New Caledonia, whaapea ai ma Tuvalu. O lo au fiai le au malanga le li Minsta o le vai fafo, le Minsta o le soifua maloloina, Minsta hoi leo tangata Pasifika o Shane Retty, ai whaapea le Minsta o swing o le tau Simon Watts, whaapea ai ma le teitei fono o le komiti whaapale mene mo mata upu tau le vai fafo ma whaatau inga ato ai ma le puipuinga o Tim Van Demolen ma le li whaipule o le pātia le leiba o David Parker. A o le itu ua le tunu ue le whainga balanga le neila sa nafi whailo mai o Winston Peters o le atala no ina I le vāma tunu uma o le a whea ia mata upu o lo whaata ua ia tunu uma e au fia ia a fianga I swinga onga o le tau ai mai se o atina e tā ua mo tu motu reitasi a to ai fo I mo hawhita uli e ono lamatia ai le toa mali e male saonga le mu. O se li poti le tamai nei e le whalapo tonga le World Vision ua whaali ai e na o le 5% o feso swani uma le laurangi o lo o whaanganga mo tamaiti ma tūpulanga talo vau. O le tūlanga o manino mai e ui ina e tusa o le awha o feso swani uma o tamaiti o lo ave iai. Whaalia e le whaatonu o le ofisa o le World Vision I le tonu o New Zealand nei o Grant Bailton o wonu kalame feso swani e le malo New Zealand e le tau na whaama mafa I tamaiti pe a fua I le whaita wā whai o tangata Pasifika e tusa o le awha o talavowi I lalo le luas fultolu tusanga le matu tua. Ta ua foi le lifa atonu o le a te le lawa se senga pe a whai e si tia I New Zealand lana pōn kalame fisoswani I le awha pasene o le fua o lona tama o ainga po le GDP le o lo o iai le teimile nei I le o te si lua tolu pasene. O le ua whai loa mai leo I Wellingtone, le ingoa le tangata lea na maua ua maliwi Porirua I le masina o Januari. O le nei tangata o se tamaitai, e ingoa ia Patricia Teresa Bird, e whapea o se tangata na lei loa mai I le aso whao a perile le tausanga e awhi iwa se lauwaru sfulwalu. Ai o le aso tolu sfultasi o Januari o le tausanga le nei, lua awhi lua sfulwha na maua ilo na tino maliu e le mamao ma le awala savali le Fitireia Park Walkway I Porirua. O se li poti mai leo na whaali ai le lisa tinisi nia Hamish Blackburn e whapea sa whamau ni mai le vaenga o suenga whaasai nisi ia le DNA o le nei tangata ma whaingo fi ai leo na whamau ni o ia le ua maliu. Ta ua le leo e le ai se mori mau e masalomi ai ia seisi tūlanga e tusa o le maliu o le nei tamaitai. O tu ina atu I le pule maliu ia le ripoti e leo e tusa I o le whalavelave mai o steimi le tamai o le atu ina atu ailon tino maliu I lona ainga. E tele vanga o New Zealand sa ilongo na malu lu I le ala whai mai leo sa nafi le aso leo tina I le nei tausanga ai e pei o le o ngā te tono le motu I mātū sa au pito silio na marulu e mafua ona o au sa vili marulu mai saute. O le ai o Rotorua sa wha mawina ai luna luo taimi o matua maua ai ai le marulu I le masina le nei o me ta luon amata wha mau maunga le tausanga e awhi se lau fitu lua e minus 3.3 Celsius I le marulu na wha mawina I le afo le ono I le tai au le sa I Rotorua. Ai o le pitanu e ngoa o Rangiti Ki I sa sae I le vale o Napier ma taupo sa au pito silio na malulu le ana wha mawina I e minus 8.7 degrees Celsius. Whaelo mai le ofiso le tau e o mai le afo le malu le tai au le sa nafi o tu mau pefo I na malulu se vaenga tele o New Zealand. E au fi aikala I estete ma Hamilton le na minus 1 Celsius ma Twizel na minus 4.1 Celsius.
Whaelo mai fo i Claire O'Connell, officio le tau le med service e whapea, o wingo le tau i le nei vaia sa fou, e le tau na whioloro, e le matua malulu tele. Ina i tala mai le Pasifika, wha mauni mai i le malo tonga, e whapea, o le a malanga ane i tonga, le whailu tusi au au malo o watasi, o le Leo Antonio Guterres, mo le whonotanga lona limas fultolu tai tai o malo le Pasifika po le forum i le masina o au kuso. Whaalia i se ripoti le newspaper o le matangi tonga, ia se whaalinga le li pāle mio le tunu o huka kawa mei liku sovaleni, ta wai le awai i le whono a tai tai o malo le Pasifika o se tūlanga tā ua tele lea mo le whailau tusi au au o malo au whaatasi, ia mai ua tā pena masauni le malo tonga e tali malo ai le neifon tangatele e tusa maleafe la whainga o suyus whono o le a awai mai e tumotu le Pasifika whapea mai isi malo mai whafo. E toke lau o filifilia se ulu fou mo tumotu o toke lau. O le tofinga ulu o toke lau o le whaululunga leo le pulenga ma le whainga manoa tumotu o toke lau. O ia ua filifilia iai, o alipate tāwite, ua suitulanga o ia ke lihiano kalolo, sa o mia lea tuwhinga taruai nei. I meta o musika, e lima se furu afe tā la se fiso soani tautupe, ua maua le tamaita i pese i whaafiafianga wha opera po le opera singer o Madison Nonoa, mai i le whaapoutonga o le Dame Malvina Major Awards. O le whaamoe le neifso soani, ina ia sanga whaale le iailo na tomai le whaatinoina o le fo itu ainga o pese i tu langa whaale wā o Marlo. O le neita maitai a Madison Nonoa, o se tasi na tupunga mai se ainga e fia i musika i le tu malo le Waikato, a e ua whaamautu nei o ie le ai o Lisbon i Portugal, a o whenga iai mani awa onga whaabitoa wha musika, o lo lata mai nei na uma na suenga sa whenga iai i le onga musika le Guildhall School of Music and Drama i le ai olone tona i Engelani. Whaalia le nei tamaitai o lona miti ina ia iai se aso ma whai ai o na veo ia ma susana i le opera ta uta ua le li fo i le nei o Mozart whaai ngoina o le The Marriage of Figaro i le Royal Opera House. Sa ia whaafitai ai le nei so swani ua ia maua mo le sanga whaale le ia tili o lana tāleni o le pese. I tālonga soka i le liki a Australia, na tutusa le tālonga na po i le vā le Phoenix o Wellingtone ma le Melbourne Victory na whaia i melepone e le aini ai. O le tālonga mua lea o le semi-final i le vāo au nei lua, mai o le astona i la o le vai aso nei, lea o le ato e wheilo iai mo lona lua o tālonga o le a tali malo ai le lau mua i Wellingtone. O le au e malo ai, o le a alu sao loa i le suenga o le siampini o le A-League i le nei fo i tausanga. I ne ti polo ta maitai ua toe nei o le au o le Pulse a Wellingtone e le iwhaia ina, ta lua na amata le ta amisanga lo wha ngā solo le teimi nei a le ANZ. O le tālonga nafi Palmerston North o le Pulse ma le Tactics, manu malo ai le Pulse ai tolus furuono i le tolus e fulu, o au nei e lua sa adutusa e te wha malo, e a le la ua whaia ina le Tactics, ai ua li mai manu malo so o le au o Wellingtone. I la kopi liki whaia ina le Warriors i le la tālonga nafi ma le au malo si le Sydney Roosters, o ai le tālonga tolus furuwalu i le se furu ma le walu, e a mai ua whai nei whai ina so o le au le Warriors i le taimisanga o lo ngā solo al NRL. Ia o le whai unga nā le nei vāinga mua o talafou. Luas 10 minuta te nei le tulai valu. O le whapaponga mulmule tātou telefone le tulai sifurumane lua, ia mese le tu nātou le tulai iwa le tau nei, ia mese tala mai Sāmoa. Ma lo lava le mafuta mai le teimo le tai ao, kalame le ata le tai ao, nātou na o tā pena fo inai whanau wa onga, ia mua lātou wa onga fo le nei aso. Ia maua le, fie ngā lunga matu te amata le fo iwa yaso.
Me tau atu leu tātou i le asos furu tolu a tātou la talata foi leo ngā tonu o me. Mo. Ia me iuni, iulai, o le vave i o le lua tau sanga. Ia whasolo whaen mātua nisi sa le mātua tele. Ia. Ai la tau iau mātua. Ia la ua piu whasolo nto e la iti. Ia maua le te whanau noa pe vai atua wai matua ne a. Wai matua e a. Ala me la whanau noa. Ia tanga te whapena. Ai me sia pe avala o tamuiti. Taina. E pe e se ala ngono ista ma. Saola. Ia alena. Lomtua. E pe vale ai pole upole to ina malom tu la whape ai la ta mai tama. Sole. Le pe ya o to ina ia la whape ta ita tela iti le lo me ta whanau to ina. Me funa fa to a fa mai ata wala o me ta mai to ina. Ia ta lia mara nganga fa aftai na wala. Au le ya a o ilo wana e. Fa lo lo tfo il vanga ta mai ti ati. O ta lia mo fi. Ole aso lufulu ono me. Ia. Anga ile so mo yuni. Le fa mena tu el vai aso ngana Sāmoa ni usila. Mo. Ya, mo la tau foi le silfia le tu langa o le so lufulu ono. O le masina o me, ya le o le vaso le lo nasa. E tau atu i le aso mo yuni. Ia. Ya, fata unu wai, fata ua le ngana Sāmoa ne atunu. Ale manu lau tia le tau sang. Manu tia tau sanga ne ia fa Sāmoa le iai. Tau tua i le alofa, manuia le lumanai. Tau tua i le alofa, manuia le lumanai. Serve in love for a blessed future. Tau tua i le alofa, manuia le lumanai. Tu se koma. Tau tua i le alofa, koma, manuia le lumanai. Ya, le asau whanau mai. E pe le o talwhiangai. Ela le me tau. Tau nei se vanga wale le tutonu, se upu tutonu wale le. So o le whai upu. I lata ia foi vai tu e pi fo ringa mai na mo fai fa palangi fa to ali o fa Sāmoa. O ringa ali liu sa o al fa Sāmoa fa palangi na. Io, ai ma tu va so ngan Sāmoa, tau na sa o to ama le lei ia le autu o le vai aso. A ta tango la to e filu ai fa pia. Tau tu i le alofa le. Tau tu i le alofa mo se lumana i manuia. Ia. Au tangola u e fai a la u manu lau tirina. Tau tua male alofa. La fai. A wase lumana i manuia. Ia na, ia, vai le. Ia peila o le autu le iei tau tua i le alofa manuia le lumana. Pio fa Sāmoa, sainga fa Sāmoa le i. Ya le la tau fai la tato foi porque la mena tau o la lua tu ai na ia pelo fa pe tani le make sense ina ia sa o le il fa longo tanga tale tato ngana tau tu ele lo fa por tau tu ma le lo fa mo se lu mana i manuia sa o le lo le lua se lo puse ne lo sa serve in love for blessed future ya manuia ta penanga le vaso ngana sa mo le mo tau ina foi lo fai fono isia o nga ta pena le vaso le mana ia ya mai tau ina fo isia o ngala ta pena na tau ava. Ia. Ava le filo inga me va pena. E paul me o fa malo si au ina i la toi ta pena ina ia fa moi moi. Ia. O fa moi moi le ngana e le fa pe au tu i le nganu. O ngana i lo te meti tau tala le tato ngana. Wai le fe ta meti ni ava mani. Fa tau mani la unga. Ia i loa ta lofa o mai oe malo so i fua. Tau fa so i fua o upu fa ava ngana tau nei lo ta meti. Ia. Ti uta to wo fai mea tangata matua. Yo les fa stepu na i lunga. Fa stepu a mata le o fa vai. Ia i lol tamiti le a e o i mta tu si e tu o tato a. Le ta o le pile ya o tamiti. Ya ai vai tato app o Sāmoa Capital Radio app. Le i umai nale te le o vanga ta ua na o ngana. O le tato app la o le ngol app e le fo ina fa ilo atu o le ngana Sāmoa. Ai alu e lungo le Google Play po le vanga na e te maua ia apps uma po le Play Store. E tangata e lalo le upu o le ngana Sāmoa. Na e maulo le app na ya o fai le talanoa tamaiti. Ya o ai ia le ngana tamaiti mta itusi ma le wha leonga mta itusi. Ya ma upu fai ngofie na i ton. Hata inga leo tata noa i le leo tafta uto no le fale o loa. Ya tata no o mai oe.
Ya le talima. Oi. Ya una ya. Mania va ftai. Ya. Wa fa ya la sa vari ye. Ya la, fa la fa tau, la fa tau na sai. Ya, leni. Ya vai le tata no la ma pena. Ma na ya lu tau voi la tau ya ma tu ye fa mo popo yo ye vai ngan Sāmoa. Ta wo ngana ni te wo to apa tele tu ya. Wo va sapsu ye le fa ya onga. Tele la tau maftanga lu aso ngan Sāmoa. Ja, maar le fa mo le sa ye fa ngol va ile stof, le export na fa lo. La sa wa ye le. Tele ni au nanga sa ye. Sa wa la tal valu solo ona. Ola. Ya, al matua mana ya. O I fo le wa tailo ai le tele o tupe al malo le fa sa fua solo I nisi au nanga fa ya la tonga luenga mo tanga la tele. Ya. Ya, e te ala tu o le tele o nanga au nai maori. Oh. Ya, o nanga fa tanga maori fa Pasifika. Ya fa foi ma to so le tele o nanga ta tele lo fa matal. Tu so le ngol fa mo le ona to tele foi nei tanga matutua na o. Pe fa le fi tau I au matutua. E ta ua mo le sile fiela au matutua e o mai pasi atu fa mtalanga I fa na ulaiti. Ai ana tato maua vano ia so tato ulaiti Sāmoa lo pe fa pene yo o e fai moli. Ya wala tele ya. O e kamuta po e palama o kare tele vano. Ia tele ona na ita mai tina ofisili na umal fa mo me tele fa mtalanga la to maua. Ta ua na le sato itu ia to tu muta mai tiao. Mana ya. A fe wa ia le lo ia si me o es fa ya on fa le o es fa ya. O matua o le matua to miti. Wa tu mu fa ya on to miti ya on fa mo. Ah ta to tu no sa yai. Wa tau ele tau mate sa to tele nei fa na wa onga. Ala se mai tau il ta to tu no na. To tele. Te foi tanga ta to tu no sa yai. Mana ya. Ai bena ia ngaluenga ia me ka ngaluenga te tele a constructions ia fongo wala fa le te tele o maleta alo. Ia na uma ona la ta usu e mata te fenga lo. Fenga lo. Ia o tu se pe o le famo mo la to fo le la sa ili po ferton no le va ngol so fuanga fianga lue. O ita ta mai te fianga lue la to fafo. Mo. O sta mai te fianga lue to no fale o si fianga lue fafo. Ta malana tu to le tele o vano. O le si o nanga na o fa no utala noi. Pa o le me fa tu mo application alo fiofu e tonu e koleni a o nga luenga ma mau alu to tongi ale koleni. A luenga lana e te alu nga idunga. Ele umia o lunga isi supervisor a mata al tamma mal tentala vo alu. Ele umia a to ane lima tau sanga bo ti e mai lunga e pito lunga nga luenga. Ana ya. Io e tau sia tele tatu mai tina mauanya va noa e ma fau fau lo loto ile anga ilumanai. Ya. O tala noa vanga le o palama le weltic. Ya nana mai la to fa maunga o le tele o palama ni usila wa matana matutua nei to ina nei tama. A le la to fai ko leni palama fou ina ia. Matu vanga matutua la o mai le sia unga tupulanga. Ya tatu le fornga le palama pe timu pe la fa ya le yo dau ka muta. Vai mana o mia le o nanga le ai. Yo oka. O nanga ina mana o mia. Ya, tarsia. No le vatu pepal tau nei le foi fori mo fa tu langa mai le. Al fa mo le veste Victoria mo la to parade. O la to solo tele le fa itai o le so lua la so fa me. Ya lo vinga la tai ha. Tai ha. Le sila to parade fa la sfulu no me le stofi. La le winga la to parade. O le solo na la fa o to sa o mai solo to la fa o university la wala main road po la wala le to tonu Wellington. Ya no lo le tau le si to Wellington ni to so. Pe la to e sa o por pese e fa a fea o e le wa matan fa fea o tu temile. Ya no lo le su ngalu ai ya ma. La ula to fa ya la to mo la to ai. Ana ya. Yo. Ya o taiao la male taiao isi ya. Lo pe te so tai me fo sunga fa dinga stemi po la le tai me la ulisi ole. Au fa mo se fiele to no la le lisi le e tai laua e fa aluana lau tau sanga ya o kon Sāmoa to no lis. Ya. Am to mana ya. Ana ya. Ya le wa fa le valu. Sina fa fia nga vai fo le taimi. Ya fa vel velane lau ti le taiao le tau malulu mal taiao.
sa utau singa e te ala uso I le sengi sengi e ngā o si o ainga masi au whanau nei whalolo he te talata maua nei o uola to I lalo Mama o ele ala o lo ufina umalo e te taungata nai penina ia fia fia oe ta awhetai tina oi oi mata o le whengainga si au tau tua e whaangalongata o whainga ta whaafita uli e tele solo muri le munga lape malulu e tele whaafiti tangi le vau saili I le tai tuli vai le ali si o utina ua o potoilo ua fulingi lo utina ia e alo fangia whaamanga lo ita ua o tofo I le sua mali e o langua o a inga lea sune o te taui atu ai lo anga lo wha o lau pele o lo ua o te tau si a ina ia wha le atua lau whau tua oe ole ola o lo ainga ia tō mai langi so manuia tau whaamanuia mosi au tama o lau tapua inga e tawhi ai mala It's time to have your say on Wellington's next 10-year plan and budget. How much do we spend on fixing the pipes? Do we introduce council wheelie bins for rubbish and organics to reduce landfill waste? Do we sell our airport shares to help manage insurance and investment risk? Formal consultation on Wellington City Council's long-term plan is open until 12 May. So have your say on the future of our city by visiting wcc.nz/LTP. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaaftai. Whaasilasilanga whaalawa I tele mai le maaftanga whaife au so whaatasi Wellingtone, Porirua, Malehat Valley. E mōmua lava o na mātou whaatulo watu I au pa ia sausaunga tā Sāmoa a wā o oe o le ao mamala. Tulona o pa ia whaale tala le lei, whaale mālo, mau pa ia whaale atunuu o le āle ngā whatauli maina
I sa mātou whaamatalanga na isasi o na whailea malape o le nei mafutanga. E ile awa tele ma le whaaloalo. Mātou te wala awa tuai le pa ia ma le mamalo Sāmoa uma o lo o alala ma papa a ao i le lau nei o Wellingtone o le awha ataunu uina la tātou whailoa inga. Ma le fionga i le ao mamalo o si o tātou malo. Le fionga tui ma le ali ifano va a le toa sua lau vi le lua. Malana masiofo i le asolulu o lumana inei se fulu lima o me lua a whelua wha. I le afa o le lima i le afiafi, i le Pātaka Art Gallery Museum, i le sefulu fitu po le tasi fitu Parumoana Street, Porirua, o le polo kalame o le afiafi. E amataina le sauni ngā lotu, e taita ia lava le maafutanga whaifi au so whaatasi, o na soso o ailea ma le ava o le whailoa inga, tau mafutanga, ma whaaloa longa, soso mai maafifio mai tātou maafuta whaatasi le afiafi. O le nei wha moe moe, o lo tāpena ina lava le maafutanga whaifi au, whaatasi e ma le whaala potopotonga o whaasinomanga matupuanga po le whatu. Wha mole mole whailoa mai lo awai mai, a wale tāpena ina o a tātou tau mafutanga, e a wale i sefe au tustusia tu ina mai le telefoni, a le whailau tusi Reverend Aniteri Asau, i le o lua tasi, o valu ono, 5 o tasi iwa, po makirita tio tio, o lua lua, wha o noiva, walu tasi fitu wha, ma le wha aloa lava whaafutai, sa inia le laulau a whono mafutanga whaifi au so whaatasi, Wellingtone, ma le wha la potopotonga wha asinomanga matupuanga po o le whatu. O leo toi luas fulu minuti ana tale o le tūla e iwa, le tau tuari si whonga la mua me tātou kalame le ato le tai au, ta alofa ma alor se whumanuia le tai au. Joe, ma alofo e le sunga alofi le mafuta mai o tahu iau kilani, alo whatu mo o e ta maa whaafutai lava le tatanoa, ia mai, ia whaafutai fo i le mafuta mai te otele o tato au mu whafonga ia pe o le FCC li mata otele tasi ua pe o lau sunga le ielu so tanga i tato Hurricanes. Oi. Ia se tala na tamai wa e li pe tali pe o lau sunga. Le o tala tamai a pe a moi la tau le fia mana o mia pe le tūlango tato au lo il tato au. Ia alo malosi umatama. Oi. Ia o talongo le whaingon mai aso. Ia tai whaskoa. Tai fasko tu salan tu sa ya wale over tatu sko e lua. Le va velo milongo mele a. E ala tau tala fa mo mo. Te lau fai pe mai se si mai o kilani o le na malo la tu le ai na tu sa tano tai fasko. Tu sa le na ma le ai numero tasia ya. Wa le mele le no mana o ile. Fo le mata no fo mal au tapo ya o kilani fo. Ya se si me tau fa tu o le te mana o ya to ma lo ta longa nei. Langa ato malo ia le Hurricanes ta longa le na uma tu fengon mai aso. Tu sa ta uma ina. Ele ma fai ala le Blues ia le Hurricanes. Ia me la le fa sta yo le umalo. Lu sala le ua wa tu sala me. Sa tala va va ni wele. E o lo lu ia ma tala. A wete lu. Ya. Ole ma le vo fa longa tu nei le. O vai tu tala pe fena me le fionga la won. E pea ma le 5 afe whaasea an whaola o nanga lea le Ministry of Social Development. I tu tonu le 2 tausanga. O leo nanga nei e lalo le whaafoe la o nanga le me tau benefiti ma o nanga whapena. Pea ma le 5 afe. Ai vai foi la i le vai al malo le. O le mtanga luenga mua le to tele o tangata i vai. Ia. I whai la tala i nei tangata na o tala noa i ai tata fo ia na fai ngalu ngai le olanga atoa e ina ua fai na ngalu ngai atu e benefite so e mai ia ai fiu nei tangata na tu le i benefite mo ai te ofo is tangata ia na mata mela lang benefite la benefite ia au te le lo plan ma fo a fenga tai nei tangata ia tolu se fulu fasu tau sa fanga no tipi de taxi le malo ia me sera te mine o le hotel na va ia ngalu fa me ua pis ele vai nga ne o benefiti te mine tanga te watu tal sanga o no vai nga lu wa o le si tu e me tau e mo ila ye au wala li mata ita ina nga lu nga vai nga ye la tele so no fa ia a fa pe o pacifica ia o fa nga lu nga le ale wo watu ne ia fa te nga fa pe o ia o vai o nga lu nga po le so nga lu nga o sia ke todos fulu fasu tau sanga nga lu ele nga ta ia ulam ta
Ilo ua mana fa no o te alu ai su e ai to tonu o ofisiale tangata le lunga tu. Pe fa fena so ni isi uso Pacifica se uso Sāmoa le uso lu atu. Sa. No vele tate le langona Sāmoa mal Pacifica. Ia. E tele me alu no na taimi tu pe me fa le ainga o le fanau o le kalesia. Ia. Me vena tate lu tau ila tu nga lu el malo o le Pacifica ma Sāmoa. Ia. Se vai nei tangata o atu o le ngata ia o e fai o le fai. Na. E te alu te fa matana i tangata na i lunga atu. Ai mai siala na tangata i wa vai. Ia wa e saole le ia. Wa ele se mela fa tua ia ile o nanga mo nei tangata ni. Wa ele fa pe na nofo umala tunga luenga. Le inta ofi mai o le mtanga luenga malo. Mo te no le tangata fenga luenga company. Ia va ia mai nga luenga pe wa umala nga luenga o na. Sulu atu. Ia o te no fo ia o fai unga e lo ia alu sili tangata na i lunga atu fa mtale mta o posi tangata. Wana fa pe o le watu o le ofisa. Ofisa le. No ai mai o la amala. Foi. Oh, la me ya fa mtala tu no mta pu fa pe melo ya. Atale tu la se o savali i lunga le mato pule. La mta o pulanga le o mala nga luenga le na fa malo lo me nga luenga le. Yo la lunga le pule o la tu lo fa. Ya se o so le na va le va nga le immigration fa pe la se venga le immigration na. Ya. Se le si venga le E fa melo pule o italo fai. Alwa tu la e fa se uso te mo. Le tala pule ver. So le vai fa tasia o lua. O le fu vai atu mo i tato ngal venga le tsawa. Se le vai tu pule fa melo pule. E mal ma to pa unio lo vai so le fu vai o io. Yo alwe mai se uso na te lu mai te lu tal sang fa tasi mai. Ya sa o le ya. Ya mana yel fa mna to ta ole ta se iwa fitu na amatele o nanga le fea kou de TV ni usila le fo ila le la fa to le umi fa to le level so le va sola ale o fa amuta ina le o nanga ta se le o nanga esele fia yo tangata awala ngai mau ai ia me pi o le si va ngale ala o fai company wo fia company wo fai so ngal fea kou mo ta se iwa fitu le wa fa se fulu fitu ta usanga pe ya o se fulu na o ta usanga Valo. E la wata la pensione. O faz o fitu tau sanga la o nanga ne. La sole. Ale o fa le o ngai mo spo kala. Ona po fo na mai el Sunday. Ia tasile na po kala me ese fie. Le mai o po. Mata ne nungol televisi. O ya o ia la ona fata ma. Pe wata tale tali tonu ina ia la mata ina automati. Tu sa po TV tasi rua to. Yeah. Wa vo te bi o mai emo mai ia la to pro kala mele la sa u dia so mna. Tele o por kala me fa fianga ia. Por kala me vo ele fe tau no mata ia inga. Yeah. E ngai le o matu no ftai to tas. Ele su enga la va so ngol to lua yo. Ele ta o fi por kala me ta wa ale sa wa le sur Lane Street. Ese swinga o mele o tatu yeso. O ta maiti le mata tu esa ia promotions po fa la loa a TV. Yeah. Mtu ate tala fe ngai ele to yo mele tate wal remote nga sawa su cheno. Su. Ya o so. Ya malo don sa u pa o tatu o fa tasi sa to matitania. Ya malo. O le si vai nga mana ia sa u mau fo ila lo ile expo por fala u lo le sa fai o la wo fo le universite Victoria skol si pi mo la to yo vai a menga luenga a va pela o la val fa so ale ai yo no ta si le va no ai wa ia se me ale le ye tupu mai se me ale le va ai el tat ya va pe se o vai ala la val fa so ya la va no le tele to le fa so degree le universite ala wi skol si pi la wa mai le universite Victoria lo pena sta se sta usanga te alu ai pe lua a na vo pe se se u malanga degree e le pola no le alu fa uma na ya pe ole so fuanga ta si mole o tato uma ta le fi pe ai ni lu tau te fianga e fa ya la tala o me lu tau i se me nga te le ala fi mai to fa la tala le isa mole o Jordan mai la ta fa te jainga o le coach le nei New South Wales le sa coach le Kiwis o Macquarie
na fai ila na tala te me fai o la piti ya mai lata ele o nga o ta longa te le to lu ti noi e te o tu o le o to lu ta longa liki e tawana e ia o run o ele te le run up o ele pio ina na ta o fil ta mai ti le tala le fai o pina le fia ya malu ia ta si pe sta to vala uti o o ia alu lo ta mo fai ana fa pela e fai tu tala le fai o nga ma fo yo lo tu ma la ta malu lo ile to fia la kapi ia vela o ta se na milionaire sa mo le sa ole le se la un miliona ta la america tongi le ye o ile si ile Philadelphia Eagles la ye la kapi fa america ana yo fi nau awane a fa vai mai ia le si vai nga ia fi nau le si tu o le nga na me o lu itau le me o le lu itau tele na i tonu ai fa tu lu itau ai no folom tanga tam to fo itua ye wole mo wala fa mu yanga na fi mo me tele na pe va tainga se tala le fa tu si sia o tu ana na tala le na sia o ngata o tau fai mo poni me fa pe na tu ya o le fa te inga na tam sa mo na mai lata ya na ana ya a fa tu si sia o ta si o tele lo pu tele lo sa por ya o lo pol verso a toa la e lu lo malai la o lo pu ya o lo yo tu lo ta lo la stona a yo lo fo di we pu ya se pa mala u mai fa fo ya le ta sa le ya me vai le si ya lu fatino talo fatu faltu ya sumika marosu ya pe fo le usa poninga sio te vanga mano te vanga ya sunga antele liva le sale tanga te le se yo no te pora fatalo faltu ya susi Tyrol Petro ya solo malanga ma malo lava faltu ya nau faltolu ya mafuta mai nai pef malo nau ya o Paul Fanico ya o Rachel ya o Willa e Sarah after tele lava ya malsunga solo fa fo wina Danielu ya fa befo ya fa uliuli puliata ya o asapese ya malsunga taulanga fa vailili ya malo lava le mafuta mai lela tata tu pese le ya se so ta i lungale au al blues ya to fa o tulta to pese na o le o mawal ta to sta ingam le finga lo pepe ta lene ya mai au glani fa ta lo fa ju leta ya o ma lo se fu mo lo pepe pa filo ya tu ai la sunga mayava fa ta lo fa fo I pa angale ta tu pokalame ya ai me se ta I malanga le ta to o ma lo se sunga ya tu foi ma lo le fa ma lo si fa mo ti te fo yo le mother state ta tonu sa manuia me o me tono lo mo yo ya tatou tau fai fa malo fo le tau le fingo le pepe o lo manuia fo ia le laumone Wellington ma tango fie le tau ma lu le tau ya o tau le fo I ma le usu wa ia yo tatou tunu ya inga luenga amata fo le tau me se ia naitina ya ile la tu aso me ta wina le aso nafi ya ya naitina to telefo naitina yo anga inga luenga le tau ya mnatu ama le tatou tunu ya kilani lo pepe ya o lo manuia me uma o lo soro ngare lei mea uma ya mi se fos ia le fia o tin ai le malo sia matou au ni tin ai le lan moana lo na ofu na pai lo tu da so na ma la ia tele ya o le tuta wona o le tuta wona le pepe o le ya wa ana fa pe te u fa le tonu le to au fa ngol va so te lo ele o se sa fia le sa na tina to pitonu ya fa te yo le wa manu ya fo ya to au le fa ngol va so ya pa men na to pole ni te u avele
Fale tonu al tau au ma mea wale lua fiala po ai matupo e fai le lese breakfast atina ma fai lua kuka e pe ona masani ai a lua moe ia ua e wale ini fa moe ia ole sa foi le sa fai le puti el tina ia le son nafi e me se ulta pe nei no to nai ia le hai ma se me na fale tonu ia fia foi nei tina la to waso ia awai a ole na mai mato o me fa oso le pepe mai au kilani ia le na fa na itama ina I pay of plenty ia tu ai ma lau fali le sa fai ta longa ia na la ua fai ile fai le sa tina si lau fali na le fa oso le na mai ia le o tau wa me atu o le mele o tau pole o na mo te anga ia tu la lo voile ele ia se tau so bin te tau mai altaro la mo te anga ia tu la lo se invite fa le me tau au le mato po si pana patapena mo tau tu mo lungo pas ia te o fa me fie va ve atu tu li atu le Mother's Day. Ia o pau ia na mea na maua na te mina watu ila le oso ia langa na lau tau atu tu man la fori. Ia oli tasi na vaenga na fulele whaataua el matu au. Whaataua na yo lātou tina yo atu e topel talonga. Ia na o mai ile e whaia sao tina mai na yo lātou matua. Ia ai manel talonga. E la sao matamata talonga le pepe? E matua o talonga mua le nei tau sanga. Pasalo e tau sa whapea le talonga lea mato mo le Reds lea na finau lava talonga la finau. Ia wapena ho talonga lea ora na winga. O le ala umautino au ia lua le pito I lunga temeni. O au ia la e tanga mata mai ai le la le totele ia masalo pito tolu e talonga tamu sanga lea le tolo na winga. Pau ala le vaenga la tau whamautua la tutulang. O le balu ma le fitu nanga ua faisi ma ua lunga tele paun mene te ua te se sofa inga isi au ia le ono ma le lima ian tau te lente se suinga wa le ta whanonga tua olo sa tau maua le avanor crusader pa na ma lo le vai ason tene ia le mela le uiai le ngata lai te tau ona manu malo mala tu talonga to ai te tau foi pa moe fai ina isi au ia lunga ifu ina ia mau so la to wa no ia termine la to vai o awa ia o mato I to alo pulo au ia Australia mo ilele wa le tau sangan tene e pena ta si ala o Australia sai pena lua sa top 8 ale va te uno o vai tau sangan ne te pete o le fala to au no e no fi mai ai dunga le top 8 ia marta to au le tua le na la vai pe tu e longa to nu nai a tonu te vau to la ki mele o fiti le tato to valu moni a playoff na ia se tu ta o pe fa pe ia o mai au e fa Australia dunga le valu pito dunga ia ma na ia ta mi sanga ia ai sa le o se foi le au ia tu langa le o au Australia o foi le au le force so le o ma tu ama ta utia foi ia le au na le termine ia e tatu talia mo ista mi sanga ia tolu ista longa tolu ia o muli mai ia po ile au le numero dasi wa te no le to tunga le to te le to numero lu ala sa vai le pe to au ia to ta longa to ia wa le to ta longa ma Crusaders o le Highlanders ia ma le Chiefs e fa ta mama to ta longa ia to ia ara o nga batu ta sanga coach au mai bunga mata mai tila ta alo la anta 20 si tau pa ngai ta longa na la o la van mo bunga lo ai se feta ma wai poleale e sa la wale ale wodi no Christchurch ole alo si no to sili ai ato de champini e tu sa maluliva e to te champini malo va dai ia to tu ele no la fiona pepe ia be in vai nga te fia sa no ia me sei ia ole o mai ia ta to fa la wi lo foi le la sautina ni version te nei ia ni vai nga te fia sa no ia ta to tu wana vai nga ta ulta po karamin ni ta na na fai lo ato la to no fa manu ina ta to se idas for radio ia ni sina vilia to ama ufa o ia la to tu pelas for really o fie for wa mo se pa po me ro fa naitina ai mai ta to fai longa e lima ta to se la mo a New Zealand
e tolu tātou entries na whamanuina mo Sāmoa, o le entry mo mua le top up na whatau online, ia o le swafa o le sa le Star Isle accounts lea o upulasi e lisaia, ia masa la fo top up i le fitu tolu lima, wha lima waluono, walan tolu sila tala New Zealand. O le isi tātou entry, ia sa whangaina le tautu al click X, e la for say le ni al Mother's Day, i le numero fitu tolu tasi fitu lua lima fitu, ia o manu Sāmoa siu, lea e le Star tātou entry lea. Fa pena fa entry non tolu, sa whangale click X, e la for say le ni le fitu fitu tasi, walu lima whalua, ia o le swafa le ro le Star tātou accounts lea o Claudia Tuaumu, ia ma o manu mahalo foi i le tolu se lau tāla. Ia mo i lātou i Australia, lua tātou entries mo Australian whamuniaina, o le se leni sa whapeona a lafo whaungai foi le Click X, o le Star tātou accounts lea ia Nita Crichton, ia o le numero fitu ono, lima lueva o sa lafo i se leni. Ia whapena fo tātou entry lona lua Australia. O le se leni fo isa la fo Click X i le fitu valuono o le ingoa sia anga o le Star Isle tātou accounts lea ia ma o wha mai ai fo i mal tātou whapitoa o le Mother's Day ma o tātou malolone tātou i whaira le sia tātou promotion a mata i a uni aso mo uni ala mata tātou promotion na ia ma la whailoa tu fo le ia mo tau malua tātou prices. Ia e whati no ele tātou promotion. Maro whaftai. Ia, ele o te mawhu ele aso mo iuni. Ia, e mo le tātou. Nisi fui tātou whalau loa. Ia, e pole isi si whaenga. Ia, malau tātou telefoni la pepe. Whamole. Ia, le, na ona whamalatou te fwoi lātou o whaimalanga i Sāmoa. Ia, na em whaen whaonga tātou SIM cards. Pea whapem mo sava noi asesi mei fwoi le tātou ofisa i mangeli. Ia, a lei fwoi. Ia, o lo matala le tātou ofisa i nei whaleolo. Ia tātou nua tu e whainga malanga. Ia, whaion whainala u SIM card. Ia, o lom whaifeona na fo tālo whawauta wa fo tau singo fontele malua. Mwhaina la ko saola wauta na i sale moa i le whamato. Ia, whaileona i fole tātou au sfono. Ia, whaongale wauta. Ia, whaied whatau e te tawanga e tala sau cash. Nei team, lo whaingo fie mea uma. Nao nanga, ia, lunga Pacific40.com. Whiwhili whapoloa. Ia, e tongela voucher. Ja, ben fai fona tongela u kaspawa man u idul vai. Ja, vafta eli mon matu wa no. Te lona nga na te ro pisi la va ta u va ai po nga fe tonu la volta longa le na ling fa le tonu ta to wa. Ona u mole va nga mo na fodi ai au te do ta pena su se si va ele pa ai. Ia mani tele lava ia nga luenga mata le neva yaso la pepe ia mai se foi le nga yatu ia ile neva yaso tatou toi felo ile stofi ia mani lava ne yaso whaftai sei fo ia le wa tale iva ia si mel fafonga ia tatou tala mai Sāmoa. O te tue whatalo whātulu tātou atunu le amatanga o nei foi wa yaso. Ai whamanuia toi foil te me tasi e tala fau mai Sāmoa mō tina omalawa o Sāmoa. E usi mai el whaafonga e se whaapoponga o tala fau. E mō le teimi mō wa whaatino ai ele i Asaki ki Sono Foundation se fesoa swani e mō alo mawhana wa o ongari usapi le tūlanga tau le tūla fono. Wo lato whaatupe na ia o onga anisi o li imatama i ta i to lima. O loa o oina le vaenga tau le tula fono. Mai o lea to lima, o loa o fia i malesa a vea momo ma kum sinon tanga ringo leo fui awa ili e kin Kyle. Pa te se Majaridine Karita au mua, so Feni Joseph Lawano, o ata Manuia James Satuala, ma Jaden Elizabeth Fati Hazelman. Mau lanto i e to lima, wa whaamanuia ina ia wanofa skol sipi, a le University al Pacifica. Wa tō fia se tasio tamali o le antino mai New Zealand, e vesoa swani i le ngā ruenga mole to manga moe popo ngā tia, e una ia mawhaamalo sil tūlanga o aia te tawa alo mawhanau, wā whai na mai sa wanga.
Sau noto le folo tu mali I Reverend le tuan Larry tupa I levea. O te whimana o lava I whailoa lau tele ngal wenga le SVSG. Ai mai se lava atu nuu I whawhope o New Zealand ma Australia wa o te loa lai e fuisi la lai o. But the first one is really to work alongside them. O le a sisi o a nisi fui o lato mawhauwhaunga e whaanai lo tangata. E mawhai ona o tautalo speak into a le ai se tupe tongi ai piri, then the family gets stressed. O le whamoe ngol tole foa, e manuia tau mawhainga pe a whai te tū fantasi mawhio anga o e kāresia, whapea fo I le antunu a toe o pongi, le toe la langa ina o se soifanga fau ma le mahatango fie, mo alo mawhana ua sawa ina. E to tolu ni ali whai wa me le motu tele I sa la whai na lawe ina e le ngā ruenga malu le malo le pola so whareile, e na ua wha le tonu lo lato wa wha ngota na nga I e mo se whainga whaiva. Na o lanto longo ina wavel e matanga ruenga o leo leo e so ta inga tau telefone, mai le I wha atua ia ne aile matanga ruenga mo le lawe ai, mo I lanto I e to tolu, Luteru le au tili mai san la valu, o Sio Paulo mai fusi, ma se te mawhili mai vai awhai, masai pipi. Na whātai e komisina o tanga ruenga o leo leo, awa paau longo I Tino Filippo le au nanga le ofiso leo leo I Savai, I le lato o unanga o whina tuaile soifua tusa lava po le a fōlingo le tau e iai, na mawhai ai o na lawe ina I lato I e to tolu, na mo umia le fesoas hwani. O tue lamta I enu tanga ruenga o leo leo mo le au whaiwhaiwa umo I le antu nuu, ai me se fo I tā whaunga lea so malo lo whaapitua mō tina, ina ia tautua nā ma awel wha mua I so se awala mo le saunga le mō. O sainia nei se malienga I le Vāori University o Sāmoa I Papa ngala, malimtanga ruenga o puna ofa le nā tura malisiu si manga. E whapa anga I le tūlanga I tau ia o onga I suenga, vaenga tawati nae, ma o onga I le tūlanga o le siu manga maswinga o le tau. O le foi whapa anga o le awhi whaasua I e tūlanga tau I to mai maanga waa, o I tūtau ia o onga I metotia ma a wala I whaatinuai, puinga e tāna whengai mo le siu manga, o suenga I o tātou lava lau ele. I alanga o a Sāmoa o lo I lava le manuia mo le lumanai. O wha maumaunga ma suenga wa mai o na whaatau teia e le vaenga le siu mangam puna o wha le natura, o le a whaasua atu le to mai moa o onga alu whanau, o loa o oina I te tonu lo tātou universite. O naitala ia mai lo tātou tunu o le amtango neva yaso, a ia whaamunia pēr le tua motina o mosio tātou tunu, e ni yaso malo lo whaapitoa mo I lātou. Whaatalo whātu I le whaapoponga mua le nei o telefou o le si ufonga le rau mua mai I Wellington. O le talo mua ua langolango ina New Zealand se I unga whono malo au whaatasi e whaalau tele I nai le tūlanga o Palestina I tu tonu o le nei whaalapo tonga tele a le lalolangi. O New Zealand o stasi leo o tunu e se lau fast full tolu sa o lato langolango ina le nei unga whono ai iwa le au whai o malona de te iai e au fia ai le United States o Amerika. O Palestina o teimi nei o se sui whaalongolongo o malo au whaatasi e le aiso lātou leo I mata aupu e tala noi nai e le whaalapo tuputonga. Pei taila o le pasi ai o le nei unga whono e le whapea ua tali ai Palestina e avea masui a wai a toa o malo au whaatasi. Whailo mai e le BBC, o so se tau mwhainga e ai Palestina masui a wai a toa, e le tau ono pāsia mai e le komiti o le puipuinga po le Security Council, o se lasanga e mawhai ona te ena e le malo Amerika,
I le wha o ngā ina o lona malo si e vito ai se fuafuanga whapea e ono tūla I mai. Whaalia le minsta le vai whafo New Zealand wa wasa mana ia Winston Peters o le nei unga whono ua whaalele iai le aia te tau o tangata o Palestina e a awhi ai I ngā ruenga whaia malo o Watasi e ui ina e le ave ai I latou ma sui ato otoa o le whaala potupotonga. E to tele tangata sa sul whai atu mo se Soswani I le mtanga ruenga o Latina e lutele po le Ministry of Social Development le maua mai ai I a benefiti a to maisi Soswani ale malo ua latou whaalia e le ai ma se nganga Soswani o tangata whai ngā ruenga a lea matanga ruenga ale malo o New Zealand. E lata I le 5 afe la whainga o ni whaasea sa atu ina atu I le MSD I le tonu o le lua tausanga ua mawai atu nei e mafua ona o le leanga ma le whaale tonu o le whaafua ina I le au whai ngā ruenga o mata aupua tangata e suru whai atu I ai moni Soswani. Peitai ua whailo mai le mta ngā ruenga o whaasea umanei ua nā o se vaenga I titi lea o le anoa noa I o mata aupu e o tai ai lea ofisa ma le mamanu lau tele o le tunu o le tele o mata aupu nei a awhi ai I a winga ma le ngangana na whao ngā ina I lau whai ngā ruenga le MST I le whaatala noa ina o mata aupu mata ala sanga a tangata sa sulu whai atu I ai. I se whaari ngā lo ia mai le whaaurulunga o au nanga le MST mo tangata lau tele o le tamaitai o Jane Russell sa ia tauai e tusa ma le tolu tesi ma le iwa miliona la whainga o telefoni e whao atu I le lato mtanga ruenga I tausanga te tasi ma le whaitau fia se lau afe o whailo inga e whaia I le bala o whainga ruenga ma tangata lau tele o le tunu I ona la ese. Whaalia fo I le nei tamaitai o le tele lava o whaitionga mai le mamaru le tunu e pei ona whaalia nei ua mai e ona whaia iai I ani whaai unga tā la whengai e tu sai o tūlanga masani o le lato au nanga. O le whaitau wafe o tangata whainga ruenga le malo a tō manisi o whala pop tonga tū maoti ua vaea ma wha malo lo mai e lato ngā ruenga. Wailonga o na oso mawurunga ai le au whainga o tāl sanga mo a wanoa whainga ruenga o loo whaasara laui le nei vai taimi. Whailoa mai e company e whea ngai ma le sa ilinga o tangata whainga ruenga e to tele tangata tālu sanga ai ua pa ui fo ilalo la whaio a wanoa whainga ruenga o loo whaasara lau mai ua belea mo mea ua to tele ai tangata e sa ilinga ruenga atu I atu nui whafo. O le taimi nei, ua silia I le whaafhe 5 lau la whainga o tangata whainga ruenga ua baea I le tonu o mtanga ruenga le malo ai o loo whaawau pea I le I uma I a fuafuanga e whaai titi ai le au whainga ruenga le malo New Zealand. Whailo mai le whailau tusi lango o le pisa a I a Fleur Fitzsimmons o se tūlanga whaano noa I a le totelo tangata ua le aini ngā ruenga le nei taimi mai o loo tau whai malosi le whaarapau tonga e wheso soni atu malangolango ina I lātou o loo sa ili ni ngā ruenga. Na ia tāua fōi e le na o Wellington e o loo a fia I lea tūlanga. Whailo mai e whapea o le taimi nei, ua to tele atu tangata o loo tāru sanga na I loa awanoa whai ngā ruenga o loo iai. O whainu mela ua tu ina mai ua I loa ai, le si tia lea I le se lau se fulma 2% o la whainga o tāru sanga mai tangata o loo sue ngā ruenga, pe a whaatusa lea I le tūlanga sā iai, I le taimi le nei I le tausanga na tua nai e tu nei e lua awhe luas huluma le tolu. O le minstalo vai whafua New Zealand wa wasa mana ia Winston Peters o loo whaururu iai ia se au malanga mai le maro New Zealand ua ngai tu nei I le Pasifika mo le wha moe moe e sanga wha leia ma wha malo si ai ia sotanga o New Zealand mātu motu o lea I tūlangi o le kelope e 5 atu nuu o le a fia I le nei I whainga malanga e au fiai ia le Solomona o Papua New Guinea, Vanuatu, New Caledonia, whapea ai Matuvalu. O lo awhi ai le au malanga le li minsta o le vai fafo, le minsta le soifua maloloina, minsta hoi leo tangata Pasifika o Shane Retty, ai whapea le minsta o swing o le tau Simon Watts, whapea ai ma le teitei whono
o le komiti whaapale mene mo mata upu tau le vai whafo ma fe whaataua inga a toa ai ma le puipuinga o Tim Van Demolen ma le li whai pule o le pātia le leiba o David Parker. A o le itu ua le tunu ue le whai ngā balanga le nei la sa nafi whailo mai o Winston Peters o le a tala no ina i le vā mā tunu uma o le a whea ia mata upu o lo whaata ua ia tunu uma e au fia ia a fianga i suinga onga o le tau ai mai se o atina e tā ua mo tu motu rei tasi a toa ai fo i mo hawhita uli e ono lamatia ai le toa mali e male saonga le mu. O se li poti le tamai nei le whalapo tonga le World Vision ua whaali ai e na o le 5% o feso swani uma le laurangi o loo whaanganga mo tamaiti ma tūpulanga telo vau. O le tūlanga o manino mai e ui ina e tusa o le awha o feso swani uma o tamaiti o loo ave iai. Whaalia e le whaatonu o le ofisa o le World Vision i le tonu o New Zealand nei o Grant Bailton o wonkalame feso swani e le malo New Zealand e da tau na whaamamafa i tamaiti pe a fua i le whaita wā whai o tangata Pasifika e tusa o le awha o talavou ia i lalo le luas fultolu tusanga le mātu tua. Ta ua foi le li whaatonu o le a te le lawa se senga pe a whai e si tia i New Zealand lana Port Kalame Fesoswani i le awha pasene o le fua o lona tamao a inga po le GDP le o lo o iai le teimile nei i le o te si lua tolu pasene. O le ua whaelo mai e leo i Wellingtone, le ingoa le tangata lea na maua ua maliwi Porirua i le masina o Januari. O le nei tangata o se tamaitai, e ingoa ia Patricia Teresa Bird, e whapea o se tangata na leilo mai i le aso whao a perile i le tusanga e awhi iwa se lauwaru sfulwalu. Ai o le aso tolu sfultasi o Januari o le tusanga le nei, lua awhi lua sfulwaa, na maua ilo na tino maliu e le mamao ma le awala savali le Fitireia Park Walkway i Porirua. O se li poti mai leo na whaali ai le lisa tini sinia Hamish Blackburn e whapea sa whamao ni mai le vaenga o suenga whaasai nisi ia le DNA o le nei tangata ma whaingo fia ai leo na whamao ni o ia le ua maliu. Ta ua le li leo e le aise mori mau e masalomi ai i a seisi tūlanga e tusa o le maliu o le nei tamaitai. O tu ina atu i le pule maliu i a le ripoti e leo e tusa i o lea whalavelave mai o steimi le tamai o le atu ina atu ai lona tino maliu i lona ainga. E tele vanga o New Zealand sa ilongo na malu lu i le ala whai mai leo sa nafi le aso leo tina i le nei tusanga ai e pei o leo ngā te tonu le motu i mātū sa au pito silio na marulu e mafua ona o au sa vili marulu mai saute. O le ai o Rotorua sa wha mawina ai luna luo taimi o matua mawa ai le marulu i le masina le nei o me ta lua na amata wha mau maunga le tausanga e awhi iwa se lau fitu lua e minus 3.3 Celsius i le marulu na wha mawina i le afo le ono i le tai au le sa i Rotorua. Ai o le pitanu o ingoa o Rangiti ki i sa sae i le valea o Napier ma taupo sa au pito silio na malulu le ana wha mawina i e minus 8.7 degrees Celsius. Whaelo mai i le fiso le tau e o mai i le afo le malu le tai au le sa nafi o tu mau pea fo i na malulu se vaenga tele o New Zealand. E au fi aikala i estete ma Hamilton lea na minus 1 Celsius ma Twizel na minus 4.1 Celsius. Whaelo mai fo i a Claire O'Connell ofiso le tau le Med Service e whapea o wingo le tau i le nei vaia sa fau e le tau na whioloro e le matua malulu tele. Ina i tala mai le Pasifika, whaamani mai i le malo tonga e whapea o le a malanga ane i tonga le whailu tusi au au malo o watasi o le Leo Antonio Guterres mo le whanotanga lona limas fultolu a tai tai o malo le Pasifika po le forum i le masina o Aukuso. Whaalia i se ripoti le newspaper o le matangi tonga ia se whaalinga le li palemio le tunu o huka kawa mei liku sovaleni
ta ua i le awai i le fono a tai tai o malo le Pasifika o se tūlanga tā ua te lelea mō le whailau tūsi au o malo au whaatasi ia mai ua tā pena ma sa auni le malo tonga e tari malo ai le neifon tana tele e tu sa male afe la whainga o suyus fono o le a awai mai e tu motu le Pasifika whapea mai isi malo mai whafo. E toke lau o filifilia se ulu fou mo tu motu o toke lau. O le tofinga ulu o toke lau o le whaululunga leo le pulenga ma le whainga manoa tu motu o toke lau. O ia ua filifilia iai o alipate tāwite ua suitu langa o ia ke lihiano kalolo sa o mia lea tofinga taruai nei. I meta o musika, e lima se furu afe tā la se fesoani tautupe ua maua il tamai ta ipese i whaafianga wha opera po le opera singer o Madison Nonoa mai i le whaapoutonga o le Dame Malvina Major Awards. O le whaamoe le neifso soani, ina ia sanga whaale le iailo na tomai le whaatinoina o le whoitu ainga o pese i tu langa whaale wā o Marlo. O le neita mai tai a Madison Nonoa, o se tasi na tupunga mai se ainga e fia i musika i le tu malo le Waikato. A e ua whaamautu nei o ie le ai o Lisbon i Portugal, a o whenga iai mani awa onga whaabitoa wha musika. O lo lata mai nei na uma na suenga sa whenga iai i le onga musika le Guildhall School of Music and Drama i le ai o lone tona i Engelani. Whaali e nei tamai tai o lona miti, ina ia iei se aso ma whai ai o na veo ia ma Susana i le opera ta utaua le li fo ile nei o Mozart whai ngoina o le The Marriage of Figaro i le Royal Opera House. Sa ia whaafitai ai le neif so swani ua ia maua mo le sanga whaale le atili o lana tāleni o le pese. I tālonga soka i le liki a Australia na tutusa le tālonga na po i le vā le Phoenix o Wellingtone ma le Melbourne Victory na whaia i melepone e le aini ai. O le tālonga mua lea o le semi-final i le vāo au nei i lua mai o le astona i la o le vai aso nei lea o le ato e wheilo iai mo lona lua o tālonga o le a tali malo ai le lau mua i Wellingtone. O le au e malo ai, o le a alu sao loa i le suenga o le siampini o le A-League i le nei fo i tausanga. I ne ti polo ta mai tai ua toe nei o le au o le Pulse a Wellingtone e le iwhaia ina, ta lua na amata le ta amisanga o lofa ngā solo le teimi nei a le ANZ. O le tālonga nafi Palmerston North o le Pulse ma le Tactics, manu malo ai le Pulse i ai tolus furuono i le tolus e fulu, o au nei e lua sa adutusa e te iwha malo, e a le la ua whaia ina le Tactics, ai ua lima ai manu malo so o le au o Wellingtone. I la kopi liki whaia ina le Warriors i le la tālonga nafi ma le au malo si le Sydney Roosters, o ai le tālonga tolus furuwalu i le se furu ma le walu, ea mai ua whai nei whai ina so o le au le Warriors i le taimisanga o lofa ngā solo al NRL. Ia o le whai unga nao le nei vāinga mua o Talafou. Palo whaftai te whawhonga le tu las fulmane lua i leo liana nei il whaponga muna muli o tātou telefau le la tapena mai le whionga la wano ati lawa ia ma tātou tala mai Sāmoa le sunga ta se Salam Sam. E sunga tātou polame ia o le nei aso se pa ile tu la tolu le whiawhiana nei le la a whatau ni atu le la whaawa o te pele tātou tau tua i nei tātou fisa au tū nei i pondua se pa ile tolu. La le tātou pokalame mai Sāmoa le swinga nei le so whamalulu toi pa angala whaawa ua toa i nei tau tolu. E o na minuto i luma o na e leo tātou pokalame fofo ina mo ni tai au ia tātou mafuta pea. Tātou nawa e sosoni atu si ufonga lau muamana na tautua ia ufofuanga le aso mai se la tau lau whanga ina tātou frequency le tātou ala leo. Whenai mafuta mai tono a inga ma tono whenga luenga. Ia manuia fo ia malanga la sa ta pena fo to tele sa ni malanga me se fontana e fonotanga e kalesia. Ia ta pena mo Sāmoa. E se fon mana o le taimina o le fono vai o te inisi wo foi mai ngai
la ve ai useful ia no va veo isa mo fa na tu la sa tina na yo la tu tina mana ia yo no ane lo le fon le mo fon to yo le sa va ipe yo no itu fa ma vai ia ia to a mai lo le i no lo ngal lo mana ia o le lata yo sa mo i o yo ni usila isa mo pe a fu de ta tanga tele no fu ya Amerika o Alaska o Canada ia ia ta to nei e me se au kilan to lu ma la fa tu la ta no va isa mo mana ia ole so fuanga foi peona ta no foi tei nei ele se me fenga tale alu samo ta tu nei e pa ua me fenga ta ona fenga ta na e alu sa vali na le wingo le alu sa vali e wai e nei tanga ta foi tu fesilia i aso yo te samo a me le fenga to mai e fenga ofia mo passes e le fenga vali tanga te samo ta wana alu msan tu pe la fa mo pe me fenga ta na ya ta tu nei al me yo le alu le fenga ta le nga ma wa tu pe tongi passes ya fa ya na sa vali pen fa pe wa tu tau sile ai ngala sa mo al mele le sa vali atu ala foi sa vali mai atu yo ya le me vole o ya le un malo la alu e le tai manong ile alu tanga la fa mo mai pe ale sa se le ni te mo e so e tu fa na yo a inga ma wo la fa mo ya sia la tu vai tanga te mit sa wo ya le winga na tala fa ya tu wa le tu mu yo pe al te mi mo le po mo ma le vai so mo ana na lua verso ele so muli ala sa fe ana va ngala na mo ba sa tu po ya o ya le tu ole ya mo ya tu fa nga mlanga o to la mlanga o tatu tu no ya mo vai fa mai vai ya kuli mi ave ma un pa pena pu le so fu maloloina ya me le nam vai tu li polo fitia le compagnia le Fiji Airways le lua fe lu to lu le sa i ya aole i ave se le Texas e lau tonu tasi te se male valu tasi miliona ta la na polo fiti mo ma tu yo la le ia compagnie le fiti o sa mo le se tonu le ma tu ta to le se tonu le ma tu a le manu ia fiti ta te fe malanga o le na malanga le va la fiti ia la sa mana ia le tau tu le compagnie va le fiti e pe fa o le New Zealand fa le me ai fa tau ia mai on fa pena mai la to nanga e tu tonu vale le te le no fo e le no fo te le fo ya le va no fo la to ma nei te e o lato vangale o lato le sia to pe mawole tau operating revenue o le lua fe lua to ta stesi ma le valu biliona tala vai le te le tu pe fiti ta si pa ula so pase se o vai tu malanga le fiti lua tu ni i Sāmoa pita ngo fiele o kila ni ni usile ni time ila vai na wa o te le lo ni stanga ta ye mawela tu pase pa o Fiji Airways ya sa wai ya te me pa o foi la to pase se na te le na o ita tu tanga ta o so ta me tu fiti ma o Sāmoa te le di tu pe fiti mo wa so pe ta Sāmoa to e vale o lokai pan marama ma le se pe ko msina o le ya le na o ve tu la video na ma ya ese ala ta ai mo tanga ta sai le pule mal power ya sa fa ulu ise tu no o ia o le pale mi o le malo e ve tu esa vali mai tu tono por famsi no la he kaf mai di mala ala fu fili mala ya ka solo ya ma le sia li pe kom sina no le sino le na ya na la he kaf na ya tanga le o ia kom sina le ya le tu la fono ele silia tu ase si du tu la fono peso talo fai tangata fai tonu ale uto talo kala uzo ele ma se sino manatu ile tu langa ya pa ni marama yo ya ona wa ese foi fai nga malo atu su ya wa tawana na foi na tali tu la fono yo esa le pena e pe ya tatu vai foi sta te yo sia tu no ya mo va ta va tu ta mai le yo sa le ya o me ana o ye e te mana tua le ta yo ai kupito le na ele leva tu por se furu te usanga ta ruai le o ngalo te le ngol te malo e o fena fai e na malo na i wana a fa pui le na o te e pe na o te e tonu fa pui e o foi la e si ta e o Libya ngole o pe mo ma ka ta fi e le ya ma se alo ma ye me
E taimi foi la le Nazi e siamani. E le wori isa ngā lue i nā sa i la so ta inga male Nazi. Ia na mawai le fierce fu tausanga wale hiti i la male Nazi. A toi fai uma fam sinonga o tangata ne ia feme o uma i fai pui tangata e pe foi la tava ai le palemio Israel le ia nei. Ia. E alu io ia e foi le ngol tamano Netanyahu. E alu foi me le ia te me fai fam sinonga ste me uma e una fai pui. Ia. O le mea na o ia ita yo malo i me la te fai te me o ia le power. Ia pe ale be tu pe va tu la fono le piu spele sa o fanga no malo si anga la ia. Ata sili tau sanga na o fai pui ia. Malo panorama e lua tau sanga ia le komsina. Ia. Isa ola. Ole mana ia yo si tala le o fai tau le fai ngol vai eso. Ole o se tasi o nu ina ole ngole nu ia ki lani ta o a fitu peninsula ia ki lani. E se ta masa fai nga luenga ina i se ile nu la le ta o a fitu peninsula ile ta siva valu se fu. Ai lana vai ta malo ile vainga ile la tal matafa. O ka se matanga o fi. Wana na wala ile ta malo na leilo. O la fo se le fanua. O la fata watu. Ya sa lo faila na wona tanglola na wo faila na so nga mawa e. O la fo se o la so. Alo tau le fanua le temina ili mas furu afi. So. Ai fitu e kalte le fanua. Fitu te si male lua fa. Hectares. Amal tau dia ole au whaio eka i tau tono hectares. E lua te si mal fa fitu. Toi titia lua mal afa eka le hectare. Tasi au. Ai fitu te si mal lua valu hectares el vanua. Ia, ele eila se tu pel ta malo le malun a inga terminal val sfulu. Tasi val sfulu. Fast fulu. Montuk tau sanga talo. Se lana men fai ta malo. Na o fai la wo. Ja, ele se lua tupi o e mai tato sao tupi e whaatau whanua. Yo la wo fai isi la wo. Mau e lo ainga se fulu. Ta i lima whero le ainga, lima whtala ni usila. O lo whaatau whanua lea. Yo le whanua, e lua whale. Au le mātanga o fia o le whanua whape. A ise sa mō whaalongolongo mai, e te le san tupi. Na wei lunga le trade meat whanua, nau toi whaatau ese. Ai mai le valus fulu e o mai nei le o fasu mo tup tausa. E holidays pe e malolo ia inga i se fulu e wa wai. Fa pe o ele te ia tos fulu. E o nei o e mal to lo mal fa na do va ya so e se mai o e atul mato wa inga. E to e fa solo a inga i se fulu e holidays e. O fa yo fa po ponga o fa yes fa now. E o le meu tup. O matu tu al va inga le. O te lanta i valus fulu ta i mas fulu le matu tu o ta mama tina a inga i se fulu. Ia o ese fulu meu fie ia la tau whanau, mu whanau o whanau. Le lau manatu lo a inga i se fulu. Si le whaatau po istanga te la tu e whangalua ina whapea. O vai tula le ata. O tanu le leia le o whangau ne one le o ngatu tonu o le sami. O saonga le mu e la pise swimming pool le vainga te le o le whanua. Ai o ka se mana i o le whanua so. A le tau le te vea tu te le lo pesa o le tau o ma le miliona. E te lo ana e mata ina na lu le inu mo le tau. Ava pela i Sāmoa i sana tu pea lu i whaatau. Oh. Ina whai e lo le ina e whai po i ponga. E whai e ina ia. As whanau, ia whai lo waso. Whai e ina. O na whi o le up north. O lunga e lata ia, el vai mea leo au kilani. Kuso au kilani e iai. E ta ua fitu peninsula. Au kilani e iai. Apea, e se foi leo lo mafo fo tangata le vai fanu. Wa ana sa walu su tope o mana ana te le mo fanu wa fo ile mo sana limas fu. Ai au mai ai. No la fa so ile la to wa. Na wa ia le ai ngai se fulu i taimi i le tausanga i holidays ai. O e fo le ta maiti o ta fa o le mana i o le lo fanu ma le ta fanga ma le sa. O le si tala mana i o le fanu le. Fa me tala vanga te le ia. Eu fangota. Ai. Ia vai la vai le lo hatele ta o fela o li. Ia. Ia o sami mau ila sami.
Te lo ana pe stanga o Wellington le tu oi. O ni van fa tau ta tu Sāmoa le mel. Ai an tatou sa tupe foi la tatou e whaatau. Ia le na. Ia, patete inga pe valu se la ua whea, tā la iwa oi. Iwa ia e poni masu. Ia. Tau o kiro whai. Tau tā la iwa, Ellen Solomona. Ia na, tā la lima e ni na luta. Ia umanea, ia. Nei ama se me moa. Umane le lava pasi sa du tele Wellington i le train. Ma nei e tele fuafuanga nei tangata. Mai mau lau ngā tupulanga le ilalo mai. Te iloa la le mafuaanga, le si mafuaanga ua manana o i tangata mātutua na e whaatau. Wa vai atua e se ale me o anga ia lato whanau. E le o iei se si fo le vai atua nau le whanua le. Ia pauan me le mana o i tamiti o ta whau. O ta whau. Whatau whanua e o ta whau. Au te loana tasi se a inga e ana le whanua. Se manue le whatau. Ia le inga wa se furu a inga e se la share umana tau. Ia paon mele mana o i whanau o la wanga matua le. Mai mato sa, mai mato vai vainga. Awa pela tau li anel whanua whatainga 10 miliona. Ia tai miliona lo le ainga. Ia, awa pela le whanau e to uruan whanau nungali le. Ia, ai lo le wili pe tai awa miliona al tamajiti. Ia, tate leo whatau. Ia, sa ufina ngā so langona. Tate leo no e whatau whanua le. Ia, ukira. Ia, whatau wari e wal tafisi le la mari. Tau sue. Ia la tatou o spese. Aba ta wari e o ai se me whaatoi le apa ele ni le tau sue si li wala i tonu tāwale. Ia, malo le mafuta mai le taimere tai au. Si whanga la mua Wellington e toi lua se fulu ma le 5 minute o na tālo leo le tula se fulu. Tālo nei tālo ngare minute ruma.
the shimmering water, the shades of a palm tree, I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine touching the white shore, seagulls dancing the sea. I see the boats in the distance are on the horizon, sailing to my fantasy. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. A special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. There's a place that I dream of, beautiful white sand, gentle breezes through my hair. I feel the sound of the water echoing to me. I can feel to be back there. I see the special night sky, rainbows of colors, lighting in my fantasy. And there's a sooner the feeling, oh, of the evening. It's a place I long to be. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. A special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. A special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. I'm gonna stay. I'm gonna stay. Malo fafitai tatou se mai foi nei tala o talonga nei tai au. Se i vavai foi il tūlanga nei ei whai ungo talonga i le whai ungo vaiaso. Tatou tala mua, tatou amata mai il talonga lakpiliki. Ia o le whai ungo vaiaso lente nei o le whai ungo leo talonga sai ai. O le na le round po le tamirisanga lona fia le wai ai. Se fulu le wai o lakpiliki le NRL.
Le Dolphins e tolu sifuru manu malo si Eagles e tolu e luful fa. Le Panthers e sifuru ono manu malo Bulldogs e sifuru. Broncos e tolu sifuru manu malo le Eagles e sifuru fa. Knights e lua sifuru manu malo le Tigers e sifuru fa. Le Dragons e lua sifuru valu manu malo le Lapiti e sifuru manu fa. Sharks e lua lima manu malo le Storm e sifuru valu. Roosters e tolu sifuru valu manu malo le Warriors e sifuru valu. Talongo le muli na po le Titans e lua sifuru manu malo le Cowboys e sifuru valu. Le ungala na talongo na yeli fa ungala va yaso. Ya ma le ape fa ile ro intimidate. O lo mo le Sharks e sifuru valu na ai lua le Panthers e sifuru ono. Ya sifuru ono foi ai o le Storm tulanga fa le Dolphins. Lima le Roosters, ono le Broncos, fitu le Raiders, valu si Eagles, iwa le Bulldogs, se fulu le Knights, futasi Dragons, se fulu lua le Cowboys, se fulu tolu le Eagles, se fulu fa le Warriors, fulu lima Tigers, se fulu ono ia le Titans, se fulu fitu le Lapiti, fatu langanga na o ta'alonga, ia le pefa, ia le liki. Ai, o le tamisanga lona sifuru tasi le la ilfa unga vaso nei. A mata fo ila le Paulus Freely. Ia o ta'alonga le Warriors fato a fai le aso sa. I le toi se furu minute le fai le fiafio le aso sa. Ta'aloi ma le Panthers. Ia pangale, ia o le ua fai ina ilisi au manos. Ia le fui la fai atali milisi au manos. Ia so o ilo fai inga le Warriors. Fato utala mo na. Ya, o le sita tala, ya o le sa fatanui nei Australia, ia le tamisanga i lalo luas fultausanga. Ia le sa ia le tatou au le under 20 a New Zealand, ia le tamisanga le Rugby Championship, i lalo luas fultausanga, ia o tunu sa tau vahaio Australia, New Zealand, Argentina, ia ma Afrika Saute. O le aso la nafi ia na failtala muli muli, ia wai le tamisanga le o le awa e tele la tau ai, o le au nai man malo. Le sola na finta alo ai New Zealand ma Australia. Ia New Zealand le sa tulanga mo mua. Ia o le ungo le talonga. Tolu se fulma le ono ai New Zealand. I le lua se fulma le lima Australia. Le la ua champine ai New Zealand ta misanga le. Lalo lua se fulta sanga. A le championship. Ia numero mua champine ia New Zealand. E se fultasi o la tau ai. Tulanga lua Afrika e Saute. Fitu o la tau ai. Tulanga tolu i Argentina, e ono la tau ai, ia, ma Australia, e wha la tau ai. Ia, mai e whila i le tamisanga lalo luas futau sanga. O le taimi mua le ua whai ai e le whai tūlangi ne i saute i le tamisanga le under 20. Ia. Le i Argentina, Afrika, New Zealand, ma Australia. O le lata ia wawa ai ai, ma nei e tele le wha le fuafuanga. Pe e tele ana taalo na New Zealand, ma Australia e ta pena i taalo ngā whawewela. O le io le ipo langi le, o le tamisanga le under 20 i langi. Le la ua whaatawhawha. Le la ua warm up i mata aloi. A o loma le tamisanga tele, o tamisanga tele la. A mata i aso lua iwa o Iuni, e umana so sfuru iwa o Iulai. Tali malo i Afrika i saute. Ia le tele an tato mai tau ina, si hase ato e malo au ni e New Zealand, Australia, Afrika, ia maama Argentina. Tele ana au avela, au ave au nei o. Britania. Ave atua i ma falani. Ia, pe o mafuanga nan whaavai ai whamoi moi lea, ai mai mopena i ma se au pola u fiti. O fiti e tau wa fiti i runga le ipu tele lea, o Sāmoa e tau wa le trophy. Ile stami usanga i lalo mai. Antua mana i aso le tam. Le leo la kapia tamiti. Ta longa le tipolo le na vatu le fionga la wano. Ala to e fia pa i ai. Ia ano le pe ua whama wina i le tala wha asol pito o ta longa le tipolo ni usila. Ia o le teimo mua le ua maua lalo ini ai o ta longa le tipolo tanu whaavai ni tipolo. Ia sa. E o le aua le tactics ia e na o le tolu se fulu ona ai. O le balls e tolu wano. Pe fue tu la tole ta lo pa wa. Tele no para ma fu anga. Tele mata ta no na o tele wa tu ai tolu ono le tolu ia ai na le afa. Le afa ta lo. Pa pe wi longa winga fa ya sta fa ta lo nga pole. Non to ele uma te ni o ta. Ia e mo. Ye po ai ono we le mata le ula ite ai o ta. Ia fo ila na e nei do nei te ne wo le mata la ta lo nga na o
Fai titi nei ai o talonga o le van fia o le fale. Ia o le supala kapi. O le tamilisanga lona sfululua le nalu fa ngol vayaso. O le Chiefs e fast food tolu so na fai mo na Pasifika e fitu. Rea te lufu ruono man malo le repos e lufu lua. Ia o le Highlanders e tolu lua man malo Crusaders e luaiva. Brumbies e luaiva man malo le Warriors e lua tasi. Ma le Force e fast food valu man malo le Fiji and Drua e fulu. Ta longa le Hurricanes ma le Blues. E unga le ta longa lea o le Blues e tolu sfutasi. O le Hurricanes e luas fulu ma fitu na ai. Ia ua man malo e le Blues. O le abe fai le wei temi nei. O le Blues le numero mua fa lima ai. Lua le Hurricanes e fa tolu. Tolu le Brumbies e tolu wiva. Fa le Chiefs e tolu valu. Lima le Reds e tolu tasi. Repos tulanga ono e lua lima ai. Le Highlanders ia numero fitu e lua tolu ona ai. Fiji and Drua e numero valu. Na e lufu tolu se furu fitu ona ai. O le Force i tulanga iva. Moana Pasifika se furu. Sfuru tasi Crusaders. Sfuru lua le Warriors. Pi foula tava ai le Crusaders ma le Warriors pito ilalo. Pito ilalo. Pito ilalo au manu losi wa level tamilisanga. Ia pangale. Ia ua tele lo pral me utu. Ia wa le uto e foi umata matua i le Crusader le latu au le talonga le na umatu. E sa o le ia. Ia na upau foi umalo. Si le lisi au. Ia o talonga la le fai unga le verso nei. Tamilisanga sfutolu. O le Hurricanes ma le Moana Pasifika. Ia talo fai le Moana Pasifika. Fitu i le fiafi. Se se il taimi o mai le Moana Pasifika. Pasifika. Io, les freile. Les freile foi le afo le iva le po, le Rebels ma le Chiefs. Fiji and Drua ma le Reds i le lua i le auli le Stonai. Ia le Stonai le afo le fai le fiafi. O le Crusaders ma le Brumbies. O le Force ma le Warriors. Ia o le afo le iva le po le Stonai. Ia le fitu le fiafi le Stonai. O le Highlanders ma le Blues. Ta longa na e ono o le Super Cup fai unga le verso nei. Ia mantua la a fa pea e fai ina ni au pela au ia le Hurricanes o le Blues o le Chiefs. Brumbies a fa pea fai ina e fesu ia i fo ia la tau tūlanga. Ia. E le o tū mau i a va ia tu e uma ia le tamilisanga sifurima. A o le se fulu tolu le la alu no inga su tosu fatu tolu ia ta alonga i toi. Ia lua pa uma no fo. A so o la malo e tolu le Moana Pasifika. E mawhai le Moana Pasifika na me ia tūlunga le tūlanga valu po le fitu. Ia, alo na winga ia pa uma no fo le Moana Pasifika. Ia, te awa ia tau atu ia le whai ina le Moana Pasifika neva yaso. Ta alonga ma le Hurricanes. Tau le whai ina. Ia, Moana Pasifika. Ante tere wai atu atu ula i me fo le Moana Pasifika i si tūlanga le te min nei. Pena foi lu tau ngol fai ina. Tau fai te tau fai ma lau sa langa lea fai del tato. Uma ai talo fai ngol vaso Hurricanes. Te lea le mano e malo ai ana le fu le nau te le la woli na o polo. Ai pasi mai tua. Ya, no pasi me fa para sia tu tamale sa folo tu. Ya le fa ngale ya no. Ya langa talo ngai Hurricanes ma le pu tu sa. Ala ngai le o batato ai sko e lua. Ne o dana tu sana tota si. Ama le foi le tapa i vanga le ile wa le na o le tamilisanga tolu ne fana i vanga i male foi fa menino i si le fiela mai mo ola o le tamilisanga lona tolu ya na ta alo le Hurricanes ma le Blues ayo ta longa lufu river ya lufu river Hurricanes e lua tasi le Blues e valu ai na SSI ya valu ai na SSI e lua iva le Hurricanes e lua tasi le Blues ai o mai lo le tamilisanga le sfuru lua ya e tolu tasi lua fitu e fa ai na SSI e peila le SSI ngala na e le fai ina le Hurricanes e na fa ai fai ina all around free e fai ina le Blues ai valu ai fai ina na mo fa mo e ta ua tele mene ai ta ua tele mene fa mo pe a venu fa mesino e vai o ta longa le fa ngol vai aso ya mata foi mutasi o foi masio natali e tamiti e fa e ta usanga le matua ya o le skoa sta mo foi le o ai foi
le numero le prop le wa kilani O ta'avao. ta'avao sole e mai le tere wa mana ia la tere famela i titi le fa tang e tapo moment e fa an Alo ingole to alo ino ino. Fa wa pe sale si va ina ilo fo ita mo ti ali e o ita mo ti lo te ilo tu la fo no taro fa mai tapo moment vai vai lo ripe la ne Alo ingole ngata alo mo la tamale pese bulu. From this moment. From this moment. Wa pe se vai la ita mo ti le lo te ilo tu la fo no na le lo fali ya sa e to se fo la yo allora se mi olive le ma to Sāmoa ai te lo pa no yo nei tanga nei Sāmoa le to fento mo fu la to ta longa televisi sole e sa ori ya tale lo pra ma fu lu ngola to tu pe ya to ni to nei ni sponsors e la to te longa ina le va tu mo ta ava pe la ye so matua i Sāmoa e fi me ne ta lo e ia le TV le digital yeah e mo faina e alu tala no ina hotu lo tama fa pe ile me vo le ipu ma fo la falle lo tama bro tina la Sāmoa mata i ta longa ya na e pe amal se la utala masina tongi se la utala a Sāmoa ya va pe o le te nei ya o te lo pe o lo tama la Sāmoa fi e ta lo ya la e file Sāmoa mai tina weekend o e savali o le fi e meni o ta lo ya tai o le tali pe le ila yo vili lo te tisa tanu ala pepe o tama fa pi ya tali ya tai tama tongi tu nei la ya o ne eto sa vali fa mo va yaso sa ya no fale e te matamata ai ma e tu sa na umma ta longo mo le si va yaso ya la vola o te sa ni mo le vaso no na lua ai te ki ya tu TV me te wale o la TV Ate wa vili mai le titi sa famina sa serva so na tango mai na le ta serva so na tango tong yo le te mata fa pe ai lang vo yo le mata no martina Sāmoa o li potile ma Sāmoa e se mele o mo pe a tango si TV pi fali al mele o mo to ina talu na fa pi langa pokala mele o ta longa titi sa te o ta no no ya o va pe au mai alo nai e te tu pe alo no pe dia va pe le ai o no pode do tamo ve ki el polo pe fa pe me le e fa mato lo tu ve o dia va pe ni ne to no na o ia si le no tu então fai mai o tamo de sole le nga tama se fai me matanga fa fenta tongi na vai so ta se mata ilo na inga ya le vo tu mai le tu mai ya ta tu o yo mai mata le ole olati o me ale tamale na fai nei o fai me matanga ia le fualu sa le fualu ni sila tongi me na vai so tas ya kulo tamale ti sa vai tamale chief le o mai dungo tato le na oi so ken ya on sai langa a o time ya ai pole ya fato ai no fa ale pe o mai tami sanga fa mole ken ya o tami sanga full fa ta lo di chiefs man hurricanes o le ale te tau fa alu o ya to le tami sanga le lu matu sa ta alu o linga la vai so le ya va so le le vai so nei mo ya ta vera rio keni sa tangi ai fai dan mai malai wai kato ti pe fai ai malai wai kato e le to fa tafa le ma sau la vai posta to pes ai dai no tato pese ya o le vaso nei le na fai ta longa le semifinals ale Phoenix ma le Melbourne Victory ya Australia le fai ngon vaso ya tu salta longa o le ala o mai vaso le nei e ta alo i malaya tato i lalo le i Wellington ia fa ingon vai aso ole au manu malo ole alu sa olo su nga sampini mau te lofo o te mua le ta fa sol Peter Phoenix la au we lungo su nga sampini ole amatua fa tu mulia la ta longa le i le tato malai e tamai le te tala lo fu ai vidi fa pe na ku te ofo le mali video na moli i o le malai so e mo ti no me foi na tu pulta longa le vaso nei ia vaso nei fa ngol vaso nei le ngata lai foi mitia fo la voli ia vi on malal malulu ora fa tu mulia vo ila ya Wellington le talonga le ya na je o va tu po fe ta longa le aso la ngol na talonga
Ta longa le hurricane le vai fai ngol vaso nei. I te fo fai o New Plymouth po pa Mastanov. Esa. Mata itu nei loa le longa. Ya, ma. Ta longa fai I le lo fai lo mala il malasi musu na longa tu le. O I fai Wellington. O ia, so ora lo inga fai lisi aso le tātou e fai lisi aso le Phoenix. Lo inga la le sto na ila Phoenix po le sa o le fai le fai ta longa le. Ya, mai alto por kala mel at le talo ta longa. Ya. Ya la vai foi mel tu ta wa tolu na le fefio ta tu vai va ta tu nei va mole. Ta fi me pela le tio ya o fa mulua. Ya. All right now, every time a production. Are you ready? Here we go, let's go. Sāmoa
ngala le wa koe fo I kama matu I le maia tunga mai o rima pa o ngā le musika kama o le maa kau kua kako uma Fifo nei taimi o le tātou whasalunga le ua whiroi me le fionga la wano ati lawa ia o le tātou pokalame o le laulangi o sunei so I fo manuia le fionga la wano tā lofa lava. Ia mālo whaafitai lau sunga tu fue whaafelo e tuo I le nganga whaalolo I le pa ia maulunga o le tātou tunu ma le au whaafonga e le nei fo I vaenga o le tāi ao mai I le si ufonga o le lau mua le tātou pokalame ma sani o sfreile ia o le lalolangi o aso nei, tā lofa lava ma lo le langi mumā ma le soi fua manuia. Ia o le nei whaapuponga o le tātou polkalame, ia pio na whaafonga mai, ia o sunga I le awa o ia tu fua fiso, la lea mai te tauto lua, ia wale tu inatu le tātou ngā luenga I le so. Me lea, ia e mo fo io na whaatalo whātu I lau sunga tu fua, ma lo lava le ngā lue, Malo fo ilu spol ne yaso fa aftai le so sani mai il tatu pol kalame. Ja, malo fo ilu fiona wan fa aftai fo wa to filo ne yaso. Mai te wa to lo mo pelo so fo lei ya wa fa fa to tio tiu te tatu di tio malo so fo. Ja, malo lava. Ole pe ona fa fonga mai fo il vai aso o ma vai. Ole so I pe ua ye le nganga ole fionga le pule ma le pule nga ole tatu nga luenga nei fionga ya afmsanga. Ia paisel ko biti whaafoe. E mātou te sanga talanoa atu ai, whaasoa atu I le pa ia o le tātou utunu. E tu sai o se mea tā ua o tupu ma o lo ali mai tonu o tātou loto I whale I New Zealand nei, e le ngāta o Aotearoa. Ia ai whapefo I o nā awhia ai, ia se vaenga tele o si o tātou utunu I Sāmoa. Ia pe o le mea e silofia o le I mamao o tu nei. Talu ona talia e le palemene o New Zealand. Ia le whaitaunga mua o le lafo. Ia pe o le pili fo ele nei le o whaingoina o le pili. E toi whaatu maui nai ma toi alo ia le sit seni o tangata Sāmoa. Ia sa ave sea ma so loia. Ona o se tu la fono ale pale mene o New Zealand il tausanga ia iwa se lauwalu lua. Ia pei o le wha Samoina le nā o le swafa o le pili. Ia po o le me o le tu la fono tau wha awhi il tātou ngangana. Lea wa ilu mo le pale mene o ta lia lano na whaitaunga mua. Ia mai e pei a hoi o na wha fonga mai inisi o tātou pol kalame a maisi o tātou telefou. Ia pei o le vaenga tā ua tele le ua iai le nei ngā luenga, ia po o le nei lafo. E ona o lea ua ta tala mai le awanoa e le pale mene I lona komiti filifilia. Mo le mamalu o Sāmoa uma e fia whaalia se fina ngalo, ia ma se langona.
e lango i nai, ia le nei pili po le nei lafo. Ia wa le whaasalonga masani o ngā luenga le pālemene, o le ua pāsi le whaitaunga mua. Ia o le lau la alo le komiti filifilia, le select committee o le pālemene, e sila iai, e ilo. Ia mawhai iai sa lātou ngā luenga le sa ili po tāle whengai ma tāle whitaui. Ai, a whai tātou te mana tua le aso na whaitau ai, le whaitaunga mua, i le maota o le pālemene. Na motua fuli ai vaenga whai po pāti i te tonu o le pālemene o New Zealand. E lango le pili le nei, e mo i lawa e le se pili a se whaipule Sāmoa, po se pāti Sāmoa. Ai, ua fuli uma iai pāti se i wanga nā lava le pāti a le National. Io e na te iai. Ia ai, o le la ua auma iai ma le la asanga tā ua le nei mō tātou uma o Sāmoa. A whai e fia whaali so fina ngalo e lango ai le pili le nei a o i luma o ilo i longa a le komiti filifilia o le maota i Wellington nei. Ia pei o le tātou wāwanoa le nei. Awai e a hoi e le aise se tā ua hoi le nei tātou te whapea ai a me la e alolofa e a Sāmoa mauna tangata ai leise ngā luenga i whaia. Ai pei o le awanoa le nei e ma whai ai. Ia ona tātou whaali atu i le Parliament o New Zealand. Ia o tātou lava langona e tusa o le nei ma tā upu. O le la o le nganga o le Polo Kalame. Ia mātou tau wha matalatu nisi vaenga. Ai o le o tele foi o na wha whonga mai inisi o Polo Kalame o mai a mai se nei le tai au e le fionga i le te whono o le mau fo le nei sa fina wina le sit seni mai ai le amtanga o le nei ma tā upu le fionga ia nai. Ia o wha manina o toi nisi vaenga a tonu foi o na toi o ia il tātou talanoanga ma le wha soa i le nei tai au. E tusa o le tātou ma tā upu. Ia e pei o le au ala nā tu fue o le tātou ngā luenga i le nei aso. Ia mātou talanoa tuai e winga i le wha moe le nei. Ia ai le lei o le a tātou se atu loa ono le taimi e pupu. E pei ona o tā ua, o lea ua te tala mai lea wanoa i le komiti mō so se Sāmoa lava. E le ngata o Sāmoa, ai o so se isi o lea tu nuu i te tono New Zealand nei, e le na o tātou, se i tu lau tau manu. Ai pei o lea wanoa le mō so se isi ai e fia lango i le neima tā upu i te tono New Zealand. So se si te seni New Zealand, isi Pasifika, Papalangi, Maori, e peia ona pine le whaitaunga mua le ua pāsi i pāti uma ia o le pāti o Maori, o le pāti o le New Zealand First, o le pāti o le Greens. E o whapenau na lātou lango ina sau noa alo ia o lātou sui tu tonu o le maota e au mai le lango i le pili le nei e pei ona whaatū e le li whaipule mai le atu kuki o tea nau tu iono ia le swafa o le li whaipule. E mai e le tāua ia o mafuanga e pei ona tātou whaafonga uma iai ma tātou silfia ia le nganga o le pili. Ai whaingo fie lava, whaingo fie lava. Ia ona whapelea, o lea la tātou se e loa e talanoa i le mea te tau na tātou whai, a whai e mo o mia se whisoa swani i le tāpena ina o saufina ngalo. Ia pe o lea ngā nā o le tātou tā upu le nei. Whai ona wala o mai le tātou numera pe a e fia visili mai i se mea o sanga fia manino ai a tili. Ai pe o le awanoa ia o se mea maua ngatā pe o na saunoa le li whaipule hoi mai e wha mawhaina e tā ua le wha alia o saufina ngalo i nei ma tā upu. Ai o le pili lewa ia pei o na mātou tau wha matala atu o le pili o lona nganga au tū ia toe wha mautū ma toe aloa ia le sit seni o tangata Sāmoa ia na ave sea i le tūla whono i le awhiwa se lau walu lua e pei o le ingoa atoa le nā o le pili a whaapele tānia i e peo nisi sila i ai o le
Restoring Citizenship Removed by Citizenship bracket Western Samoa Act 1982 Bill. Ia, ona paual na ma ole nganga au tuala le na ole pili. Ia toe whaao ngā, toe alo ia, ma toe wha mautu ina, le si tsenio lantou ia, na ave sea ma so loia wha apitoa, i le tula fono le Parliament o New Zealand, afi vese lau walu nua. E ai wha apitoa mo sa moi sifo ua e bracket ai, ia Western Samoa, e wha nganga ia i la le pili le nei. Ia, ona tātou se e mai lola lea i le nganga e pei ona sauno ia ile li foi pule ia mai fa ai lo mai foi molo manu le tatu o tunu o le ua matou mautinoa ia o tele foi tapenanga i isi vaenga o Aotearoa i New Zealand ai au kilani se tlo ia fa pe foi kala i stete Dunedin ia mai isi vaenga uma o lala ai le manu le tatu o tunu o le ua amatau na faia ma fa ma popo le tapena ina o mo meo submissions, o meo whaamtalanga tusia i lo fina ngalo, ia maso o manatu, e tusa o le nei ma tā upu. Awa, e tā ua le whai o le submission, a whai e te fina ngalo, e te fia o i luma o le komiti, tau te wheilo ai, e tā ua la le whai mua le submission, e pei o le laasanga le, o le whaamanino mai, o se whaate ita inga a whai o le tātou maaftanga, ia po le tātou e kāle sia, e fia whai se tātou submission, mas tātou whaalinga o manatu tustusia, il ma tā upule nei, ia e tā ua lale ta pena mua le submission, ia ona wha upo atua i lea mātou te fia o atu foi i luma o le komiti, e whai le mātou mō li mau. A peila o le vaenga le tā ua te lea ia le tā penanga nei. O leisi tūlanga mō le silfia, e le whapea e na o maaftanga, ma e ka le sia, ma whaalapo tonga, e talia le whaia ni submissions, whaia na whaia la oe submission na oe, na oa o foi, tusi i lalo, i o ulangona, ma o manatu, e lango ai le pili, o e pei o le aunga lea, ia toe alo ia, ma toe whaatu mawina, le sitseni o nai tangata, ia na ave e sea wha malosi, e le tu la fono, le awhi se lau walu lua. Ia, au te tonu fo i olo o tele, ia i la tau, e te tau o na ngawaa, ia pe te tau o na toe wha aleleia, ma toe whaatu mawina, o la tau sitseni ia na ave ese, o lo soi fua pea, a tonu ua wha ilangi, ia le fo launga, anisi, ai e mauti noa le tātou wale sifasa lau ma le tātou pol kalame. O lo o toa tele pea le ma manu si o tātou tunu e ma whai, ia ona toi wha mautu o lātou si tseni, pe a whai o le apasia, ia le whaitaunga e lua, ma le whaitaunga e toru, o le tūla whono tau wha ofi le nei le tonu o le Parliament o New Zealand. Ia peila o le mafu anga tonu lea, oa manatu ai le nei wha opoponga o le laulangi o sunei, ia tātou whaasoa ia i mata upu tā ua o loo tūla i mai i tonu o tātou loto i whale e au ngā mō tātou uma. A tonu fo ia tu fo e le tau mateina lau fo i pe ia ho isi o loo pe ia le hale mea la atoi la langa ina me o tea. Ia pe fa pe ia a tonu e le toi au ngā ia o soi fuanga ia e se haia ia fina ngalo o te ngata ia e pei amanatu ia i fotia ua sola ia male mau whaafi tāu li sa tūla i mai a awhi aisi o tātou tunuu ia matau mo whainga ina ia whaingo fie le whemala ngā i mai Sāmoa i New Zealand male fo i atu. Ia ato fo i male mau whainga le tāla whea ngai sa whea ngai mo tātou tangata i mata upu e a awhi ai ia le ovo aso ia ma le tele o isi lave peia ona o tau silo fia. Ia i lunga isi o tātou e fia toe manatu ia taimi. Ma le ia ise langona e wapea. Tau wao na tātou tau mo whai. Ise mea sili atu mo le mo malu si o tātou tunu. Tātou o le atunu sa ili malo.
e pe o le whaapunga e mafua mai i le tau mwhai pēr i tūlanga ma teimi whainga tā o le tātou tala whaasolo pito. Ia, ai mai se lawa i lalo o pūlenga ale malo ni sila. Ia se o mai a ina tūto tasi, ma tātou o mai i nei, tātou nofo ai, ma tātou si tseni ai. Ia, e ui a ena whapea o umia le to tele, ia si tseni o le nei atunu. Ai, o le me mauti noa lawa, ia pei nā o se vaenga hoi le nei e lona lua i le tā ua i le soifuanga o le tangata Sāmoa, ia lona si tseni nusila. Ai nu me la tasi ia le tātou si tseni Sāmoa ma le tangata anu o si o tātou utunu. Le ia se si ele toi fia fo i Sāmoa, pe a saule mo tua mo tūlanga wapea. Ia pei la o le nganga tonu lea tu fue. O le mea nā le tupu nei, o le teimile nei, o le tātou wāwa noa. Whaali ni o tātou manatu tusi tusia, ia ona mo moli maila lea i le pālemene e whai iai i e fuafuanga a le komiti le nei, o le komiti whiwhiria po le komiti le whea ngai ma le tūlafono po le pili le oie i luma. E tolu la vaenga tā ua e mawhai, ona meli mai ai i a lau submission, e a foi o leo o te mauti nolo o le lua polka lame le tae au tu fue sa lua asiasi i le vaenga o le nei o le code lea ua available ai maise ona tāua e iai ma le meo o le template o le form e ma whai ona whaatumu ia pe a e manao e whao ngā le form le nā e whai ngofi ai o lau umonga iai le template ia nā ona whaatumu lava ia pe leilo tu le awa noi te toi sau no ai fo i nisi e le i whaafonga mai i le tae au le lua pol kalame manai. I le tae ua fo i o le vaenga lea, ia e mawhai ona sila i ai ma download, ia pe a whai o whina ngalo i ai i le tāpenanga tātou. Ma lo whaftai lau whiona wano. Io e pe o le sila vaenga e pe whatutunga tātou tunu pe a taulo mei o submissions po ni whina ngalo whaalia. A mana ele i on se ta ia la vole na lo tanga fa tum. Le la ua fōringa mai pe tananga ma le fionga ia anai o te te fono komiti. E wa mana ia e le vaanga le la ilo ina ia submissions po tal sanga tusia. Ia le form le template le pena ta ua. Le la ua mana post matu e mari lungo le tatou Facebook page. A le foi la a wai la vo fa fonga ma si le le page si fonga lo mona ua i lunga. Faingo fia ia. Alfa tainga lengo tango ne tae au print pelo lomi le kopi. Fabipi le wall o le tatou officer. E na lo lato ama la telefoni tu iere kianma o kometi na piki ele pepa la ile wall. E na omi lo vanga na tau le link por so tanga. Ia sa uma i lungo fa mtalanga pa o le fesili le fa Sāmoa fesili. E faingo fie ia le la tango la o tu ne fesili e a mata e matua le leite le fa mo le mole. Le la fa tainga la le wo yo uluma le link. Na wo lungo le Facebook o Sam Capital Read. Ia na sa o fesili mua. Ia. E te lango ina le tula fono tau fa au fiolo o ilo ina le palemene ni usila. E toi fa fo ile se tseni o tangata Sāmoa sa aveina ina ua pasia le tula fono le citizenship ta siiva valulua o le acta siiva valulua. Ia sau man fa peo tania na iai alfa Sāmoa le te lau atu. Ia sau lo matani e piki e lau tali. Ioe o te lango ina le tula fono o tau fa aufi. Ia a sau le stali wa tolu la tali na mai le ai o te le lango ina le tula fono o tau fa aufi. Ia malevanga lo na tolu o tali. O te le iloa. Ia na tangolo le fili le ioe o te langoina ia ngale omi a pela le o tango omi a le seko ia lau tik. Ia, a mane foi la lo tango wha alia tu whata inga le o tango tik. Ia, sida mai foi la le mo la tau le lunga. Na o tango tik le vaenga na pe omi le wha mau na. Ia na walu le fisili lo na lua. O le a le mafua anga o lau tali le fisili. Pe iai so manatu e fia wha alia i lau tali le fisili. Ia la foi le pusa na e le tang om e ta ye lo fina ngalo ta le alua oe ta silo no tolu o lo suafa e le pusa na o ia ta la lo tu fu e fiso ia saul mo silo no fa o e talina le nei se vei mo se fa pot fa la pot ia o te tali la ye le ai o le te tali a mo pena e ta wone le mo faina ave fa la pot fa fina ave te to tas o la tali le fa le ai
o lo ulava manatu o lo faali tango la pela le tango tik le vaenga na le ai o lo manatu na wa la le ya lo no winga la na o le ono fasili nga uma tan ya uma fai ngo fia na le mana ia le wa share to mari no that Facebook ta wo o le vaenga le wo sa no ia suka ya tu fue fa fo mai le pa ia le tatu tunu o le wai lunga o le tātou o penga o so te inga ale si fonga le lo mua ia le no inga o le telefoni ia po le laptop fo ia download ai ia ona te pena ala le oe ia lau tu so ofisili e tau le isa tu singa umi fo le hard well taimi pe a fai ma tau te manatu se fe so ani tele le ile mamalu se tātou tunu moni le ya sa no tu fu e tato umai mo le o ta e tu stusi ma me pe ia le o ta pena le va nga si fonga lo mua e sanga fa fa ngo fi ai ia le nei fa mo ta ua o le me sili ona ta ua le fa fonga mai e na o le tolu ava ya so ye do toe e fa muta ile so tolu tasi o le masina le nei o me les foreile i le vai wanga o le poles for ele la so tolu tasi o me ona talia el committee ia tātou submissions nei e tu inatu iai ia mo le fa nga so loi o la to i luilonga ia mo le ngā wenga pe ona fea ngai ma la tau ia o le vai ngala le pe ona to e sau no ia du fu e le tātou code le ilunga o le penga so ta inga alisi fonga le mua ia ava no so stasi ele ngata mo tātou i New Zealand e ima Sāmoa, ia ai so o seo tunu ua le loro langi, e talia le au mai o sau fina ngalo. Ma whai ona e awala mai ele tātou Apple na o lo ia ele tātou Facebook, ia le tātou code le na ia hoi male address e lafo mai ia ile ofisa o le parlemeni. Ai, ele leile tu ina tu pea o isi a wala ia pe a whai o nā o sauni ma tā pena ia lau e lava submission ia po o e fo i nā o tusia ia se langona o le tau maafutanga ia po o le kālesia se whaati ita inga ia po maafutanga le tātou nu ia po le a lava ia a uma e ma whai o na whapea e ma whai o na meli mai i le whale meli masani umaruan ta pena o a misalope lua i le toru ni tu lau ia le se me e pulea ia le tangata ia le tāpena ina o lana submission ai fia tu inatu la mo le sila fia mo le sila mai o le tuatusi le nei e meli mai ai e le to tongia e le aise stamp e mana o mia ia pe a fia meli mai ia lau submission le nei a ia sao la le tuatusi ia le leona sila mai lo iai o le address le na e whaatua tusi mai ai, o le Secretariat, Governance and Administration Committee, Select Committee Services, ia, e alu i pēma le whaapunga na, Free Post, Parliament Buildings, Wellington, 6160, Aotearoa, New Zealand. Ona pauai o upu e, o po le tuatusi, ia tātou te tusi i le tuatusi e meli mai ai il fale meli ia le tātou submission pe a whai e lafo mai i oe e le to tongia e le aise tau tu sape o le alama mafa e whai fua e free post ia mo le maota o le parlemene ia tau tō nā ia sao silane ia i le tātou address le nā utu inatu i le tātou screen ia whai ona e tango e pue ia mawha mawai ia wala le wha o ngā ina le taimi o le a mo o mi ai e pei o le address mua lea o le meli o le nā e meli sa o mai ia i le komiti filifilia e maua la tau i le maota o le parlemene o lona lua o tuatusi o le tuatusi le mawhai ona i meli mai a e fina ngalo e te pena ala o e submission, tātou dei tau tasi, ia ua e fia meli mai. O le e-maili lea, le email address la lea, o le whaapunga na paua lea, ga@parliament.govt.nz. Paua le nā. Ai, o le vaianga
tāua e a ho i tau ho i ona whautangia. Whaingo fia lava, o le meo le subject line. Ia po o le autu po o le title o lau submission, o lau emaili. E halula i ele whaupunga whapeltania Restoring Citizenship Removed by Citizenship Western Samoa Act 1982 Bill. E pe o le tāua al vaenga le i le subject. Subject line, i pia ona manino iai, tātou e whaonga so o mea nei o emaili. Ai pe o le pawana o le email address o le ga@parliament.govt.nz. Ia tonu e tāua fo i mōl mamalu si o tātou o tunu o mai mo mai i isi o tunu i whafo po Australia, po Amerika, po Whelava. Ia e whai ana ta pena la o submission. Ia ona emaili sa o mai la lea iai. Ia pe meli mai fo i pe ona mātou tau mo whai tāu wha amatal talatu ia le address. O leisi whainga, o le meo o le a fo i online, ia whai la si umi o le o le a fo i le nei o le address lea, e le se mea whainga tāne o na poe pe a o na utau silfia, mai se le mamanu o sila mai mo mai e tunu umamau. Ia whai ona whisota i ane i le website ale a fo i le tātou parlemene i Wellington. Ia maua tuaila ele o le online address le na whai ona whaasaua i le computer, ia tātou submissions, pe a whai e mo mia. Ia pe ona i a wala whaingo fia le na le ua whaamatalatu fo i mo le mo maru o loo sila mai i le tātou polkalame. E a wala i le meli, male, emaili. Ai e mawhai fo i ona au mai online. Ia pe a whai o loo e tā pena ia i la lewa enga o le mea sili ona tā ua pe ona mātou whailo atu. E tautu o nā le taimi ma le aso le wha amuta ai ona talia tātou submissions. O le aso taulu tasi o le masina le nei o me, o le nawinga a whai o le aso se furu le nei, tu fue? Nawinga, toi toru le lei a vai aso, toi lufu tasi aso ia o le vai luanga o le pō, ia ona muta loa la lea. Ia o le nawinga, ia o lea iai nā i aso, e tā pena mai ai, o tau fina ngalo mo tātou langona. Tau fua tātou ma le fina ngalo i nei ma tā upu o le mea mauti noa lea, ai le lei, le whaali, awa na paual nei o le ua o mai le tātou awa noa lo nawinga o le mātou vaivainga, tau na tātou whaau ngā le lei, le nei awa noa o tu ina mai e le mauta o le parlemena, e mai se le komiti filia, awa ele i te i pāsia e le mauta i le whaitonga mua o le lafo, ona o lae e whausia e le totele o whaipule, ma pāti po vaenga whau whai o mālo, le nganga o loo whai ai, ina ia tāla whea ngā ima tau tāla whi taui, au i sisi a whaupunga whaingo fia o se mea matua pio ma le sao na whaia le parlemene o Nisila, a maise le teita inga al whainga mālo le national i nao na pō. Na pāsi ai le nei tū la whono. E a hoi. E ave se ai ma le whao ngā ina, alo ia. I entitlements o nai tangata o siu tātou tunu. Ia ai mana tū hoi. E le o se mea sa mana o i tātou. E le i wala aulia mai i Sāmoa, New Zealand o aku fua. E tu tuli sia mani sa pūlea Sāmoa i nao na pō. Na te ia o tau o tuta i e manuao, ma wa atau o New Zealand i pia. E ana atua le wha malosi o na sisi le fua a peldania i o i le talia ho ele le sai lumo le whalo le malo i pia. E ai sai na i tanga te siamani ma whae e wa amati poti mai nei ma ave ese ma Sāmoa. I e peila a tātou manatu i e tūlanga o na langona leo le le fia. La lea na mafua ai o na fina wina ho i elo ia i nao na pō le mta upule nei i le Privy Council i Peldania. Taruai, ona o Sāmoa i le taimi lea na iai le pūlenga New Zealand, sa iai le wha upunga tangata Sāmoa o tangata Peldania,
Ono le temina ele i se malo New Zealand ho ia sai lalo Peldania ana fa tonu mai lon tona o ane ia pia e tu tuli sia man no ingala o tangata Sāmoa uma sa ta ua o subjects a le tupta mai tai po le malo telo Peldania ina no po e o fi ai ma New Zealand a fuala iai e o no winga o tangata uma sa so i fuai le datu o tunu i le vai taimi le nā, o le awhi iu se lau lua whā, anga i mai le whā iwa. Pei o tangata Peletania ia, e iai le whā o punga, e anga wā, e ma o tangata e sitseni fo i Peletania. Ia pei la o le mafo anga le nā pe a tātou toi fo i tua, e ai pangalea, ia nā o le tele a o le whaanoa noa, ma le fi ai pe a to e langa mai mea o mawai. Ai, e tā ua le silo fia, ia e wha vai ai sau ma nātu ma sau fina ngalo, a tātou tā pena i le neima tā upu tā ua o le au maia o sau fina ngalo tu sia i le maota o le palemene, e sila i ai le komiti, ma le palemene i mafuanga, le ale mea tātou te lango i nai, ai sea, ia o lou lawa fina ngalo, pi o le aunga lea, o le wha moe o le whaipule o le partia, le Greens, ia atu iono, na mafu ai, na whaile lafo, ona o le fea, e le se mea tāla fea ngai, te iu ave e se fua le sit seni, o ia tangata, e au noa ma se mafu anga te tau. Le sa ia ile, wha au punga i nā taimi, o lona winga o le ao mai uma sa moa na nofo i New Zealand. Ia le a tātou te silo fia, le ise mea wha pēr. Pau alme mana oi to tele o tātou. O le whainga o fia le sau ma le alu na ilo o le whai mai e apalai le visa ma le aingo. Ia o le tau o nā mei nei o na pō. E le ngata i le tau ngata. Ai o le whainga tā o le whainga. O le a tātou te iloa i nai ai ngai fia a si mai. Le ia le au mau mea la tau ma la tau e. Whainga aluenga le lei ia o le to tele o le tunu ole matua polonga lava. Ai, a whai maua lawa noa na i nei tangata, pe a whai ele i maua lawa, se awa noa. Ia, tātou whai se mea le lei mo i la. Tau pe o le nganga le, o le tātou whaasoma, le tātou polkalame tu fua, a se i wawai fwoi le nei taimi. Ia, ona toa e wha awaua tua ila lea, o le tātou polkalame.
Ia, ile toe whaawa wina la o le tātou tala. O le maua tu fue o lo o... Ia ina i... Ie fo i o lo fisota i mai lunga o le tātou pengo fisota inga. Ia po ni nai whaafisili fo ia e te tala le tu ina mai o whaafisili. Ia e fia wala o mai fo i manu o le... E lawa le taimi ia e te lia. Ai le leil tu ina tu mo le fisili mua na o iai whaamol mo le tu fue. Fisili... Ila tau ia pe o roto rua sa le fisili lea. Ia, tā lo E mana o mia le saini a sui pe a fai e tasi se submission mo se a inga o se whaala potonga o tangata. Mo mātou e inu la i te pe o roto rua. Por sili la. Ia, tā ua i o le fisili i o e whaafitai ho i o le whaafonga le malo le tātou tunu i le nei vaenga. A fai o oe o lo fai mo sui o le tātou maftanga i po le tātou a inga fo i se whaate inga whaafai ngō fi. Ia, na pau ale mei e lisi, ia swafa o le tātou ai. Ai sili o na tāua, ia iaila lātou i o enga. O le noinga le whaapunga, e lango ina umai lātou, ia le submission. Ia maua mua e oe, ia le i o enga lea, ia o le i tu ina mai alo, ia le submission. Ai tau le... Sei wala va o de sei nei a mai se pa pe email mai tu langa fa pe ia a foi pa wala me ia lisi le pe to fa to lima ia pe fia lava ai ia le lato agreement o le lato consent lato ioenga e fa nga lato swafa ia malato ioe uma le nganga o le submission ia po o le fa mtalanga tu sia le o le a mail mai ia pei o le whaamani nonga tāua le, tāua le malama uma o tangata ia saini ai e winga i le mta upu. Ai le au ngāle, nei te ua fisilingia muli sa taimi. Ia ona lawe ai leo seisi a le whaamamafa mai, ia iai le i oenga tangata uma lava o le a saini ai fo ilna i le tātou submission pe a whai o le tūlanga lea. Awha pe fo e te fia whao ngā ia le template le pe ona ta ua mua ana le ila. Ia pe tasi nā whainga o fie, tau le tele aisa tu singa na al download ta le o fesili na e ono. Ia na e tali le e ai o na ua o fia uma i le anganga le e iai tātou uma lango i le pili ina ia pāsia ia le toe whaatu mawina o sitseni o nai tangata ia na ave seo la tau sitseni New Zealand. I lalo le tū la whono le awhi se lau walu nua. Pei o le au ngā lea ma le wha moe lau walunga o le nei ma tā upu. Nalo. Ono pei o le na watu le tato emaili mo tālu sanga po tustusia po submissions o le ga@parliament.govt.nz e te taulana manino le subject o le autu o le mafuanga tustusinga. Ia le nā lau atu rungo le tātou screen, ia le subject o lau emaili. Ioi, le mo le mamaru o lo o sisila mai ia tunu mamao, ia pei o le subject line le nao le o le email. Mutu fo le emaili, composes tātou emaili, ia o le address e send iai. Ia ai la ia le title, ia po o le mela le e kusi le subject line. Ia faisi umi ona o le ingoa ato le pili e fia maua. Restoring Citizenship Removed by Citizenship Western Sāmoa Act 1982 Bill. Ia ma le whaapunga umana le tau na include ai whaamolo mole. Ai pei o le tau o le vaenga o mātou te taritonu. Se whaingo fie ma wawe tele lea. Ia mole to tele o dātou ta pena a ia la o submission. Ia ona emaili sa o mai ala lea le ua e mautinoa. Ua sao il mao tau le pāremene ma le komiti filifilia e le whapea lafo moi fua i nei le leitio o tātou pea e le se mea whapea e alu sao alau i meli i o e le address la na e pei ona ta o mua o le mo i la tau o lo fia po lo wha moe e wha o ngā mai le whainga le nā o le emaili email mai ai tātou submissions o le ga@parliament.govt.nz ia ai o lona subject line la na po o le whaapunga le tau ona tu ai i le title
ina i whaingo fia ai o na mana tua ele afe pe na o se lua pe tolu afe e mauti noa lava e whaitau fia afe ia le a whai o submissions o le a au mai ia maaluinga e te taua o na whaingo fie fo i ngā lue ngā le komiti la tau pe o le mele o le e wha manino mai ai ma wha malo si mai ia tūlanga nei ia e whaingo fia i le tai me sort out ai pe a taunu mai ia mo te pena lo mo le ilu i lo ngā le maota ia o tūlanga tā ua nā o lo o whape fo i o na maua la wanoa pe a whaia e whainga tā tele ia mo nisi o le mamalu o le tātou o tunu ia vaenga ia pe o na mātou tau whai e whaamatalatala atu le tāpena i nā i o saufina ngalo tusia. Ia e mawhai o na whaao o mai saufina ngalo i nei le tātou a leisi whaasala lau. Ia o na tau mawhai whaatasi ai lea o se tātou submission. Ia e momoli i le pāle mene au le uma le awa noa. E o e le tau tusia ho i saufina ngalo a whai e wala o mai le telefoni ia na alfa ailo mai lama po ai le tau mai ai lau wala au se mali o si o manatu le fi amatu i il dato submission o te lango tele i le pili ia o lo swafa mal telefoni i paule o ia e tau fo il tau mai awala mai follow address ai na alfa pe mai o Wellington ia po Masterton ia po kala i stete, ia, po whea lawa. A whai whainga tā lawa ia tātou, ona tusi so e whina ngalo. Ia o lea ua ofo atu ia le tātou ofisa nei, e wha maa popo tātou submission whai whaatasi, ia ai na ona wala au mai apa a whainga tā ia oe. Ia isi tūlanga i pei ona tau wha manino atu nei, ai pei o le nganga, ina ia silo fia el mamalu si o tātou tunu e le ngata i te tonu o New Zealand, Sāmoa fo'i, ia male lava loa o le lalolangi o lo outou walala manopia i ai. E maua le tātou awa noa e whaali ai o tātou manatu e le whapea na o mātou i New Zealand nei e talia o na o maini whina ngalo il komiti pe o se vaenga tā ua tele lea. Ia po o tātou fo i o loa lala i le tātou tunu i Sāmoa a o maua mai le tātou whaasela launga. Ia o tūlanga nā, talia mo le whaaftai, ta pena mai, sau whina ngalo, ia pe se whina ngalo o le tau maafutanga ia po le alawa e au mai a o le uma ma tāpuni la wanoa i la so tau se fumaltasi o le masina le nei o me tonu vai aso ato o toa ia e tu toe nei ia ai mo tātou ia pe ona o tā ua e le e au ngata le e tustusi whaingo fie pe a e wala o mai il tātou le tio i so se teimia a ma tātu nei alu ma le vai aso o ma leisi lua vai aso na ona wha i loa mai lava o louhi na ngalo, pe te lango i le wha moe moe. Ia ma lou swafa ma le telefoni, mo tātou lava wha mau maunga. Awa pe ona maua mai, i te le tau seini i le aho i le submission. Na o lau i oenga lava tu i ailo i ngoa. Ia awa u lea, te nofo i Wellington, te nofo i Upper Hutt, o Masterton, po whea lava. Pe o le tūlanga na mo le sila, fia. Ai o le aunga o le tātou lango ina ia pāsi le pili le nei awa o le fisili atonu o lo ofia malama ho inisi a whapea la o le a pāsia o le ale me tupu whaingo fia tele a pāsia le lafo le nei ia ona toi fo ia leo lātou ia na ave se o lātou sit seni i o lātou sit seni New Zealand o le me sili o na tāua e le whapea e toi tāno sanga i whainga māsani ia i nei, se ilonga i te nofo mau, ia ona at whaata ama whaile, ona e tāra sanga li sit seni New Zealand. Ai, o le taimia e pāsi ai le pili le nei, a whapea o le whaafonga mai, so i whopea nisi o mātua, ia sa tāla whea ngai, ma ngā waa o le sit seni New Zealand, i le nā taimi, lalo le tūla whono, po le unga le nei, le Privy Council. Ia, o le a maua i o la lātou sitseni i au noa ma le tautāra sanga i tūlanga māsani ia, pei o nou tō silo fia. Ia, pei o le anganga tōru le o le whaamua moe. Ia, ai, o isi langona uma. O le, atonu be e au ngā ho il nei taimi tu fue. O le,
whautua mai fo ile li fo I pule e ana le la fo. Ia ta taia I le moho le ala. Le au tu o le pili. Ai awane ia o fia I fua nisi mea hoi el kupu wai. Io tatia ia le vai o tato o mai tofu malangona I mea sa tupu ma fia il ma manu le tato o tunu ia so o ma vai. I whai ngā māloa New Zealand. Ia ai e lea o ngā le tātou a vea fua ia mea I le taimile nei pa wale nganga. Lango le pili. Support. I oe iai o se mea tāla whea ngai le toi whaatu mauina o le aia de tau le mamalu le tātou o tunu ia na ave sea fua. Ia whaamalosi. Ia ona ua whaatu la fono e New Zealand le mta upu. Ai le ai nisi mea e tau tele ai fua. Pea ona maua mai I le tātou template nae e maua I le code. Le ua I lunga o le tātou penga o fisau te inga. Ale si ufonga le lo mua. E na o le ono ana I fisili. E maua ai le aunga ma le nganga a toa le mele taunga whai nei. Ai tātou ono sai. O le mātou lava ia langona vai I le nei mata upu. A tonu o le tātou awa noa le nei. Tātou te tūlai atuai. E sanga wha o mautu ina. Le ai te le saunta ua ni sila I te tonu o le nei atunu. I le o fia mana o foi le tātou atunu o mai. Hoi e no foi a fua ma pūlea New Zealand. Rea iei pūlea ngau New Zealand la tau. Ai ina ia tāla whea ngai. Male tū la fono. Ina ia whea mō te ngata uma. O New Zealand o se atunu e wheifi loi ai. Ia lanu mga ngana. O le Pasifika, o Asia, o le Aupapae mai Europa. Ma whea lava Asia. Ia pei o le ua tu whaatasi ai tātou, a lale mea ua wha ese ai fua le tūla whono na o Sāmoa i ele tūla whono na whaana tau e ave ese ai o la tau wai a te tau. Ia pei o tūlanga le tāla whea ngai ia, e alu aso sau aso, ia tonu, o le aso tonu le nei ma le taimi le nei, u tāla whea unga, o na tātou tū lai mai, tātou whai whaatasi e se ngā luenga, whaasa o ai le se o aso o ma vai. Ia pei o le anganga tonu le nā o le tātou whaamo moe, ma le tātou pol kalame, tu fue pei o na whaafonga mai, whaafitailu sosoi mai. Ai, ta tala atu lawa noa il mamanu si o tātou tunu e fia wala au mai sau fina ngalo lango, I le nei ma tā upu I lunga o le tātou leitio, le tātou telefoni, pe a whai ngatāia o e o na tā pena, e sau fina ngalo whaalia. Ia whaitalia mātou matu whaatasi o tātou manatu. Ia on ave leo tātou joint submission. Ia pe a whai te wala au mai, ma whailo mai la lea tūlanga. Ia pe o le tātou pol kalame nā ma le nganga mā o lunga tā alusia. Ia tau lau o le wha moe moe pe on alo I aile. Pa I o le tātou tunu o iao te ronei. Ia e whape Sāmoa ma le tā whai fio le kelope. Ia o lo outou sila mai mo mai ai, ma tā pena mai ai. Ia wā, ia le pili e pei ona I luma o le palemeni o le Maloni Sila. Taitu fue? Malo sa no wano e te fam natu tu ele tunu ia le na welungo le Facebook al si fongo lo mo por Sāmoa Capital Radio ia le vanga na tu lunga e mo fena e mo le QR code e fa fengo fie be fenga taia o e ma un fa submission. Ai mo fa na fa tumu ia fesilina e na so suenga. Na utalia lo ia committee le u fitfilia e ilo ina tau sanga Sāmoa. Fesilina e ono e te talina ia ma nisi vai ngol telefoni fa na vili mai ai. So stai mi luas sul fai tu la fitu asol vai asol telefoni le. Li lo. Na le I wole lu umal tatangi. Ia tu lo ye lo suafa fa stai ngale u vili le tatangi umal tatangi na tu lo le o tu fu e fiso. O lo mana o la telefoni. Ia o lo te vili atu nei wanga nui. O te ioe ia matu tu fa tsi o mole vai nga ia na tu le fionga la wana pio na fai lo atu. Telefoni la. O le o fa tolu valu lima lua iva fa. O telefoni na e tele ana le talia e mātou. Pa ua le me mauta mana o mia o le message po le whiau tā ua tu lewa e tu ua I lungolo si ufonga. O ko mete ana pike I meli le tata ofisa o le mātou wha longolongo le iai. Ia peo si vaenga na o telefoni o le o wha tolu valu lima lua iva wha. Tolu valu lima lua iva wha. Whaftaira wan, mālo lava.
Ia, malo wa tai ia ai o le a whaamuta mo ia i le nei whaamoponga o le tātou polo kalame mo moonga ia tā alusia i le lofa o le li ia taulau o le whaamoe moe ma tau whapefo i o na mori atu whaamonianga o le aso o tina i le whaeunga o le nei vai aso i le sa ia maua i tina umo si tātou tunu ia se aso monuia mo o tau uma ia ai ma tau whaatau whawha se i fuatu i le nei tūla. Hey, ole la, oh, it's
Sāmoa. Siva mai ua oba oe ila uva ai. A e siva mai ua oba oe ila uva ai. La utene Sāmoa e lo usei fua mata. Wale olelea, wale olelea, ola uteine ole mana mea.
e miliona oe i la upa ai. A e sa a mai e miliona oe i la upa ai. La o teine Sāmoa e o loku sei fua matala e wale olelea o la o teine o le mana mea wale olelea o la o teine o le mana mea. La o teine Sāmoa e lo usei fua matala e wale olelea o la o teine o le mana mea wale olelea o la o teine o le mana mea wale olelea La utaine Sāmoa I whaafianga sui whiwhilo la wala leo le siu whonga le la mue Wellington le waiva minu te o te anele tu la sifuru matasi toi whaafeilo I ma toi whaatalo whaatu le pa ia mo le malu le tātou o tinu le teimo le aso e me se foi le vaenga le tai au ia o whianga I foi le toa tele ngā luenga ma futa mai tono whalewhai ngā luenga ia me se foi tono ainga ina I mātua lo ki mai eilau le tio whalongolongo le tasi o no tesi ma le tasi whamo ma lo le tāpuai ia malo fo ile on sai malo fo talo ia tapo ia fo ile anga ia tu fa na nga luenga fo ma onga fo ile ne yaso ia fa malo la fo ia ta pena fo ia to tele wa fo tamo tanga na ma tu le oli ia ta pena ia ole o ste fu ma tasi ia fa felo fo fa talo fa tu tono fo fa nga luenga la nga luenga na te ma futa ma ia tono fa fo nga luenga po fa fo ia fa talo fa tu fa fia nga su filoi ale si fonga le mo Wellington ia o tātou tenu I Sāmoa le aso lo aso malo lo le aso le sautina ia vela fasivaanga na te mafuta mai ai po lo ainga I lau Facebook po lau YouTube ia mai se foi ia po ni mata fanga foi o lo anga ia to tele ta fa mata ele se tulo ia fa ta lo fa tu le taimi le tai ao le pokalame se fonga lau mua mana fa fia fianga se filoi se pa ia le tu la se fulma le lua ia o le fa poponga o tātou telefo te pena mai le fionga la wano ati lawa ia mai se yo tātou tala mai Sāmoa le tautua al sunga ia tā se salam sam. O le tātou o nanga le aso pe on whailo atu le tāona leila leo le a whaawa tu pe inei le tātou ofisa au tu I Porirua ia I lunga o le Facebook ma le YouTube o mai le tasi se ia pa ia le tu la tolu le fia na nei e pe on tausi le fia ma masani ai ia o astofi ma songa fua vesta tasi mai le tasi anga le tolu ia tautua mai le tātou ala leo mai Sāmoa I Lalavaya ia ono ni tu inga fo yo nei ho yaso ia le aso malo lo tātou tunu I Sāmoa ia le la fa o tu el tātou tautua ia mai nei Porirua se pa ia le fia na nei le tu la tolu ia o polelo telefoi tātou fa fia mai tu inatu ia wa fo il fa fo mal mai mo mai tātou tunu ia la tautua la wala le o le si fonga la mo Wellington o le o tes futasi minute se forma tasi ma lo nga lue ia manatu ia sa telefoi tau maftanga na nafi ia tau foi ona faima faisina savali sina fa malustino le yaso ia fa te ai foi le tele fa spo ma sima na sa tau mafa na ia mo le tele to na isa fenga ia mo le tatu tunu ia fa mana tuino le sao na tina o inisio tunu ia o lato a sal ne le sao tina ia fa to fa mana atu le sao tina ia te uto umalava ia o lo fa mana tuino le sa Iwa I nisi fo yatu nu olo to wau mawai ia manuele sautina ia te utou ia o tātou anafi ia lea to telefo ila tau ana I fo I faisina fa malustino mamafa telefo I tau mafutanga anafi ia tau fo I ona lava le fa malustino ia o le nefo yaso ia ai ma fa malo atu le fa fonga mai tono fa fa ngā luenga le taimi mai fo I lunga la wala le feo I fo le tātou tunu I ngā luenga ia malo fo I la wafta vale
O te whawhia o whapese, o leo o 10 minute ua te nei, ia lei tu lai se 10 manatasi, se ufonga lau mua, maana whawhia ngā sufi filoi.
Vivinga o le fianga o fale se la ma matawhaa mai ni sunga ya Elvis Tuautu. Ina ua 25 minuta te nei le tūla se fumatasi. Wha fianga su filoi le tautua la wala leo le si ufonga le lau moe Wellingtone. Le tasi ono te si ma le tasi Sāmoa. Ia whape fo i le tātou unanga i lungo tātou pinga tawhailangi pe ona ye le Facebook ma le YouTube. Ma le Sāmoa Capital Radio app. Ia o lo mafuta mpa longo mai inisi o le tātou ma tātou atinu. Ia i whianga i fo i whia mga luenga li vaenga le tai au. Ia toi wha talo whatu mo toi wha whelo i atu. Ia manatu to tele fo i la tau sauni fo i usunga whono fo i o nei fo i aso. Ia ngā i Sāmoa. Ia por nā walewa na i Sāmoa le isi au vaenga. Ia aro nisi. Ia olo o malanga fo i le aso. Manu ia whai ngā malanga o le whenga i mautou. Ia tau nuu fo i Sāmoa e mai tau atu le ti munga fo i o le tātou atunu o le nei fo i taimi. Ia mei se fo i o le nei aso. Ia tau tua nāre saonga le mu, wha mua pēle saonga le mu, o leo toi tutusa fo i aso, ia le mālosi sa ia ma le tūlanga o iei nei, ia nei si o tātou, ia ua atu fo i Sāmoa, ua ese fo i tūlanga o iei Sāmoa, ia ua mātutua fo i tātou, e le tū mau e fo i stangata le talavou ma le, ia le taime matua ai, ia maanga i Sāmoa, ia ua sui fo i vai Sāmoa, luas fulona minuta te nei le tūla sifumatasi, manuia whai ngā malanga, ia o le anga, ia tui o tau le nei aso, ia ma tautua le, ma manatua tautua nā ia au fuala au ia vaenga umala mai tau ona ave pui pui ai lo saonga le mu ia au eanga ia tua i Sāmoa i whai ngā malanga i usu ngā whono fo ia kalesia ia meise o fuanga whare ainga o lo o anga ia i tātou lua i le tolu vai aso ia o se teimi umi ia tau lava foi ona ave fuala au e fua ia i le umi o vai aso nā lo ea luai ia meise ia kulimi ma vaenga umu whapena e pui pui ai ia o e mali wha mai o whai asi pepesi o le wha mai le tātou tenu i Sāmoa ia le tenki whiwa el melea ia tautua nā mā tātou ia saonga le mu ia pe anga i tā anga ia toi fo le tātou tenu i Sāmoa ia i whai ngā malanga fo ne yaso e mesi o le neva yaso luas for 2 minuta te nele tu la se fun maritasi
Sofia pai atu mapusi mai oe yo lima ai tacheli a e betu ainia nei fainga o iloa fainga tachele oe sunga tache pe lava ina se tala Nau ia oe ae whainguta Le i mautonu se manatu Le i moa Tawhia te iane o e fusia ita yo lima Tache fe lava ina se tala Fofonga le langi langona lo ufatu o tangi Mana oia oe sa uanga sala mamafa Langona fia pe ana taunu manuia Tache fe lava ina se tala Nau ia oe ae whainguta Le i mautonu se manatu Le i moa Tawhia te iane o e fusia ita yo lima Tache fe lava ina se tala se manatu le moa Tawhia te iane o e fusia ita yo lima Tache fe lava ina se tala Tache fe lava ina se tala
Whawhianga mana pese le tia maa le tau o loa ina o toi lua se fulu lua minuta le tā leo le tūlai se fulu mare lua. O le whapaponga o talafou le si whonga lau mua pe a tāre se fulu lua matatu tala mai Sāmoa. Toi whamalo atu le taimi ia i le tātou o tunu o le whaafuta mai lunga le ala leo. Ia mei se fo i le mai moanga i lunga o tātou penga te whailangi le Facebook ma le YouTube o le si whonga lau mua. Pese nei tā whaapitoa atu nei pese ia mo mātua tausi o malawa mātua tausi. Ta mama na tina mātua o lo whaalongolongo mai tonu a inga. Ia mei se fo i tono moto tangata mātua le nei aso le asonga fua. Ia le amatanga fo i nei vaso. Ia mei se nei mātua me la tau lo whaata o tulia i mota ngase. Ia lofa te le atu tātou po kalame mo uto umalawa i tono a inga. Ia mei se fo i no fuanga. Ia o lo whaanofo ai o nei o tātou mātua asina sino le tātou atinu. Ia mafuta mai letei mo le tāru pese nei. Ia tā whaapitoa tu lava mō matua tausi malawa si o tātou atinu. Lo whaalongolongo mai le tai au. Ia o pisi ai fo i male au kuka. Ia lana winga lana umal tātou pese lea. Ia ai asua ne lo i lunga lau le mea ai tau maftanga nei mātua. Ia e tari le tu lai se fulu male lua. Ia ai mese fo i au ngā luenga, ale au whai ngā luenga ili taimi e mālo lo mai ai la tau. Ia ua tau maftanga fo i. Ia e mese fo i vai ainga o lea uli. Lea pe a tari se fulu lua. Toi lua se fulu tasa minuti ana tā leo le tu lai se fulu male lua. Au lo whaatu pese nei. Mō matua tausi. Malawa si o tātou atinu o Sāmoa. So se tafa o le lalolangi. O lo o tau mafuta mai ai. Mawhaafonga mai ai. Ia le taimi o le tai au. Ia o ngā ruenga ia sa whaie o tau mātua yaso la. Lea tina ina o whanau. Ma inga. Mai le Oski Band. Tina
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa
Eu fonga mali e la pese le tia maa ia ma le pese ua whaingoina tate moia la e loi mata ia ono lewa umatu lava fo ile sautina ia ele iwa ai lava fo i se mea alofa le sautina ia tina ono sai ia o le tausanga fo ile sia sautina ia whapea ua misi fo i se mea alofa tina o nea sa ia o ne tausanga ia to yo se fo ile la pe o upu e masani e tatou ia aua te tangi ia aua te loto vai pe whapea ua uma lava le asonga fua le ua aru le asonga fua uma nafi te iwa ai tu lava i se mea alofa ia awat pole tina ia se ia ofile sa tina ia ona e tanga fo ile te tongi nava ona e tanga fo ile ia e to e tau i nava enga ua e va ai ai le nei fo i tau sanga ai le sa tina ia tanga ai ai e tongi na wali na to i 5 minuti na tale o le tu la se fulma lua le o tapena mai le fa ponga muli muli o tatou telefau e le feonga na wano i le tu la se fulma lua ia mesi o tatou tala mai Sāmoa ia mai alo le ia na se me foi le sia cherry tapu mana ia war fa wino tatou tautua si pa ia le tu la tolu i le fia na nei ia le time ia le la tatou pese le ia na solo le tatou telefau tala mai Sāmoa ia tapena ane le tau maftanga to ino man lo matua i lunga laulau tatou le kuka ma lo foi fa man lo si kuka nei foi tai ao
Talofa lava o telefou mo le nei au oli, mai le si ufongo le lau mua I Wellington e. O le talo mua, e to tele whai a onga fau I te tono New Zealand, e le I lava tā pena ma sauni mo le whaatino ina o lātou tiu te whai a onga, e tu sai o se mōri mauma I le ofisa o suengai ma tā upu whaale o onga, le Education Review Office po o le ERO. O le lipotia le whala puputonga le nei, ERO, e pe ona whailo mai whala wa I tele I le so, o lo tau ai, o le ono se 4% o pule a onga sa whaatara no ina ma whesilingia, na o lātou whaadia, e le itai o na o I se tūlanga tā pena le lei, a lātou whaia onga fau, mo le whaatino ina o le ngā luenga whaia onga. O lo o manino mai fo I le nei lipoti, o nisi o tangata e iu mai I universite, e manatu I lātou ia ua lava sauni e I lātou whatusa lea I isi whaia onga fau, a e whapena ai fo I le manatu nisi na I umai Paul Kalame sa tele le teimi e iai le tonu o pōtua onga. O le manatu o le ofisa le nei, le ERO, e pe ona whaalia I le nei lipoti, e ta tau na iai se suenga mō tangata uma e I umai ia awa onga mō le tofi whaia onga, ma ia sitia ia le tūlanga e ta lia hai tangata e fia ulu whale atu ia awa onga mō le tofi whaia onga. Ina ia whaato sina ma iai tangata le lei, ma maurulunga to mai maanga waa whaale awa onga. E lenga te lea, ai olo o whautua ina mai fo ia le ERO, le komiti mō awa onga whaia onga, le Teaching Council, ina ia sila te toa I le au ngā o por kalame whaale awa onga mō whaia onga, e pei ona iai le taimi nei. Ua tūlai mai se whinaunga I le fuafuanga e whaamalosia o nā whia le mata upu e winga I tū la whono whaaleanga nuu o Māori ia e ta ua o le tikanga I mata upu e te tau o nā o ina e tangata e sue I mata upu whaale tū la whono I te tonu o New Zealand nei. O langolangoina Mālosi le Societe a Loia Māori le Hunga Roia Māori ia le nei tūlanga. Ai ua uma o nā whaadia I luma o le komiti a le pālemene o iloina ma tā upu wha le tūla whono e te tau ona tā whia lea fuafuanga e aua le whaatino ina. E manatu le li iloia I ngoi a Gary Chart na wheilo ai ma le komiti le nei e whapea o le mata upu le nei e winga I le tikanga Māori e le o se tūla whono ai o ni tali tonunga whaaleanga nuu o tangata Māori. Pei tai la na whailo mai le Palestine o le Societe Loia Māori o le li o Tai Tahu e whapea e wholinga mai I manatu o le li loia le nei a Gary Chart e na o tūla whono whaapalangi e le tau o nā mana ia e whapea o tūla whono ia e le lei masao mō tangata uma. Sa ia ta ua o le tūla whono lau tele le common law o lo o whaawo pēo na whesui suia I mai le taimi I le taimi e whaape nā fhoi I le tikanga Māori ma e le o se mea e tau o nā tu o tu wale pe whaapopole nai I lātou e le malamalama I ai. O le tā ofio le lilo ia I a Gary Chart o ma tā upu o lo awa o ina I tangata e fia avea molo ia o ma tā upu sa ia whaamatala ina o ma tā upu sa au ia tau tū la whono e au fia I le tū la whono o sori ngā tū la whono po le criminal law ato ai ma le tū la whono le law of torts. O le whono I Wellington I le vai aso nei
a company ma wha po tonga e a fia ila tina ai o tulisi de tonu o New Zealand o stasi o mta upo o tala noi nai o le la fonga lea po le levi e de tongi e tulisi uma e fia malanga asia si mai i New Zealand o le teimi nei e le imanino mai se manatu o le minista o tulisi ya Matt Tusi pe whamata e ono si i le la fonga le nei pe le ai ai o lo tala noi le nei fontanga ia le tele o isi mata upo e maisea o a wanoa mo sui a wai o le whaala po tonga mo le sanga whaale le iai o le ati na tele le nei e New Zealand i mea tau tu lisi. O le teimi nei e tolus fulu lima ta la le la fonga e te tongi e so se tu risi e fia malanga mai i New Zealand. O lea la fonga e te tongi le teimi e talo sanga ai mo se visa ul fale mai o le tupe maua mai ai o lo o wae lua de tusa i le wā o le ati na e o turisi, ma le vaenga o le whaasauina o le sio manga. Whaero mai e le li minstaya Matt Duzi, ua 5 tausanga talu ona iai le la fonga le nei mo turisi e New Zealand, e mai ua o le taimi le tau a iuna to e sila to toa iai. E to rua tangata ua mali liu, ai manu o ti ngā ina le isi tangata, ona o le mua o se fale o se ainga, i le pitonu e ngō Hill Park i au ki lani. Whaero mai le vai ngō mūm whalawala whawhosei, na lātou maua le lipoti e tūsa o le whalawelawe i le lata i le tūlai fitu i le tai au na le la, o se afi na mū ai se whale i le Freshney Place, ma e 5 le a whaio tawa le fui mūsa whaonga ina e ngā lulue ai le tautina i au le afi. Whaelo mai fwoi le vaenga o Soswani le hato hone St. John Ambulance e to tasi i a leisi tangata na manu o ti ngā ina ai le whalawe lawe mai sa a winane i le whale mai tele i middle moa mo tonga fitinga. Ua uma ia se whailo inga aloa ia le vāo le minister vai whafua New Zealand wa wasa mana ia Winston Peters ma le pāle mia fwou le Solomona o Jeremiah Manele i le ai o Honiara. O Solomona le tunu mua ua whea e le au malanga le nei, a le malo New Zealand o lo o Asia si atu i le Pasifika i le nei vai aso. O le palimia fau wai nei o Solomona, sa avea mua ma min stalo vai fafua lo na tunu, na whaatau tō ina o ie la so lua o me i le tofi palimia, o sui tu langa atu i le palimia sa iaitarua i nei o lea tunu, o le li o manna se Sogarave. Whaalia Winston Peters le nganga whaafitai ina ua maua lawa noe wheilo i ai ma le palimia fau malana kabineta i taimi a mata o le lātou no fua inga se awa noa ua sanga whaata ua inai ma wha mautu ina le wāwhenga i ai o māloi lua ai maise o le ngā lulue whelangolong mai i le ngai luma. A tu ua le Solomona o na whaasolo ane leo le nei malanga a ngai atu i atunu ue pei o Papua New Guinea o Vanuatu, o New Caledonia, whapeai matu walu. E to tele tangata sa sulu whai atu mo se Soswani le matanga luenga latina ilo tele, le Ministry of Social Development, le e mau mo iai benefiti ma isi Soswani ale malo New Zealand, o lato whaalia whapea, e le ai ma se anganga Soswani o tangata whai ngā luenga le matanga luenga le malo. E lata i le 5 afe la whai uni whaasea sa atu ina atu i le MST i le tonu o le lua tausanga ua mawai atu nei, ma fua i le leanga ma le whaale tonu o le whaafoi ina i le au whai ngā luenga o mata upu o tangata o lo sul whai atu i ai i lea o fisa. Peita ai ua whaelo mai il mta ngā luenga o whaasea umanei ua nā o se vaenga i titi leo le ano noa i o mata upu e feso ta i ai lea o visa ma le mamalu lau tele o le tunu. O le tele o mata upu nei a awhiai i winga whaalia ato ma le ngangana e whaonga ina lau whai ngā luenga le MST i le teimi e tala no ai i ani mata upu e taro sanga atu i ai i tangata o loanga i atu i ai. Se whaali ngā lo ia mai le whaururunga o nanga le MST mo tangata lutele tamai tai o Jane Russell sa i tau ai e tusa ma le tonu tesi ma le iwa miliona la o whainga o telefoni e wha o atu i le lātou ofisa i tau sanga te itasi. Ma le whai tau fia se lau afe o whailo inga e whaia i le vaola o whai ngā ruenga ma ta ngata lau tele i la SS o le mata ngā ruenga. Whaalia fo i le neita mai tai
O le tele lawa whai tionga mai le mamaru le tunu o pei o na whaalia nei o mahea o na whaia i aini whaai unga tā la whengai e tu sai o tu langa masani o le lātou au nanga. O le to tele o tangata whainga ruenga le malo a tō manisi o whaalapo tonga tu ma oti ua vaea ma malo lo mai a lātou ngā ruenga wailonga o na oso māwunu ngai le a whainga o tālo sanga mo awa no whainga ruenga i le nei vai taimi whailo mai e kompani e whea ngai ma le sa ilinga o tangata whainga ruenga recruitment agencies e whapea e to tele tangata ua tālo sanga ae ua palasi i lalo le a whainga o awa no whainga ruenga o lo o whaasala lau mai ua vele ma mafuanga ua matua to tele ai tangata e sa ili ngā ruenga i atu nui whafo. O le teimi nei, ua sili atu i le wha awhi 5 se lau la wha inga o tangata whai ngā ruenga ua vahea mai mata ngā ruenga SS e le mā lo ae o lo wha awo pēa e le i uma i a fufuanga e wha i titi ai le au whai ngā ruenga le mā lo o New Zealand. Whai lo mo iai e le whai lautusi lango lango le PSA of Fleur Fitzsimons o se tūlanga whaanoa no tele, le to tele o tangata ua le aini ngā luenga. O lo o tau mwhai la lātou whalapo tonga, e whesoa soani ma langolongo atu ia i lātou o lo o sue ngā luenga. Sa ia ta ua fōi e lena o Wellingtone o lo o iai le nei whaafi tā huli. Whailo mai whapea o le teimi nei, ua to tele atu tangata o lo o tāra sanga na i lo awa noa whai ngā luenga o lo o whaasara la wina. Whaino mela ua tu ina mai, ua iloa ai sa si tia i le se lau se fulu 2% le a whainga o tāo sanga mai tangata o lo sua ngā luenga pe a whaatusa le i le tūlanga sāiai taimi le nei le tau sanga o mawae lua awhe luas fulu ma le tolu. Ua manu maa lo le tamaita i New Zealand ngo i a Caroline Powell e se tasio tau wanga i longa i do tonu Engelani e whao ngai nai i a solofonua le e whai ngoina o le Badminton Horse Trials. O ia o lona lua leo te maita i mai New Zealand ua manu malo ai lea ta alonga e te leo na vaenga e wha ngā solo ai. O Caroline Powell malana solofonua i ngoi a Green Acres Special Cavalier na tūlanga ono ina ua uma i a le vaenga o le cross country whapea ma le vaenga i oso ai le solofonua i lungo au pā. Ai pita i sa mai ta wina le wha solo e pēr ilunga se ia o ai ina uma le tālonga ua manu malo o ia i le tuuwhaat singa o ai. O leiste mata i New Zealand le na mua malo ai le tālonga le nei e ngo i a Chanel Prize sa tau wai fo i le tuunga lea i le whai unga lo vai aso e mai na tūlanga ono o ia i lana solofanua e ngo i a Crapper Nira. Ia, o le whai ngole nā le nei whao pōponga o telefou. O te tue whaatalo whātu le tātua tunu le amatanga o nei fōi vai yaso, ai whamaduia tue fōi le temi tasi e tala fōu mai Sāmoa, mō tina omalawa o Sāmoa, e usi mai el whaafoa, e se whaapoponga o tala fōu. E mō le temi mō mua wa whaatino ai ele i a Saki ki Suna Foundation, se whesoa swani e mō alo mawhana wa o ongari usa pi le tūlanga tau le tūla whono, wo lato whaatupe naia o onga anisi o li imatama i ta i to 5 o loa o oina le vaenga tau le tula whono. Mai o le to 5 o loa o fia i malesa a vea momo ma kum sinon tanga ringo leo fui awa ili ili e kin Kyle. Pa te se majority in karita au mua, so Feni Joseph Lawano, o ata Manuia James Satuala, ma Jaden Elizabeth Fati Hazelman. Maulan tō i e to 5, wa whaamanuia ina i awa no whaaskolisipi a di Universite al Pasifika. Wa tō fia se tasio tamali o le antino o mai New Zealand, e vesoa swani i le ngā ruenga mole to manga moe popo ngā tia, e una ia ma whaamalo sil tūlanga o aia te tawa alo ma whanau, wa whaina mai sa wanga. Sau noto le folo tu mali i Reverend Lea Tuan Larry tupa i levea,
O te whimana o lava I whailoa lau tele ngā luenga le SVSG. Ai mai se lava atu nuu I whawhope o New Zealand ma Australia wa o te loa lai e fuisi la lai o. But the first one is really to work alongside them. O lea sisi po a nisi fui o lato mafau whaunga e whaanai lo tangata. E mawhai ona o tautalo speak into a lea se tupe tongi ai piri, then the family gets stressed. O le whamoe ngā tole whoa, e manuia tau mawhainga pe a whai te tūwhantasi mawhio anga o e kare sia, whapea fo I le antunu a toe o pongi, le toe la langa ina o se soifanga fau ma le mahatago fie, mo alo ma whanau o sawa ina. E to tolu nia li whai wa me le moto tele sa la whai na lawe ina e le ngā ruenga malo le malo le pola so whareile, e na ua whaale tonu lo lato wa a whaangota na ngā iei mo se whainga whaiva. Na o lato longo ina wavel e matanga ruenga o leo e so ta inga tau telefone, mai le I whaatua ia ne aile matanga ruenga mo le lawe ai, mo I lato I e to tolu, Luteru leo tili mai san la valu, o Sio Paulo mai fusi, ma se te mawhili mai vai a whai, ma sai pipi. Na whaatai e komisino mtanga ruenga leo, awa paau longo I tino Filipo le awa unanga le ofiso leo I Sawai. Ila lato o unanga o fuina tuaile soifua tusa lava po le a fōlingo le tau ai, na mawhai ai o na lawe ina I lato I e to tolu, na mo umia le fesoa swani. O tue lamta I mtanga ruenga leo mo le au whaiwhaiwa umai le antu nuu, ai me se fo I tā whaunga lia so malolo whaapitua mō tina, ina ia tautua nā ma awil wha mua e so se awala mo le saunga le mo. O sainia nei se malienga I le Vale University o Sāmoa I papa I ngala ngala, malimtanga luenga o puna ofa le nā tura malisiu manga. E whapa anga I le tūlanga I tau ia o onga I su enga, vaenga tawati nae, ma o onga I le tūlanga o le siu manga maswinga o le tau. O le foi whapaanga o le awhi whaasoa I e tūlanga tau I to mai maanga waa, o I tūtau ia o onga I metotia ma a wala I whaatinuai, puinga e tāna whengai mōri siu manga, o su enga I o tātou lava lau ele, I ala ngā oa Sāmoa o lo I ei lava le manuia mo le lomanai. O wha maunga ma su enga wa mai o na whaatou teia, ele vaenga o siu manga mpuna o wha le nātura, o le a whaaso atu le to mai moa o onga alu whanau, o loa o oina I te tonu o lo tātou universite. O nei tala ia mai lo tātou tunu o le amtango neva yaso, a ia whaamanua pēr le tua motina o mosio tātou tunu, I le ni yaso malo lo whaapitoa mo I lātou. E ole nau whaafonga mai tātou tunu le nei vaenga o le auli no o sumare iwa nei minuti o te ele tula sumare lua. E le tau toma na unanga le tātou ala leo le tasi ono te se mare tasi whamo e pei ona iei le nei vaenga o le asonga fua. Se polo mane tolu le nei ea o le masine lima lua whino sumare wha le tātou whainga malanga Sāmoa le nei tausanga o le a tātou ho atu le o ngā tonu le nei masina ea awala wa foi I ngā luenga o lo tau whaatino o le tātou
whai ngā malanga re whai le nei tausanga ngā ta fo le i o tau whai wāno filima i o hala wa fo i ngā ruenga o lo tau whaatino o hala wa fo i vaenga o lo tau mawhau ma tātou ma natu i te tau ana whaatau nuu le aso ma le aso ngāta i lea i o fuafuanga te tangata lava ia mahalo le ngā rue mahalo le unsai mahalo le tau hata ni malo te lo le tātou atunu mahalo la wafoi ia i le ono sa i le nei aso i na ua luas furu nei minute o te ele tula suma le lua le tau tumna unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi mahalo ia te o tau i o tau whai vāno filima i le nei aso ia langona lava le mahalo lua nisi taimi wa langona le vevela mawhanwhana fesuia ingo le tau iai nganga mawalunga o lo o maua pele mahalosi le tino mawhau whaasilisili le nganga ia i le pa ia maulunga o le tātou tono o ia ua tau whai vāno filima i lea taimi ma lea taimi i lea aso ma lea aso ia ngata fo i lea ia o le amatalia fo i o le neiva i aso i si au mga luenga pe i o na masani ai ia mole atu le nganga le whaaftai tere lava fo ia tātou talafou ma ua sisi whaapoponga o tātou talafou le tula e tasi ia i le au nei ia mole atu le nganga le whaaftai tere lava ia tātou talafou me o lo tātou whaafonga ma tātou whaalongolongo iai me o lo tutupu le nei atu nuu sila tātou atu i Sāmoa ngā ta fo i lea i ni vaenga o le awha pena o le a tutupu ma o lo tutupu le nei taimi ia ai o se whalea o ngale lei mo tātou ia wale matina o le tātou whai ngā malanga le nei tausanga ia male amatalia o le nei vai yaso mahalore ngā lulua ia te outou mahalore ono sa i mahalore tau hata ia ma le na ua mai atu fo il nisi o tātou porkalame mo le whale ngā whaftai tere fo le uso ia tasi tutolova sa whapena on i lungo le tātou nufoa ia ma le tauto ino le tau pa ia ma lo tau mamalu i o lo tau au ona le nei o Jeremia tapu mana ia o le ale a tātou wheloa i ma o tau le nei taimi se ia pa ia li tula e tolu le afia nā nei ia a wafsua inga fo o tātou porgala me pe ona iai ia i le nei aso mahalore ngā loe mahalore tau ata mahalore wa folio no sa le malo te lo le tātou tro tiki a preporo la bebea i mamua whaasala i le lau whali ma le au o whainera ka pile i whaiangi ile ngango le loto maulalo mātou te whalofa mwhaatalo whātou le pa i maulungo le tātou tino sunga i whawhenga inga taulangi maulatou whalitua ia o so se whātawhai taulanga o lo whapena o na ngā lue ma o outou ngā lue ai mālole ngā lue mālole on sa i ate o tau whaaftai fo i lautou fola i le aso ana nafi ia o se whalea o ngalilei ia o toi amatalia i fo le nei vea aso i fi au mga luenga ia ua mate i fo i maa amatalia i le nei vai aso ngā ta fo i lea mo le fo i lea ngā ngā wha malo i a tātou tamama tina mātua ia i lautou ngā luenga whai le aso ma le aso i tāpo inga ia o ala whaiva fo i le mamalu lau tele o le tātou tunu e fe au manga luenga pe ona masani ai ia ngā ta fo i lea whaatalo whātu i fo i la tolo pe nana whaafonga mai tono moto malawa ia i o tau whai valo filima le au tausi matua mahalo le tausi matua mahalo la fo le whaatoto ia te au tau ngā ta fo i lea o le whaatalo whātu fo le au whai ngā luenga ia o le au whai ngā luenga i le taimini nei whea lava se vaenga o lo e whaafonga mai ai ia i lo o leo ma le tau tua ma le unanga le tātou ala leo ma tau te o whalofa whaatalo whātu ia te o tau ia ma atu toi whaape atu hai fo manuia te le asauti nā pe una i o tau le asoana nafi maua se awa noa ia tātou whailoa ia i fo ia i se taimi wa sola ia ai o se tūlanga lelei ia sa ova ai ai lunga o penga te whailangi le fia o na ia tātou tina nisio i la tau nisio e ka le sia sa whaia la tau fia i le pōre as whalaile ma le pōre as tōna ia ona o le whaamanuina lava ma le whaamanatuina o le tāua o tau tina ngā ta whaunea i o la tau upu fola i le aso sa ia sa whapena ona ti mai ai foi ia tama ngā ta foi le ia o le whanau ia malo ia te o tautina toi whaamanuia toi foi le sautina ia te o taupe ona ila so na nafi ia o le ua toi a mata foi le ua toi alu le tātou sa ia si tātou pa ia foi le sauta male la tātou anga ia toi foi ia si o tātou ai foi po le ase se alu ngora sauta mala tou
ma lo nga lo ma lo sa ma lo tele to ta to no nga ta fo leo to fai va lo filima fe la fo se va ngo lo to fa fonga mai hele to tu lo nga le ta to wala leo ia o le tau tua lava nei le tātou wala lero si ufonga le lau mua ia i lalu nei Wellingtone pe ono tātou a mafuta atu ai ia le pa ia maurunga o le tātou tuno whela wa fwoi se vaenga lo e wha fonga mai ai lunga o le tātou apia fōlinga lunga o le tātou YouTube para ngāta fwoi lea o le app o le tātou wala leo ia malunga o le tātou frequency le tasi ono tese ma le tasi whamo ma tau te whalo whamwhatalo whatu ia te o tau i le nganga le loto maulalo. Loso ma le whanei minu te o te ele i tula suma le lua ia i le pa ia maulunga o le tātou tunu ia o le ale atu i nātu nei whaafi sianga mo i lātou tau sa minga o le nei maenga o le wauli ia nisho i lātou ia lo whaapea tu toi ina ma le lo matua. Ia awani to e faia se mea ai ia e awani to e faia se mea ai o na ua tele nei na fa mianga na mau le aso nafi ia ele ai se pangal tamal na to e feo ia le a fo le ngoa o feo le apa fa koko ia me la apa koko ia to lunga ole afi ia mai le tamu ia mai le talo mai le luau ia mai le ia to lunga le ia fa fanga na to fa fana ia ma to nei New Zealand ia la na to fa fanga ona ia tato to renga mai le aso na fitu tono le microwave po to tono fo ole onga umu ia o le tamal na ta una to ia nga i tanto na uli nei ia wa tama na pe ia le me fedesi pe ia le me ai fo ia wa telefone tau maftanga ile aso na fi ia o se tulanga le tele ia ta ona fa so le ia le tama ainga ia fa tai fo i fa nau ia ngata fo le tama ia mo le sauni ina le tau maftanga ia walu to waso fa to ia le na o le ato e alu ile wa ia awala te popoli ia alo peana o ile tau maftanga le nei aso ia po la supo po le lava le tau maftanga le nei tai ia o le a o molia tu o ni tato fa ki sianga ina nei vaenga le aso ia fenga yo tato tuno malo longa ia o le nei vaenga le woli nga ta fo ile o tato tuno i au manga luenga pio na masani ai malo nga lue malo no sai ina nei vaenga le aso fa ta lo fa ti a te tau ile nganga o le loto maulalo ta lo fa lava tau tu lo nga nei o tato wala leo le si fofonga o le laumua. Top
Malolo ngā lunge. Malolo fo le tau ata il malau telo le tatu tunu o whengai fo le tatu tunu i whiau mga luenga whai ngā malolonga o vai ainga le neiva enga o le awauli malo le tau ata i malo le wha malolo si ate o tau nao na toi wha manatu atu lava e iai neiva enga tau atu un toi wha manatu atu malolonga puieli e peru tatu tunu ia e pei o le vaenga le ala utau mawhai atu ina atu ma wha amala malama ina atu ia ina ia no fosila fia le tatu tunu i meolo tutupu ia ele ngā te tutonu sio tatu tunu ia e whapia fo sio tatu tunu o Sāmoa o le vaenga le neila utal no atu ai o le vaenga o le mau o Sāmoa le sitseni i le lua afilu suma le wha o lo iai le vaenga le nei tutonu o le app a le tatou si ufofonga le laumua ia a whapia te alu iai e mawhai ona e mau ai le vaenga le te tala no atu ai ma o lo iai fo ina i vaenga la e te mawhai ona e whaatumuina ia ina ia mawhai ia ona tātou ngā ruru e whaatasi ia i le survey le nei o lo whaatanu ina mo le mau sitiseni ia a Sāmoa le ala au tau mawhai e whaamatala ina atu le vaenga le whaapea o lo mana mia sau fina ngalo i le tula fono lo tau whaaofi nei ia i le pale mene ni usila e toi whaafo i ai le aia te tau o tangata Sāmoa e whai masiti seni o ni usila lea sa ave sea i le tula fono o le citizenship Western Samoa Act in the 1982 lona winga o le tasiiva malulua o lo awai le nei survey po o lo talia ina o nei fesili ua whaamawai lau malienga e whaailoa o manatu ma au whaamatalanga i le tapenanga tu whaatasi e ave le komiti o lo ilo ina le tula fono tau whaofi ia ona e a ngai loala ia i lalo ia o le nāla o lo iai ia le afo le vaenga le nai mwhai ona e whaatumuina ia i fesili na o lo iai e mawhai ona e whaatumuina ina ia mawhai ia ona malamalama i le toʻatele ia ina ia mawhai ona tātou malamalama ia le lato le link le nā o lo iai lalo ia e mawhai ona e aluanga iai o lo iai fesili whaapea fesili na le ono lava ia fesili le whaapea e te langolongo ina le tūla fono tau whaaofi o lo ilo ina i le pale menia ni usila e toi whaafoi le siti senio tangata Sāmoa sa ave se ina ua pāsia le tūla fono Citizenship Western Samoa Act i le tasi iwa valulua ia o le vaenga le na ia o le whaim whaapea mai ina i fesili na Ioe o te langolongo ina, le ai o te le langolongo ina, ia po lesi vaenga o te le iloa. Ia o lesi vaenga, o le ale mafua anga o lautari le fisiri mua, ia wa ai sau fina ngalo, ia mawhapea mai o ailo suafa, ia o e talia ina le nei survey, mo le wha la pitonga, o lava manatu whaito o tasi, ia o lo iai lava vaenga tā ua le na, ia e ono fesili na e mawhai ia ona e sosoani ai mole vaenga le nei o le sitiseni ia o lo o tau mawhai tātou Sāmoa ina ia mawhai ia ona mawai sitiseni o i lātou ia e pei ona tā ua ia a whaapea iei sau taimi sau wawa noa tā ua ia mawhai ona e anga ia i luma a whaapea fo iwa e fiwa su e pe te manao mia le sosoani ia e mawhai ona e wala au mai tātou wala leo ia ona tau mawhai le e sosoani atu ia au wale whaafonga mai ia ale tātou tunu ia ili nei aso ina ua te anei le tu la suma le rua ia tali tu la tasi tu ina atua tātou talafau mahalole ngā rua mahalole unusai le on tātou whaafonga no tau whaafonga whaalongolongo atu fo i Sāmoa ia inisio tau taia Sāmoa o se tūlanga le lei ia e whaapena fo i se whaamanatu mo tātou i nei New Zealand ia maso se atu nuu lava o le mana ia le tau ia i mātou nei Wellington ia tau tuana maha oe ia a whaape te alu te whaangota ia e te tau ona wa ailo o whaaola ailo o whaaola ma wa aini au pāua se lima ia e le o wāturunga le lima pāua wha mole e na le lima lava pāua e whaatangaina e tonu ia tātou ia ma wa ai ia le tūlanga uma lava e tau ona mana o mia ina ia malu pui telefoni ia e wa ailau telefoni a alu a ufo ilele wa e whaalongo atu wa tau wasolo ia ua tau ma ini mai o vai ono le malu lua sami ia wa sauli ma ia ufo ilele ma ini ia ina e wala au mai lele tina la inga mam sawi i fea
sau I wai nui ia sau wai nui le awala foi le masani un ta fangota ia o le te sau fa I lalo wa fa longo wa mai ini a mai ni stato tini ia ia na ia ha lo nga lo ma lo le ona sa ia te auto na sa si sianga ile nei vai nga ole aso ai fa longo atu awa matua I o wala tau sami nafi tu la mai lunga Susana ia tama ai tele ia tu la Halo nga lue, halo lon sa ia te o tau ia fa talo fa tu ai foi ia Angelina Lila sangala no penan mafuta mai Susana mai yava nga ta foi le tina ia hata tai fa mafu fa tai lo penan mafuta mai ia le nei vai ngale aso nga ta foi le so ia fishy lo penan mafuta mai le nei vai ngale aso ia ole vai aso se ma vai atu nei ia na malanga tu ai foi nunga o kilani nisi foi o fuanga por kala me fa manuia tu ai foi ia le limas full tau sanga le so ia tala ole vai ia pe ona fa amna tuin malanga tu ai foi maua foi le ava no foi le safi lo ai foi manisho le tato tunu nunga o kilani
Ia, o le lātou fo ia whaamtalanga, ia e tele na lātou whaafonga, whaalongolongo ma le tautua, ma le unanga, ia le tātou ala leo, e whaatalo whatu e fo ilai, le whionga le lipule, ia le usa ia lali, ia le penhana mafuta mai, le whare taa vale le nai Evan Deo, le penhana mafuta mai, ia ngāta fo ilia, ia o le uso ia tangi lima, ia whai mai le to ino tangi lima, ia o ia malanga mai lunga o kilani, saulalu nei i le loli, ia e tele no ia whaonga ina le tātou wala le whafonga, ia ma le lato wala leo fo ilunga le radio Sāmoa, ia i te leo taimi, ia o se tūlanga le lei, po whea le au nanga, ia e te whaafonga, ia i paule mea e mana o mia, ia e mauaro fia, ma ia e vili le loo matua, ia e mai vili le tinao le a ingam tamaiti, po a mai lato, ia maua fu leo le avanoa se i whamatala trupe a lautala. Maua lo le avanoa mateo atu e loina i Evan Deo i nā i whea. O tau e nei fuanga la tia o fa tu lo tina le ai telo si tau atu ai i se i te i le ke pua a fu ile le a tatou nei pi na tina ina ma to atu ma atu ina ia o fa tau ai fu ila io nei ke pua a mole taia ia la mai ala io fai me ala io fa tau ala e tu a mato ia vo te ia le fai me si tina le tina e anale ia fa tai te le ale fa tau ia fa te le ale fo tau i lau sunga ma si o walo o fa pe po fe lo walo o fa e ala so no ngali tina mai fa te le ale fa tau i lau sunga ma si o walo Aule ne o fa o lo walo mai lo walo fa vai le ai ele so walo lo to sorry, eso o va sole, o tangata au ki langi, ne sole ese mare palo vai, o va to vai malie o tina, to e fa fo u ma to au fa mtalanga, ai fa malie atu, ne ai ele so wa fini, o lo to lo fa ai poipo, o lo to lo fa ai poipo amelia le mati o maki, ia wa mao ma to nga se po se me fia fu ai pe wo tau le mana ia fu le tfa lo ia ai ia ola fa manga lo pe ia fa manga lo tu pe ia o kilani ia to i tangata ia to fa mtalanga lo fa ia pa wale me ia ta to mau pe fia mau sa kaleve la wa uli le nei ia ole me ta hu na e ia so ia ole na e to fa ta wa fa te le la va fa ta lo sunga mo lo walo mio le ai e le so walo o lo to lo fa o amelia mio o amelia o lo to lo fa po le ma te o mai fa mole alo please ia ma lo nga lu ma lo sa ia te to tu na tu pe na ta tu fa fi sianga ile nei va henga o le aso Fale pui pui sa
Ai ne whai na wha pau pau i tō ke rau. Whakau whonu ulonu wha pea o a tafu. E mafuta la tō o langa ia Yesu. Tutu fo i maru maru tapua i pei tātou. Nai va vi fianga de va ngale ngolina wo toi tolu minuto na tale tu la tasi le tau tonu nanga de tatu ala le mo le toi felinga nga de fa tai tele la va na tolo pena ma futa mai lungo le tatu ala le le tasi ono tesi ma tasi famo e pe ona yele nei va ngale aso te lo fa mai na le tatu tau tu le tu la tasi mo le telinga nga de fa tai tele la va de fa no ino le taimi tonu ma ota malawa tonu la uta vale ia wale amatai no le tau tu le tai au se pa ia se taimi ia o le toi mau ia e mātou te aso atu vai malu i puenga na fo iso tau whaafonga mai se whaamtalanga wa le tau tamali na tau le lau tau whaafonga ia le au whai ngā ruenga ia malu awi whali o tau whina ngalo ia ai o se vaenga tahua o wale matimatina ma le anga i peiru mo le tātou ngā ruenga au tātou ngā rui whaata sefo i le aso ma le aso ma le aso tātou toi whailoa i le aso atai au manisio i lātou lo whaafonga mai peiru mo le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi a o le mātou maenga le mātou te ilungo le apia fōringa ia mātou te o le a tātou ngā ruat pe mātou se pa ia le tu le tolu a e mone la tau o lo whangaina mai le tātou o le tātou le tio whalongolongo ia tātou whilo i le aso atai le fitu le tae au ia taimiri nei ia o le a whawau pia nei tātou whawhiwhianga mo o tau ia i le nei taimi mālore ngā lue mālore sa i tāle tu le tasi ia o no tōtu i nā tulea ia o tātou talafau ia i le nei vaenga le aso malo le ngā lue malo le ono sa ia te o tau.
Talofa lava o telefou mo le nei au oli, mai le si ufonga le lau mua I Wellingtone. O le talo mua, e to tele whai a onga fau I te tonu New Zealand, e le I lava tā pena ma sauni mo le whaatino ina o lātou tiu te whai a onga, e tu sai o se mōri mauma I le ofisa o suengai ma tā upu whaale awa onga, le Education Review Office po o le ERO. O le lipotia le whala puputonga le nei, ERO, e pe ona whailo mai whala wa I tele I le so, o lo tau ai, o le ono se 4% o pule a onga sa whaatara no ina ma whesilingia, na o lātou whaadia, e le itai o na o I se tūlanga tā pena le lei, a lātou whaia onga fau, mo le whaatino ina o le ngā luenga whaia onga. O lo o manino mai fo I le nei lipoti, o nisi o tangata e iu mai I universite, e manatu I lātou ia ua lava sauni e I lātou whatusa lea I isi whaia o ngā fau, a e whapena ai fo I le manatu nisi na I umai Paul Kalame sa tele le teimi e iai le tonu o pōtua onga. O le manatu o le ofisa le nei, le ERO, e pe ona whaalia I le nei lipoti, e ta tau na iai se suenga mō tangata uma e I umai ia awa onga mō le tofi whaia onga, ma ia sitia, ia le tūlanga e ta lia hai tangata e fia ulu whale atu ia awa onga mō le tofi whaia onga. Ina ia whaato sina ma iai tangata le lei, ma maurulunga to mai maanga waa whaale awa onga. E lenga te lea, ai olo o whautua ina mai fo I le ERO, le komiti mō awa onga whaia onga, le Teaching Council, ina ia sila te toa, I le au ngā o por kalame whaale awa onga mō whaia onga, e pei ona iai le taimi nei. Ua tūlai mai se whinaunga I le fuafuanga e whaamalosia o nā fia le mata upo e winga I tū la whono whaaleanga nuu o Māori ia e ta ua o le tikanga I mata upu e te tau o nā o ina e ta ngata e sue I mata upu whaale tū la whono I te tonu o New Zealand nei. O langalango ina malosi le Societe a Loia Māori le Hunga Roia Māori ia le nei tūlanga. Ai ua uma o nā whaadia I luma o le komiti a le pālemene o lo o ilo ina ma tā upu wha le tūla whono e te tau ona tā whia lea fuafuanga e aua le whaatino ina. E manatu le li ilo ia ingo ia Gary Chart na wheilo ai ma le komiti le nei e whapea o le mata upu le nei e winga I le tikanga Māori e le o se tūla whono ai o ni tali tonunga whaaleanga nuu o tangata Māori. Pei tai la na whailo mai le Palestine o le Societe Loia Māori o le li o Tai Tahu e whapea e wholinga mai I manatu o le li loia le nei a Gary Chart e na o tūla whono whaapalangi e le tau o nā mana ia e whapea o tūla whono ia e le lei masao mō tangata uma. Sa ia ta ua o le tūla whono lau tele le common law o lo o whaawo pēo na whesui suia I mai le taimi I le taimi e whaapea nā fhoi ia le tikanga Māori ma e le o se mea e tau o nā tu o tu wale pe whaapopole nai I lātou e le malamalama I ai. O le tā ofio le lilo ia Gary Chart o ma tā upu o lo o au ina I tangata e fia avea moloia o ma tā upu sa ia whaamatala ina o ma tā upu sa au ia tau tū la whono e au fia I le tū la whono o sori ngā tū la whono po le criminal law ato ai ma le tū la whono le law of torts. O le whono I Wellington I le vai aso nei a company ma whalapo tonga e a fia I la tina e o tūlisi le tonu o New Zealand o stasi o ma tā upu o lo tala noi nai o le la whonga lea po le levi e te tongi e tūlisi uma e fia malanga asia si mai I New Zealand. O le teimi nei e le imanino mai se manatu o le minista o tūlisi ia Matt Dusi pe whamata e ono si le la whonga le nei pe le ai. Ai o lo tala no ina le nei whontanga ia le tele o isi mata upu e maisea o a wanoa mo sui a wai o le whaalapo tonga mo le sanga whaale le iai o le ati na tele le nei e New Zealand I mea tau tūlisi. O le teimi nei e tolus fulu lima tā la le la whonga e te tongi e so o se tūrisi e fia malanga mai I New Zealand. O lea la whonga e te tongi le teimi e tālo sanga ai mo se visa ul fale mai o le tupe maua mai ai o lo o wae lua te tusa I le wā o le ati na e o tūrisi ma le vaenga
o le whaasauina o le si o manga. Whaero mai le li minstaya Matt Duzi, ua 5 tausanga talu ona iai le la fonga le nei mo tu lisi a New Zealand, mai ua oi le taimi le tau a iuna toi sila to toa iai. Tōrua tangata ua mali liu, ai manu o ti ngā ina le isi tangata, ona o le mua se fale o se ainga i le pitonu e ngō Hill Park i au ki lani. Whaero mai le vai ngō mūm whalawala whafosei, na lātou maua le lipoti e tūsa o le whalawalawe i le lata i le tūlai fitu i le tai au na le la, o se afi na mua i se fale i le Freshney Place, ma e 5 le a whaio tawa le fui mūsa whao ngā ina e ngā lulue ai le tautina i au le afi. Whailo mai whoi le vaenga o Soswani le hato hone St. John Ambulance, e tō tasi i a leisi tangata na manu o ti ngā ina ai le a whalawalawe, mai sa awina nei le whale mai tele i middle moa mō tonga fitinga. Ua uma ia se whailo i ngā loa ia le vāle mi stāle vai whafua New Zealand, wa wasa mana ia Winston Peters, ma le pāle mi whau o le Solomona o Jeremiah Manele i le ai o Honiara. O Solomona le tunu mua ua whea e le au malanga le nei, a le malo New Zealand o lo o asia si atu i le Pasifika i le nei vai aso. O le pāle mi whau ua i nei o Solomona, sa avea mua ma min stalo vai whafua lo nā tunu, nā whaatau tō ina o iei so lua o me i le tofi pālemia, o sui tū langa atu i le pālemia sa ieitarua i nei o lea tunu, o le li o manna se Sogarave. Whaalia Winston Peters le nganga whaafitai, ina ua maua lawa noe wheilo i ai ma le pālemia whau malana kāpeneta, i taimi a mata o le lātou no fua inga, se awa noa ua sanga whaata ua i nai, ma wha mautu ina le wāwhenga i ai o māloe lua, ai maise o le ngā lue whelangolong mai i le ngai luma. A tu ua le Solomona o na wha asolo ane leo le nei malanga a ngai atu i atunu ue pei o Papua New Guinea, o Vanuatu, o New Caledonia, whape ai matu walu. Tō tele tangata sa sulu wha i atu mo se Fesosani i le matanga luenga Latina i Lautele, le Ministry of Social Development, le e maua mo iai benefiti ma isi Fesosani a le malo New Zealand. O lātou whaalia e whapea, e le ai ma se anganga Fesosani o tangata whai ngā luenga le matanga luenga le malo. E lata i le 5 afe la whai uni whaasea sa atu ina atu i le MST i le tonu o le lua tausanga ua mawai atu nei, ma fua i le leanga ma le whaale tonu o le whaafoi ina e lau whai ngā luenga o mata upu o tangata o lo sul whai atu iai i lea o fisa. Peita ai ua whaelo mai il mtanga luenga o whaasea umanei ua nā o se vaenga i titi leo le anoa noa i o mata upu e feso ta iai lea o visa ma le mamalu lau tele o le tunu. O le tele o mata upu nei a awhiai i winga whaalia ato malengangana e whaonga ina lau whai ngā luenga le MST i le teimi e tala noa ai i ani mata upu e tāro sanga atu iai i tangata o loanga i atu iai. Se whaali ngā lo ia mai le whaurulunga o nanga le MST mo tangata lutele, tamaitai o Jane Russell, sa i tawai e tusa male tonu tesi male iwa miliona la o whainga o telefoni e wha o atu i le lātou ofisa i tau sanga te itasi. Male whai tau fia se lau afe o whailo inga e whaia i le vaola o whai ngā ruenga mata ngata lutele i la SS o le mata ngā ruenga. Whaali e whoi le neita maitai o le tele lawa whai tionga mai le mamaru le tunu o e pei o na whaalia nei o mahea o na whaia i aini whaai unga tā le whengai e tu sai o tu langa masani o le lātou au nanga. O le to tele o tangata whainga ruenga le malo a tō manisi o whaalapo tonga tu ma oti ua vaea ma malo lo mai a lātou ngā ruenga wailonga o na oso māwunu ngai le a whainga o tālo sanga mo awa no whainga ruenga i le nei vai taimi. Whailo mai e company e whea ngai ma le sa ilinga o tangata whainga ruenga, recruitment agencies e whapea. E to tele tangata ua tālo sanga ae ua palasi i lalo le a whainga o awa no whainga ruenga o lo whaasala lau. Mai ua velea ma mafuanga ua matua to tele ai tangata e sa ili ngā ruenga i atu nui whafo. O le teimi nei ua sili atu i le wha afe 5 se lau le a whainga o tangata whainga ruenga ua vahea mai mata ngā ruenga SS e le mā lo. Ae o lo wha awo pea e le uma
ia fuafuanga e wha i titi ai le au whai ngā luenga le malo o New Zealand. Whai lo mo iai le whai lutusi lango lango le pisa a o Fleur Fitzsimons o se tūlanga wha anō no tele le to tele o tangata ua le aini ngā luenga o lo tau mwhai la lātou wha lāpau tonga e fiso soani ma langolongo atu ia i lātou o lo sue ngā luenga. Sa ia ta ua foi e lena o Wellingtone o lo iai le nei wha awhi tā huli. Whai lo mai wha pēr o le teimi nei ua to tele atu tangata o lo tāra sanga na i lo awa noa whai ngā luenga o lo wha asara la wina. Whainu mela ua tu ina mai ua i loa ai sa si tia i le se lau se fulu 2% le a wha inga o tāra sanga mai tangata o lo sua ngā luenga pe a wha tusa le i le tulanga sa iai taimi le nei le tausanga ua mawae lua awhe luas fulu ma le tolu. Ua manu malo le tamaita i New Zealand ngo ia Caroline Powell e se tasio tau wanga i longa i do tonu engelani e whao ngai nai i a solofonua le wha ingoa ina o le Badminton Horse Trials. O ia o lona lua leo tamaita i mai New Zealand ua manu malo ai lea ta alonga e te leo na waenga e wha ngā solo ai. O Caroline Powell malana solofonua ingoa i a Green Acres Special Cavalier na tūlanga ono ina ua uma i le vaenga o le cross country, whapea ma le vaenga i oso ai le solofonua i lunga au pā. Ai pita i sa mai ta wina le wha solo e pēr i lunga se ia o ai ina uma le tālonga ua manu malo o ia i le tuuwha singa o ai. O le iste mata i New Zealand le na mua malo ai le tālonga le nei e ngo i a Chanel Prize sa tau wai fo i le tuunga lea i le whaiunga lo vai aso e mai na tūlanga ono o ia i lana solofanua ingo ia Krapa Nira. Ia, o le whaiunga le nao le nei whaopoponga o telefou. O te tue whaatalo whātu le tātua tunu le amatanga o nei fōi wa yaso, ai whamanuia tue fōi le temi tasi e tala fōu mai Sāmoa, mō tina omalawa o Sāmoa, e usi mai el whaafoa, e se whaapoponga o tala fōu. E mō le temi mō mua wa whaatino ai ele i Asaki ki Sono Foundation, se fesoa swani e mō alo mawhana wa o ongari usapi le tūlanga tau le tūla whono, wo lato whaatupe na ia o onga anisi o li imatama i ta i to lima o loa o oina le vaenga tau le tula whono. Mai o lea to lima o loa o fia i malesa a vea momo ma kum sinon tanga ringo leo fui awa ili ili e kin Kyle. Pa te se Majaradine Karita au mua, so Feni Joseph Lawano, o ata Manuia James Satuala, ma Jaden Elizabeth Fati Hazelman. Maulanto i e to lima, wa whaamanuia ina i awa no whaaskolisipi a di Universite al Pasifika. Wa tō fia se tasio tamali o le antino mai New Zealand, e vesoa swani i le ngā ruenga mole to manga moe popo ngā tia, e una ia ma whaamalo sil tūlanga o aia te tawa alo ma whanau, wa whaina mai sa wanga. Sau noto le folo tu mali i Reverend Leatuan Larry tupa i levea. O te whimana o lava i whailoa lau tele ngā luenga le SVSG. Ai mai se lava atu nuu i whafope o New Zealand, Australia, wa o te loa lai e fuisi la lai o. But the first one is really to work alongside them. O lea sisi o a nisi fui o lato mafau whaunga e whaanairo tangata. E mawhai ona o tautalo speak into ale se tupe tongi ai piri, then the family gets stressed. O le whamoe moe ngā tole foa, e manuia tau mawhainga pe a whai te tūwhantasi mawhio anga o e kare sia, whapea fo i le antunu a toe o pongi, le toe la langa ina o se soifanga fau ma le mātango fie, mo alo mawhana ua sawa ina. E to tolu ni ali fai wa me le moto tele sa la fai na lave ina e ngā ruenga malu le malo le pola so farele.
E na ua whaale tonu lo lato wa a ngota na nga i e mo se whainga whaiva. Na o lanto longo i na wavel e matanga luenga o leo e so ta inga tau telefone, mai le i wha atua i ane aile matanga luenga mo le la vea e, mo i lanto i e to tolu, lu teru leo tili mai san la valu, o Sio Paulo mai fusi, ma se te mawhili mai vai a whai, ma sai pipi. Na whaftai e komisino matanga luenga o leo, awa paau longo i tino Filipo le awa unanga le ofiso leo i Sawai, ila lato o unanga o fuina tuaile soifua tusa lava po le a fōlingo le tau ai, na mawhai ai o na lawe ina i lato i e tolu, na mo umia le fesoa swani. O tue lamta i enutanga luengo leo mo le au whaiwhaiva umai le atu nuu, ai me se fo i tā whaunga lea so malolo whaapitua mō tina, ina ia tautua nā ma awil wha mua, e so se awala mo le saunga le mo. O sainia nei se malienga i le Vale University o Sāmoa i papa i ngana ngala, malimtanga luenga o puna ofa le nā tura malisiu siu manga. E whapa anga i le tūlanga i tau ia o onga i su e suenga, vaenga tawati nae, ma o onga i le tūlanga o le siu manga maswinga o ngongo le tau. O le foi whapaanga o le awhi whaasoa i e tūlanga tau i to mai maanga waa, o i tūtau ia o onga i metotia ma a wala e whaatinuai, pui puinga e tāna whengai mōrisi o si o manga, o su enga i o tātou lava lau ele, i alanga o a Sāmoa o lo i ei lava na manuia mō le lumanai. O wha maunga ma su enga wa mai o na whaatou teia, ele vaenga o si o manga mpuna o wha le nātura, o le awha so atu le to mai moa o onga alu whanau, o loha o oina i te tonu o lo tātou universite. O nei tala ia mai lo tātou tunu o le amtango neva yaso, a ia whaamanu e pēr le tua motina o mosi o tātou tunu, e le yaso malo lo whaapitoa mo i lātou. Yo no fa fonga ma tato tunu le nei vai ngole nei au uli ina o sumali vene minuto te le tula tasi ile tautona unanga de tato ala le tasi ono te sima tasi nisi na o fa popongo tato telefou e pe ona yele nei ya solo longo puili pero tato tunu i me o tupu ma ole a tupu pe ia wani fa fonga mai o tato tunu ile nei ya so ma nei taimi a o fenga ia fi au manga wenga tau fa mai ai ona nei taimi ma nei ya so ma lo nga lu ma lo no sa ia te o pa malo at fo ile au kuka ia male au fai ngā ruenga ia au ala fo i tau fai vano fili molo fenga i male nei taimi malo ngā rue malo on sa ia te o tau ngā ta fo ile ia nei fai ia onga ia nei fai ia onga ile nā tau fai vano fili ma mo nā tau ia ile nā tau fo i pitola au malo on sa tātou wa i swing o le langi nei taimi ia i mai se lava i tonu ni usila ia le te tala noa tua ia uia ia i le tele o i lātou o lo vaea lātou ngā ruenga tele o lātou wa lusia lātou ngā ruenga ia ai o le toa telefo i o lātou o le a fua i o le a mahe a lātou ngā ruenga ia ai o te whaafitaia pēr ngā ruenga na ia tātou
fo mai o leo ia o faia onga ia ngā luenga nei e mtu mau pia e mawhaila e le mawhai ona ia aua o le ola le ma le tōtonga le nei o le tātou tunu mo le anga e lumo o le tātou tunu ia o i la tau nei ia wa a e mai ia e te halu le whare mai e vai le fo mai ia a e mana o mia ia sena ngā luenga le lei ia o le poto ma le atamai ia e te halu le whaia onga mo le tui fo le ngā ngā le whaatai ia ina i whaia onga i le la tau pito la au ia ngā ta fo le o le whanau ia whanau ia a whapea fo i o le te whaafonga mai o le a whale tula e tasi ia maa lole ono sa ia te o ia tu wa ia tau mawhai e tō anga lea o tātou wa ai ele suinga le wa ele nei taimi ia wa tele aina ia wa matua ese nei taimi mataimi sa mato ia vai tau ia vai tau ia au tale alu lea onga ia wa mautinoa ia o talatu tae au ia wa luas fulwa fefe ia nga ia wa sasa ia wa sasa ia e matua i malolosi fo ia sa nga na ina vaenga ia le wa fa pene le taimi ia na tol fa na ia malolon sa to anga le onga ia fa malosi le onga ia o maua pele ava no mo o tol nei taimi ia e maua ile poto sala lau ia au fe ngai o to ia o onga nei taimi ia o umana tu ai lo si tasio o tama o tamala e hita lona tali e fa yato lona tali san tau tu ule mele mita ia a e alu le onga au te mita ia no show off ia e va ai ala le tamale nei ia o ai atu lona tali e se le toinga mi o le tamai titi e file mu i le fale ai a halu loi fafo malea onga a walu o lea onga o le matua i o na halu ala i wa fiu wala ia le tamai titi fo ia le tamai fai atu lona tali alai e vai atu hapi tau liu mai alo na tali ia o lo le sia so fai lo lato fai ngaloto fai lo lato fai ngaloto le tamama le tinama le whanau ia tatalo lo le tama ia le tamari ne ia ona fa pea lo le io upo le talo le tama ia le li ia fa mole e si le fier fa na o le la tu na tu ia o maua la to le poto ia maua male tamai ai ia fa ino ina ila to mole mita fa lo me ngaltina e sare fa ngol tatalo ia na umma fa ya tu mal talal to ino fa mole tama ia e ave sea le a miole o mimita i lo watali o na o teilo ele leilo watali ta longa o teilo ele leilo watali i le aonga ai pa wala fa fita o te mana ave ese le mimita ia wa umma nei wa umma le lotu wa umma ele o ano tu altama ele o ano tu altama wa te i le anga fa yeltama sa fa lo ai fa meltina wana tu tenga talfa pena fa tu tama olha mai fa fe na mela ai loi fu le mi mitol tama sai tale lo ngawa lo le ngawa ta lo fu le mi mitol tama le mi mitol tama sai lo na lo fu ta fu le na me ta te pe mi mitol tama pa we mitol tama ole na ole no winga o tol fa na ia to angala onga ia wa fautua tu lo ta mamal tina le me tau na vese ia ole mel na tau na mata foi le ta tu fa ia onga malo i tu ngar wenga fatino ia ile nei aso alo fatu mo auto
fasi po vile la po a. Tumu ile suava e pule mai la vale au kuka. Leo e ole malo se toi liu ane o se tofa. O alo tupu tamano Lua ne minuto o te ele a fore tasi le tau tona unanga le tātou ala leo le nei vahanga o leo wauli, malo le ngā lului, malo le nusai, malo fo le tau ata ni mamanu nau telo le atunu i o tau whaiva alo filima o le tātou au ngā lului, niso i la tau o le nā ua matalia la tau whai ngā malo longa i a po o vai ainga o leo wauli, niso i la tau le nā ua mata la tau ngā luenga le nei taimi, wha talo whaatu.
mo le ala fo se ngā ruenga lo e whaatautai o le au ave loli, a leo soia tangi lima o lo pena mafuta mai, ngā ta fo i lea ia o lana ta malna o le lea, o lo pena o na mafuta mai i nai whea, i nai loa hat, ia o le au ave pasi, ia o le au ave loli, o le au vahenga, ia le au ta avale afi loli, ia le trains, ia le au vahenga, ia le au ave train, ia ngā ta fo i lea, ia o le au vahenga, ia le au pasese, la tau lo wina pasese, le uso ia vaa, vai ma fai sau malo lo ngari i vaa, ia. O le taimi au te tala noa le tamalani o vaa, o te vaa ia tu fōri ngā toe la vaa moi, ia. Vaa, fai ma fai sau malo longa, ia, vai lu alunga malo ia afu, e tū le lei tū o le kei o lau tāwale. Ia, wahalu ngā ruenga wa e fia moe, ia, vai le alunga, ia, vai le lei ia tū o le kei o le tāwale, e te malo lo ai, malo ngā lue, whatalo whatu whele usa ia vaa, le usa ia sefa, ia leo se ia Josefa sa lea ia ma nisi foi o tamali o le tatu tunu o lo pena foi ona fai ngā ruenga foi ia i ta avale lau pasese ia po le ala ma foi le ta avale o lo e fa tauteia ia ma ta u le lei tau o tatu pasese i lau pasese ia ma lo le ngā lulu ia te o tau ia le ala ma foi ia tu lango tau fai ma lo filima ma ngā ruenga de nei taimi ma lo le ngā lulu ia fa pe foi o pisi lunga le awala ia le tu alalo ma le fautuanga le tatu wala leo ia ai le tulanga le sanga le mu ia ta fiofi le mu lo vai ia va ai vo i lo wita ia le ngai ai fu taimi e te va ai tu ai fo le wa tu ai le nga ruenga ia ona oso le lo tota mai ia lava papare ia na ala na avatu le laisene le nai ia te o MRP endorsement na ia te o ia o lo lavatia ona e nga fatia ia ona e tali pua ngā o lo o i lunga le wala ia waile tu tusa uma tātou ia e istanga tai e wheo ai whapena e pe wheo ai fu le ni tapasai lunga le awala ia a o tātou lava ia wa iai le tūlanga le utanga le loto ma le tō wha tamali ia e mawhai ona e whetu na i ele me tau ona whai ma le me le tau ona whai ia wala saunga le mu o le tātou atunu o lo tau whea ina ia ngā ta fōilea ia o le au tātou ave tāwale ia va talo fato i fo ile i la to fale ainga ia ni so tato Sāmoa lo fa la to fale ainga ia le al fale ainga lo e fa tau te ile nei taimi ia va talo fato ia te to au insinia ia o le au vaenga ia le au kilini ia ni so la to au Sāmoa ia le tato tunu ia o le malanga fa la to ngaruenga o le singa ruenga sili le lo na mana ia te lo mafu anga e se lo fi sir ngaruenga le a va ia tunu a fa tu pule ia fa tu la fa ngaruenga fai tu la nga fa le mio ia a watu o e malo to lu malau fa na to fa ia na le i tu la fa ia na le tu la fa lo no winga e pe la valo fa tu la lo no winga a to tasi le tu la to te pa o umai e pe ia le company le fa tu la ia ma na ia tele ia ai fai fu ia fai ia lo nga lu ia te to lo nga lu po ani singa lu ngolo to fa ia le mātou maenga le fale ia fa pe o na ua fai le tau mafutanga le to ina male lo matua o na fuko sa uni ngā senga ia na ia tātou walo mawhanau ia ma aise mene te ua mu ia o le tātou wa e fo le malulu le taimili nei ia o le si fautuanga le tātou wala leo ia fa pe o na te fa o ngā ina le vevela o le fo ile le ea ma tūlanga o la fo le ngol vaenga fo le ta tu te fonga ina fa vela tono ta to fale ia e te tau ia ona to e ta pele le ia ma va aise palaka ia va aise palaka ni te u wa isi te mi te mana o fa vela le potu ia le hita e te mana o fa vela le potu ia ona e halu ala ia fa ia fe au a ngalo ia te o ia o ia le hita le nai e le mai e awani ufu fia ia ni te fu watu e se e po se ia afu po se tulanga va pena ia ona tupu mai le ni me tatu te le mafaufa wina ia ona ifa manatu na ia fa pe fo yo le wa ngai le fa na le awa onga ia ta fo sa hauni tatu matua mo le pikino ne tatu walom fa na ia ngata fo le fa na ma lo nga lu e ma lo sai o le alata mai fo yo to suenga ia ta ona fa ma lo si yo to ma lo fa tai lo to nga luenga lo fa tino ia ma malu lo telo le tatu tunu ngata fo le au nga lu le nei aso
o le a utang whai pea, tu ina atu pea nei whaafisianga mo oto, au ane fia ngai e fo lo tātou tunu i whainga malolonga, ma oto whai walo whilima le nei taimi tālofa lava i le tautua, ma le unanga le tātou ala le lo tasi, o ono tesi ma le tasi whamo, e pei ona iai le nei vaenga o le aso. It's a salo ile asua
Soe a watu au i le tau a inga e whai umasunga o fe au. Ua o le lava polonga, ai le ai o sua lofa. E sili ai lo u a inga e umi ai o lo u ola. Teire, o te leto e fia mana tua. O tama o le motu, e leto e fo i wha alua. Awa e te toe ma whau whau mai i a te au. O se ilo utusi, o te leto e fo i atu. Ua ola ui na lau tusi, na lafu mai. E le vale anga fo i, tamiti o salafai. Anu sa sunga ua tinga fo i o te linga. I tala ua whai a u, pei ele i so ua inga. O te leke a i ai, i le mamau o salafai. Wa e ilo a lava o le motu whai mea mawhai. Ule lava o e peto e whai o so ua inga. Ua umali e lava i ai, e te tala o le tawhea ngainga. Ai ele o oio so i tofi, i lou le wha maoni. Awa e pele a au i whi au malo malosi. Teire, o te leto e fia mana tua. O tama o le motu, e leto e fo i wha alua. Awa e te toe ma whau whau mai i a te au. O se ilo utusi, o te leto e fo i atu. Ua ola ui na lau tusi, na lafu mai. E le vale anga fo i, tamiti o salafai. Malo le ngalo rue, malo le on sai, malo fo le tau hata i malau tele o le tātou tonu ioi. O tamaiti sala fai le mana o mia, tamaiti sala fai mo le meo le ioi. O le fai atu wha alua, tasi. Tasi ale tala. A o fo ia ni ngalo rue ioi. A mi noi fo a tamaiti sa vai le pinginga o le mea e. Tasi ale fai ngalo e, fai ngalo e ngalo vai aso e fai mai. Pili umai o le vai aso le lea. Le lewa iei le pili o le mo man to tongi le pili o le moli, to tongi le pili o le vai. Ioi. Na wa matu fo i mare tau maftanga mare tupe ave sa mo to ina malo matua. Ioi. Le fo ua uma o na o tape na ina ia le fai ainga ave ai o e tu sa po lo uma la sa tina o te toi alu toi ave o e fai ainga. Ioi. Le anga o tameti sala fai ele. Ioi. A ele ta lo yasis. Ioi. Ma lo nga lu. Ma lo tau ata il malo tele o le tatu. Tuno. Ia o pena fo na fa fonga me nei taimi nganga mawalunga ia solonga le lei pe nga ruenga lo e fatino ia manga ruenga fo i lo tau fa mai ai nei taimi ia fa pe walu wa fa longa tua fo i lele o fe alo fa ia o putu sa olna wa fai tonga fiti ma fe alo fa i lau tamale te to fa ngale luanga ruenga ia e fa ile a uso va a wote fe alo fa i o la ngai oi ne te ngai oi mai wa leva no lo i no o sa wai fo i no o sa wai fo i la ngai oi ma no fe alo fa ina ele ai sa me nga na mau hai na o le fo i le na o le si ai mai no si ai o le tatu o fa inga ruenga i la me fa pena sa fa ia so ia ai fa mo moli i sumai tanga lu fa ta se ma mal ta venga i le ala o tango e fa ia tu le pusa le ia tango o e tu i fo nal sa mala ia tango o e fa wi fo le risi va enga na ia le la tango e mo atu ta va ia e sa o e mal salu mal me o le ploa fo le sa o e fa ma atu ta la pisi fa mo mo a what tu mama mai na mal simi so ave ese la telefone ia ave ese la telefone le mele ia na le tatangi il telefone tatangi ia ale talia tu ala telefoni le yasis yo na sautanga lo fatas yo ma ia esi la fiere o le totongi yo eri o le totongi yo ava pe foi la te sauta senga lu ta finga wenga e ma foi no va tu le poti o le pule mo fa tu le pule
ave se tupe le tamalea o le tamalea le sa matu ai ava pe le menan fe lo fa io ai ole ana le mea ngale amo no winga fa fanga la inga le tupe fe lo fa io ole na ia malo io ava pe fu ia wa ia to wa fa so ia na fa ile uso awar fai so e mo ia file mu a foi le file mu a ya file mu ia malo ngalo ia te auto malo tau hata malo sai wa fi to fai valo fili malo tau fa mai ai nei taimi ia le nganga mo lungo lo so lo ngale lei ia a fa pe foi o le te fa fo mai ia o ele fia pesa ele fia ele deita yao ele to in ele lo matua por to in ya wa pas le anga fa mele tala fu le masani awana ngoto le la to la awana ngoto le la o tu ma pelo le fia ya tau no e to vala au maltinale ainga mai faltinale ainga hani ya malon nga lu wa malto ina malum tua ya le o kenga le o te ia ngā ruenga ia toi titio manawa leo te manawa tu nere wha la ngā le tau tope atu ngā ruenga i lungole o le ua toi tono la ofisa ia e wha pēnā la tala noa le ua toi tono la ofisa so whai ngā ruenga i whafo ia le ua toi sau tono la ofisa i wha uma ngā ruenga ia ona au alu watu ai lea ia aua te pole ia o le nei o langa tātou te o lai ia i me lelei i me whaalelei ia o me whaalelei ia o le ati mati ai fo le ta ainga mo le anga i loma ia ma lor ngā lue ia lofa atu mo o tau ia e ui aua tātāwa mamau ia lo taltonunga ia o lo solo ngale lei pea ia ngā ruenga re nei taimi ia i tu tono fe au i tono lo fale ngā te fo ile ia o mātou le au ngā rue ma lor ngā rue ia te autou nai whaafi fianga mo o tau ile nei taimi. Mo moli mai ai
Au e te popole lau pele, o lau pele o lai o le fale o lo o kuka ina le mea ai le toi ina ma le lo matua i le nei taimi. Ma lo ngā lue, ma lo ona sa ia te o tau, ia o le ana o i le mātou tau le iei mātou nei Wellington. O lea o lo to a tele lava i la tau, o lo o la tau whaonga ina le tae au, ma le awa uli, ma le a fiafi. E whai ia la tau wha ma la stino sabati. Ia wa le o tātou mai fo le nei vai tau o le malulu. Ia o le a wha si inga tāpa wha tutu nga tātou. Ia le vai aso na si ima vai al tu nei sa au sosoani ma o e fo i ma se tasi fo i o wha au o sa sosoani fo i le movina o fo i o mea fale i tono lona fale o le ua maua le la fale a malanga mai Sāmoa. Tasi pe lua tolu wha longa tsole matua i sela o wha longa tu. O le mea umalasa o maua o whai atu lo si uso ai o e uso. O le atu nuule nei, e le mana o mi al tātou nufunu. Tātou Sāmoa, tele i o ngaluenga tātou te whai ngaluenga i mwhai ona, whaalusi o tātou tino. Ia o tātou mai ni etunu. Ai mai sela le taule wei hei tātou. Ia o matua i mahalulua. Ia tau whai e whaanga i hoi tino. O le mana iala, o le ua wai, ia o le ua halu e tongi le polo le mama, o le ua halu e savali lungo le malai la kapi, ia po le nafu ua halu e savali la loi au tea, ia po lunga fo le awala o se tūlanga le leit, o le wha manatu lava ia mo i la tau le au savali. Ia wa e taimi tātou se savali, e tu ia meo ia phone ia tātou taringa. Ia, e le taimi e ngalo ia te oe, e te le lango na ina se ta avale, po le ase meo lo o aluatu. Ia ne te i ua e maua loa le avano e te kolosi ai, o lau fautuanga, ia le fautuanga lava ia, taua ona e toe tilo le ilungo le awala, matulanga umafa pena, ia whaatoa e kolosi e ngata i le, o nisio ni tātou wala mwhanau ia o lea ua taa alo i taa alonga first 15, ma taa alonga laka pi, ma neti polo, volipolo, ma so se taa alonga, ia e fia fo i lātou e koleni, ia tau peo na toe whamanatu, ma toe whai whanau, ia wa aile kolosi, ia ma wa ai se taa vale, na i te i ua whaina, tu ai se si o tātou walo ma tātou whanau. Ia ngata fo i lea, o lea ua a matalia fo le tūlanga le malulu, leo ua i mātou nei Wellington, wai ason se ima vai atu nei malo si lava le malulu, ia, na toi whamanatu atu pea, o lo o tatala pea le tātou tui, o lo o whai pea le tui le nei o le ngata o le tui o le COVID, a o le tui o le fulu i le tui le o le fulu a tātou, ia o le tui o le fulu e tasi le tausanga, ia ma le tui o le COVID, lono winga, a wha apea e te wha afonga mai, ia o e wha alongo atu le fulu, na ua mawai ia lau sunga, lono winga, ia e tau una e alu e whaile tui o le fuli le taimini nei, ma tātou te leilo pe te ua alu wha apea mai wa lima tāla, pe se fulu tāla, ia o nā ti lea ona le alu leanga, na ua alu le tupe, ia a wha apea maua sau avanoa, ia a ngai le pharmacy, ia ma vaenga uma fa pena i ngata i leo o a fo ilea o lau fale mai ia ma fai ona e fesili ai mo la tau le tuile ia ele umia pena se luas full tolos full minute ia malu puipuia mai ai tātou ia tātou te e atuai ia le maa loso le maa lulu leo mo tātou mau le taimili nei ia ele i afa le tausanga lono winga e afa i fo nei le tausanga pe otu le maa sina lona fitu po le maa sina lona valu ia ua matua i whaate te leina mai se ana i to ina ia manai lo o mātua mai la tau alo whai ngā luenga ia wha mole ia taun to ia nga ia whai tātou tui ngata fo leo va hanga le sa o to malaulau ina tu le tulanga le tātou sitseni ia e mawhai ona e alu ai lunga le tātou aplena ia e mawhai ona e whaatubuina fesili li nai ai ia i le tua atusi o lo suwafa ia pe e te langolango ina pe le ai ia ma mea umalama o le ngangana wha Sāmoa le nā watu ina tu ai ia ne te ua wha apea po se ngana ingilisi le ai le ua umana tu ina tu le tātou wala le ngana wha Sāmoa ia aton e whai ngofi mo tātou uma ia o le talina o nei fisilina ia e soani ai foi ia i le nā mau o le sitseni o lo tātou wanga i le nei taimi ia e pei o nei ai ia o le tūlanga le nā e pei o nei ai ia i tātou ia i le tātou le tā nisi o vaenga e mwhai ona longolongo pui li e pelu tātou tunu ia mālona ngā lua e maharolu nsa ia te utau whaatalo whātu ia susi tai rau petrol penana mafuta mai le nei taimi ngā te foi le hona mamlau telo le hatunu nisi o i lātou
ia o lo lātou whaafonga mai, ia ai lātou te leo tuina mai o lātou swafa i lungo le tātou apia fōlinga ma lungo le tātou YouTube, ma lor ngā ruru e whaafoe le leilo sā, ia o le hafo le taavale o lo e whaafoe ina le nei taimi, ia ma lo, ma ai le tūlanga o le maila whaatūlanga ina, por sao whaatūlanga ina, ia i mana, ia le mawhana tono le taavale, ia na mātala noa fo i maseta se uso le ngai o kilani, ia le, na mawhatu, wale, so ia leva, wale, e hale tō malanga mai la lo Wellington mai ia na mana ia mana ia fo ia na sala e tolu sala mana ia fo ia na tolu na sala e tolu la mo tupu mai ia wa mana ia fo ia le mafana tono ta avalu wa vili lunga fa malama ia ola omi atu halo vai malo manato sela ia wo te ia ngala la saule me pisni mo livo ia lanu la ia wo te ia le fai mai ia e sela to se fulu sela fa se fulu va sol ia o le tūlanga na vai tolu sala so oa i le aso e tasi lono winga tolu sala so lono winga po se meo se fase lau se lima se la mau na tupe fautuanga mo tātou ina i mwhai pia ia o na fautau te lunga au ala na o whia ngai lu tātou tunu ia isi au mangalu e ngā pei o na masani ai Richard Paka manai whaafifianga si uha mouli ia e pei o na iele nei maha ngale wolu sumar whanei minuti o te aile tulai lua i le tautua mna unanga te tātou wala li tasi ono tesi ma te tasi whamo talofa lava
a whaonga o le a fi a o bua tangata whae mai o ta mai tai I whai e ona o le ale ai se mea se I tau wha a pu ai o aso a pu au o te lele fia tau ma whai o aso a pu au o te lele fia tau ma whai Nai va vi fianga le nei va ngole woli no sumar paru nei minute o te ele tu la lu le tau tom na le tata wala le tasi o ono tesi ma le tasi le nei va ngale aso ma lo le nga lu ma lo le tau ata ia te o tau ia o le vai aso se ma vai tu nei le sa to telefoni sho la tau sa mata ma se la va ia la tau fi ta longa le nei o le la kapi ia o le ta longa muli le sa ta alo le so ia tu ilangi ia tuilangi manu tuilangi le aule le sharks le sa ta alo ai I le fai ungo le vai asona se ima vai atu nei o lea hoi la ua sau ia le release mai fo I le sitala le pea ne masifuma le 5 minute I le lungo le One News o lea ua sa whaatala no I nei ia le coach po le fai a onga le nei le tātou o lo peleki le sunga ia Scott Robertson ma na ia sauno ai ele otoe ua faale nga ina le uso ia Sam Kane le sa avea ma kapten il tato o lo peleki ia o te loele o to ia no Sam Kane me fai ona ia to ta ile o peleki ia mole nga ia tu ile lumana pe ona ia Sam Kane te mini ia o le taalo ia pan ia o le ala te va ia tu suafa ia fili mai e fai ia tato piki fai tato piki tato te leilo ia o le te va ia tu o le ua mafau le sunga captain a le o tato tamos o Adi Savia ia o le uso ia Scott Barrett ia o la ua ia o le fa pe mai Scott Robinson ia o la ua on fitu popula o le tato o lo peleki ia ma o la ua fu tangata e fe leva ia tangata ni e fe leva I tele ia le au mata ia ngata le o to tonu ta longa fa tino ino ta longa o lo peleki ia e lope te u misi atu ia Scott Barrett ia a maua me le tato tamo Ari Savia ia o se tūlanga le tele. Lona winga, ia o leo ua leo toe whaongaina, ia le sunga ia Kane, ia e sau e toe kapteni le tātou au wale olo peleki, ia a o leo le a sue, leo le a filifili, e leo whapea whai atu a mea ua mautinoa, ia ai o loo filifili, ia e le loa po Scott Barrett, po Arisavea, po Seisi, ai o le mele te lo wa ia ma fa tu ia Arisavea wa uma wa uma le keisi le anga o le te tala noa u ili tangata e sele le o lana fa tinongo ta longa ia ma stangata fu I longa lona ia tau fail tu langa ta longa ia ma se ia o tu langa na ia o se tu langa le tele ia ni sina va nga longo pu ili pero ta tu no ia ta tu talo ia wa afa pe fu ia ma fu ia le uso ia sem ia fo ilengo ia Arisavea le tūlanga o le captain ia o le o so o mai ia wana umaloa ia fo ia wa to tele ila to ia pe o tana umanga ia le tangata o le sa umilona lona ia tula I mai ia le ngata ele avea fo ila ia le uso ia mios mulia ina ma ai fo ila ma mea lamu o ila tona ia ai o sa vea fo ile sa telen kapteni dato au le tausanga se ma vai tunei ia le angor kapteni le mana o mia ia pi o time Richie Makoa ia ta ma fo ile le e u mare tausanga Richie Makoa ia Makoa ia o le na a fa pe la te u fiki tu ai manaki le uso ia Arisavea ia o se famnianga fo ni ngata tonu o le lau mua ia o tātou fo I tangata Pasifika ia walo tātou lango ino ne tātou walo mwhanau ia o loo ta alo fo I ni ta alonga lakapi ia o loo whapena ono whenga iai malo ngā lue tui nātu pia tātou whawhisianga vaenga ia le au vaenga le au fui mu ia o le au vaenga le ofisa malu le malo ia o fo mai ia
la tau ia le mfai ona malolo la tau ngaruenga malo ana ngaru ia tau tau ia e uia no tau ese fo ile pisio ni ngaruenga ia tele fo ile au vaia ia ai tate va ia lava o lo ngaru lue pe ia lo ngaru lue pe ia ila tau ia la tau fai valo filima ta fa tonu pese mo o tau ia o lo ngaru lue nei tai malo ngaru lue malo no sa a fia ngai tato tunu i au ngaruenga pe ona masani ai
Whaaftaino sunga le sunga ya taulanga tangaloa ngā ta folo ia na fionga fia siata. Ia molo sao le nei vaenga o le awauli ia wala wafoi tātou whaafifianga wala whaafonga me malo te lo tātou tono. Ia mtoi whaatalofa ma whaalofa to le tātou tono ngā ta fo le lungo no lātou. O lo whapena o whaafonga mai lungo le tātou api fōlinga. Ia whaatalofa atu. Whaatalofa atu fo le uso ia Ivana. Ia soli, mano Ivan. Ia fale ngā solo lo pena tā, masa sa o tama ia, tama nei o tele. Ia whaatalo whaat po i le uso, ia le tofine a Melia whaamona, ia Elisa Foanga lo pena na mafuta mai. Ia whaatalo whaat po, ia le uso ia Ivan po le uso ia Ivana, ia lo pena na mafuta mai nei vaenga le wauri. Ia o au tau whaiva lo whilima nei taimi, nei nganga maulunga. Lo solo ngani lei prokalame ma ngalu nga fa nga solo nei taimi no toi fa manatu atu le o te ale afo le lua a fa pene te i ngalo ia te oe ia ni te i halu lo ma fa le pese na atu ma faile ma kipi le afo le kaloti ma le mi te fa ele me ai u ngalo ia te oe tauna la talata na i o le pikino na tatu walum fa nau ia a fa pene te wangalo ia te o ia wa tau ona e fa sau ni nei taimi ia e te hanga ia tunu nei o ile fea me o ngai ta mai ti ma piki ele fa nau ia su ele le se paka ia e paka le le ta vale ia fa ma fa na le ta vale ia a wale piki na nei tatu walo ma fa nau le matau ia ma to nei o le o ma na ia le paolo lo o ma na ia le paolo ia ma to ia le tamai malu na Wellington ese mani ia na o tosi la fia vai nga tau on fai ia ngata foi le ia o le matou la tau o lo pikina ma molina ne tatu walo fa na malo ia te o tau no ila tau nga wenga ia o lo faatino le nei taimi ia ono sa ia e matutua lo tamaiti ia nana e fai ele fa na san le taimina e a o ngai o tele mana o ia e te su ia taimina e a o ngai o tele mana o ia te maalili ia taimina e a o ngai o tele mana o ia te o e pupulo se e vai watu le whaafonga mai ia taimina e a o ngai o tele mana o ia te alu ma se tōtini ese ia taimina e a o ngai o tele mana o te alu ma se ofu e mani finifi ia taimina e a o ngai e le mawhai o na misi le whaamatu. No winga, a ho le taimi matutua e fo ia tātou walo mwhanau, ia ole a ngā le lei, ia ma ole ata lātou whaia fo ni ngā rue ngā lofa, ia inisi fo i o lātou ole atu punga mai i lātou, lofa aftai a tātou matua, ngā ta fo i lea, ia o i lātou o loo pikina, mamamolina ni tātou whanau. Ai ngata i lea, iai fo inisi o whanau o mama, he a lātou a onga o lea ua, whai a lātou studies, fo i ia o onga. O nisi nā o mātua o loo sosoani mo le pikina o ni tātou walum whanau, wha malo ia te auto. Ia, wha malosi, to e pikina e tātou walum whanau le nei taimi, ia a wā o lea o le atu ua lea onga de taimi ni nei, ia ne tātou whanau la iti mana tua, wa aile lima o le tamai tite tau na o wha mole mole, ia ma wa aile tūlanga le kolosi, wa ele e masi a onga i nei tātou nei New Zealand, ia ele i eini whai a onga, ia lātou te wa aia le kolosi, ia tātou siustai, ia le tūlanga le kolosi mana e tātou whanau, ngāta fo i leo le au aveta avale, lava pea, ia mau pea le tō vai, ia maua pea lona sai, ia au whaatino le ngaluenga nei whai a onga, a leo le atu ina atu pea na i whaafisianga e mamoli atu mo o tau a o whaatino lau tau ngā ruenga. Mahalo whaaftai ia ili nei vahenga o le aso lipa. Ia maulungo le tātou tunu mahalo le ngā lulue, mahalo le tau watai.
handle things with God. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Yeah, yeah. Yeah, before my inner brother. Originally back was on. Regularly was to the wider. Okay. You don't stop now. I've got you, babe. Woman. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Vai,
malo ngā lue malo on sa il malo telo le tātou tunu i le nei vaenga le fiafi i nei vaenga le ole whengai fo le tātou tunu i whiau mga luenga pēra masani ai ia malo on sa i hate au tau mo le tele nganga whaftai tele lava le nei aso tu sai fo mal tātou maftanga i le nganga maulunga ia sa whaamali ina o tolu tau tōna unanga le tātou wala leo i o le afo istangtanga i mai fo e le tūlanga le whaatino ino ngā luenga aso tu vai marui puenga i lo tau whina ngalo ia i se tū maseanga o le tau tamali i le tau sila mai e le nganga maulunga ia tātou te fale le atua le nei tae au le nei aso tātou toi whila i le aso a tae au i le fitu le tae au e porkalame masani le tātou ala leo ngāta fwile ia o le tātou ata o le tae au pe una mai mori to tele o le tātou tunu ngāta i leo porkalame wha ngā solo manuia tele le pikina o whanau manuia le toi le toi tamu whai mai o le manuia fo le malanga mai o le au whai ngā ruenga i o lātou ainga ngāta fo leo i lātou o le amataria ngā ruenga o le nei taimi ia manuia fo i toenga o ngā ruenga o lo totole nei fiafi ia ngāta fo i ia o le afiafia nā nei tātou toi whilo i laso a tai au wha mangalo mai se au nanga ia ave i lo u whatau wa e whai mafonga le whionga le lipole ma le mamalo le au o fi o ma le mamalo le au whai ngā ruenga mātou te whamanuia tu le nei vaenga le aso, whamanuia te le nei aso i whiau mga ruenga, tātou whiu i lawa i pēr, ia a le nei taimi, ia o le a tu inatu pēr nei whaafifianga se ia pā ia le tulai tolu, au ane ngale a te o tau, lo iei fo le tātou e polo pēna o whao ngā ina le tātou au whaafonga, ia wana tātou ngā ruenga i le afiafia nā nei, le taimi le nei, manuia tele, ia fuafuanga o lo tutoe, whaatou wha soifua ia.